O te whatala whātu I le tunu o le neitai au fau whamano le folau tātou iei le asonga fua o le aso luas fulu ma le lua o le folau ngale masino o novema le neitau sanga lua afe luas fulu tasi tā no falava. Ia ma usi ufonga le neo le namua. Ia lo maia, usi maia le whaafonga le tātou sāmi ngā lotu o le tau nei o le ataita. Ia le sunga le whaafengainga Reverend Oliver Tiai. Mai le kālesia whaapotopotonga Kirisiano Samoa I Lower Hutt. Ia usi maia le whaafonga. Tātou tāpua I atu I le atua. Lo tūpue ma lo tuae. Ia e whaafonga mai le leo la walanga. A wau te talo atu ia te oe. Le li e whaafonga ina e oe lo leo I le tae ao. O le tae ao u te sauni e tuaila u te talo ia te oe ma o waai. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Le atua tolu tasi pa ia e lo mātou atua siri e se. Wa ala whai mai le atunu. Ai mai se foi o le au whaafonga. O ua mātou tāpua I whatasi I le nei tae au. Se I o mātou o atu e sula lo alofa ma lo wanga le lei. Se I o mātou no manu atu I le nei tae au fou. Ua e whao popo ai aso le soifua ma lo mātou wola. Ina ia mātou maua pēr le taita inga tonu I le mana o la ua fio. Le atua e whaafetai I lautau singa. Pa I mai le mana o lo wanganga pa ia I o mātou loto taito tasi. Wha ea I o luma la mātou tāpua inga. Mātou tāpua I male awa ma le mingao. Wha sili ina ai lo lava vi inga e whaababau. I lo suafa Yesu o mātou ole mawala aua tuai nei. Amene. Tātou whaafetai pēr, pese tolu se lau, 5:15. Yesu mātou te whaafetai, whaafetai, whaafetai. Ua whaafetai alofa mai, whaafetai, whaafetai. Na e awhio mai runga mamali puanga. Ia mātou saunga le muai, whaafetai, whaafetai. Na whai a whano mātou nei, mātou nei, mātou nei. Awa ua ngā māsese, mātou nei, mātou nei. Auloa no whatele mai, mātou te saunga le muai, mātou tau whai pesea, whaafetai, whaafetai. Ua e whaona ia I mātou, whaafetai, whaafetai. Mātou te tau whai pesea, whaafetai, whaafetai. O nano nei e amatai, le tau whai pese, whaafetai. Ai pese pea e whaavavau, whaavavau, whaavavau. Wina o awhionga pa ia le atua. Tātou muli foi I le whaitau aso o whaonga ina I le kālesia whaapotopotonga Kirisiano Samoa. Tusi whaitau o le nei tae ao mo mai le whenga inga tuai.
Perfetto Sakaria, lona mta upo sfulma le lima. Whaafonga o le au whaitawina mo le whai upo e ono, e o le whai upo sfulma le wha. Whaafonga mai ai a fionga pa ia le atua. O le aso le au te whai ai o li o iuta e pei o le taingafi i la au. E pei o le sulu fo i wa mu i le fusaito. La tau te wha o matianu uma e si o mai le i tūtau matau ma le i tūtau o ngabale. E toe mau fo i Yerusalema i lona lava nu o Yerusalema. E whaola ina fo i le li o fale i o iuta. E mua lava ina ia le wha sili vi inga o le a inga o tābita. Ma le vi inga o eno nofo i Yerusalema i a iuta. O le aso e wha mamalu mai ai le li i e o nofo i Yerusalema. O so lātou o vai le aso e pei o tābita ia. O le ainga o tābita e pei o le atua ia. E pei o le angelu le li i o lātou luma. O le aso fo i o te sa ili ai e wha o matianu umalava o e o mai e tau ma Yerusalema. O te lilingi i fo i lunga o le ainga o tābita. Ma lunga o eno nofo i Yerusalema le anganga o le alofa tu noa ma talo sang. La tau te baba ai mai ia te au na la tau tu ia. La tau te tangi tu i fo ia te ia. E peo na tangi tu i le ata li e to tasi. Ma lona whaanoa noa ia te ia. E peo na whaanoa noa i le urumatua. O le aso e tele ai le tau whai tangi tu i Yerusalema. E peo le tangi tu i atana rimoni i le banu o me kito. E tau whai tangi tu i le nu e tangi a inga. O le ainga o sa tāwita, na o i lātou, mā lātou wā wā. O na o i lātou o le ainga o sa nātana, na o i lātou, mā lātou wā wā, na o i lātou. O le ainga o sa levi, o na o i lātou, mā lātou wā wā, na o i lātou. O le ainga o semi, na o i lātou, mā lātou wā wā, na o i lātou. O ainga uma o e tutoe, o a inga te tasi nā o i lātou, mā lātou wā wā, nā o i lātou. Whamanuia mai le atua le tātou whaitau, whalongolongo i ana whiong pa i atu. Maua tupe ia te ia lona lava vi inga, nei e o i le whaababau lava. Amene. Mawhauwhaunga e ta ina ai i tātou i le nei tae ao. O le manatu au tu o le whaasinonga le tusi whaita waso mō le nei aso. Mā losi i whaanoa noanga. Mā losi i whaanoa noanga. Strong in grief. O le nei vaitau sanga. O lo o whaasolo i le whaasinonga le tusi whaita waso. Se ta iala whaapea o whaitaunga mai perofeta la iti. O le autu o le vai aso i nei whaitaunga, mā losi mai le li. Strong in the Lord. O le profeta o Sakaria, ua o ia ili whaasolonga o profeta Laiti o whaitaunga tusi i le nei vai tau. Profeta Laiti mai a Tanielu e o i Malaki. Al profeta o Sakaria, o se tūlanga winga ese sa tūlai mai ai, lona ia fo i taimi malana ngā nuenga wha profeta. Tātou whaalonga so i le tala whaasolopito, tausanga e 5 i le 5 a olumana i le fio mai o Yesu. Na whaato i laloina ai e Nebukanesa le tupu o Papilonia, le ai Yerusalema, manu o Israelu masai tā. Malatou ave whaatawhea i nai, whaatangata o taua le nuo le atua. Manofo polonga i Papilonia i le silia i le 5 tausanga. Whaasolonga o le tala whaasolopito, o le tausanga e 5 se lau tauru suruiva, a olumana i lava le fio mai o le Mesia. Masina o se tema na whaato i lalo i nai e le tupu o kuresa le sili o le malo Peresia, le malo o Papilonia. O na suia i lea o le puleanga o tangata o e sa pulea e Papilonia.
Wa tu le sa o le tonga I tangata Israelu masaiuta, ma I lātou sa whaapolonga ina e Papilonia. Ina ia lātou to e fo I atu, I o lātou a inga, ma o lātou nu. O le tila mō po le tausanga o lumanai le awhio mai o le Mesia e 5 Tu lai mai ai le tupu a tā riu, e sui tu langa ma wha wau le nofo inga o le tupu I le malo peresia. O le vaa whai upu mua lava o le tusi al profeta o Sakaria. O le valu o masina o le nofo inga a tā riu, na tu lai mai ai ma amata lana ngā nuenga wha perfecta. O le tausanga e 5 a o lumanai I le fio mai o le Mesia. Tausanga lea na amata ai le ngā nuenga wha perfecta. A le perfecta o Sakaria. O se sai uta tūlanga ese. O tangata Israelu wha le tonu le taimi na tūlai mai ai Sakaria. Tātou mana tunatu I se ngase ua lewa o na ti ngā ina. O se tangata ua lewa o na le iloa se mea. Tūlanga fo I lea whaafo mai o le koma. Umi aso. O le malama ilo na sio manga. E whape nā le tūlanga lea sa tau ave mai e Sakaria I le nuu o le atua sa whea ngai maia. O le nuu sa nofo polonga I tausanga I tele. O lea peisi tangata sa ngase ua toe tau whaatei. Toe tau whaaola le mawhau. Toe tau wha ngā ioi le tino. Ma toe tau wha masani lana vaai I lona sio manga. O le Israelu whanoa noa ma le tūlanga pangatia. Taimi o e sera mane e mia sa tau mawhai e toe tapue. Ma toe mai le nuu o le atua. Se I o lātou I loa. Ma toe masani. Ma toe whaasanga le ola tāpuai I le atua. O le ale fe au sa fia ta watu e Sakaria e Saiuta. O le fe au whamalos. O le fe au o le toe tau whaatei. Ma toe tau whaamasani le Israelu ua lewa o na leiloa le atua. Ua lewa o na pule e sea e tangata whapaupau I lalo o pule enga a tupu whapaupau. I fwai upu mua ma fwai upu e lua o le mata upu sa whaita wina. O loo fetalai mai le li le ua wha mafola le lalolangi ma wha vaeina le lalolangi na ia whaia foi le nganga o le tangata I tutonu ia te ia whauta o au lava o te whaia Yerusalema ma ipu e tau teva ai nu uma o vangavangai. E iai foi ia Yuta pe a vangaia Yerusalema. A o le I fola atu le fe au o le atua I le nuu o le atua. Se I toe whaailo atu e le profeta le mea e au mai ai le fe au. Se I toe whaamanusina le atua pule ao o le atua sirisiri ese o le na whaia le langi ma le lalolangi. Se I toe whaamanatu ma toe whafangu I le nuu. O le atua na lātou tu lāfua ina. O le atua lea e tangi wha uai I o lātou wau ngā ta mā o mātua ma ainga ua whano. Ina ua lātou leo sta. O le atua lava lea. Lea o le ato e whai le fuafuanga fau I o lātou wolang. O le atua pule a wao lea. Na te toi whaia le mea le lei mo Israelu. Ea. O le a whaia Yerusalema ma nuu malosi. Whai mai au te whaia Yerusalema ma nuu e tau teva ai nuu tūtua oi. Ma nuu whapaupau.
o e vangaia sa iuta ma Jerusalema. O le a whaia e le atua ma toe whaatu le malosi ma whaafou Israelu. O le a avea Jerusalema o se malosi siri ese. E peio se ipu waina e ona na ai nu ututua oi. Ma latou tau teva ai i le malosi siri ese o le atua. O le a whaau ngā ina ai Jerusalem. O le a peisa i utama Jerusalema o le whaatafuna e muai le afi e susunu ai ma wha umatia. O i lātou e ana ma fia tofo i le toe sopo atu ma lo lātou toe solia o tua oi o le Jerusalema fou a le atua. O le ale mea o tupu. O le fe au o le profeta sa fia fola atu ma fia abatu i le nuu o le atua. O le ola fou, o le langona fou, o le faa moe fou, ina ia latou tuli matai i le lumana. O lea ua faato i lalo e le atua, papelonia ma nuu sa nofu polonga ai. A o le wha malosi al profeta. O lea tua lea na te toe abatu i lātou i le ola fou. E li lingu ifo i lunga o le ainga o tā vita ma lunga o e no nofo i Jerusalema lea nganga o lea lofa tu noa ma talo sanga. O le valo anga le profeta o le ali lingi ifo e lea tua i o lātou lunga. Le ola fou, ma le langona fou. O le anganga lātou te langona ai, e ui e le ipe manua o le nofo polonga. E ui e le i uma le whanoa noa, ma le tangi i e pele ma ainga ua whano i le nofo polonga inu ese. A o le anganga lātou te langona ai i le Samoa. O le atua na lātou fuli tua i ai. O le atua fo i lea. O le a whaia le foanga fou, ma le ola fou mo i lātou. A o tutu Maria matina ma lātou ai i le tautau mai o Yesu i le sātauro. Sa lātou langona le whanoa noa ma le ti ngā lofa. O le langona ua tele le alofa atu. Ai panga lea. Le aiso lātou malosi. Lātou te whawhitai ai le malosi o fita aroma. Ua nā o le langona o le ti ngā ma le alofa. O na lātou whapea lea, pe o na whapea le fita roma ina ua baai a Yesu. E moni o le alo le atua lava le nei tangata. Le langona lea o le tangata Israelu pe ato ia i le ngāpa ia o le atua o le ali lingi atu. E whafo wina lona loto i to tonu o na whanoa noanga, i to tonu o le toe tawati ae o le mativa ma le leta angolima. E mauai le loto tele ma le whaafia ina. E mauai le malosi sa ilipea i le atua malona siri ese. Le au whafo ngai i le neitai au. O le fe au wha malosi fo i lea le profeta. O le fe au wha malosi lea le tala le lei mo i tātou. A o tātou wanga atu i le amatanga o fe au mga luenga o le neifo i aso. Wa le nāma le laina le nei vai tau whainga tā. O le vai tau o wha noa noanga. Taimi o le whememe ai. Taimi o le mautonu. Ua tau mate le wha atua. Ua tau le aise wha moe. Tele wha whita uli. Ua tātou whea ngai i le nei vai tau. Ua vevesi le atunu. Ua vevesi le lalolangi.
Whawhita uli numera mua. Le wha mai ua pesi. Ua whai mamafua anga i tutupu ai fe tēna inga. Ua pei o se toa matautia. Ua wha matau le nofo le lei. Ua awha ina ngā luenga. Ua awha ina le soifua sa loto. Ua awha ina ta mao a inga. Ua o lava i mafutanga i tutonu a inga manuu mai kālesia. Pangalea ua tau uma le wha moe moe. Ua pei o manua o le nofo polonga sa nofo polonga ai Israelu. I nuu wha pau pau. O le fe au le nei aso mo i tātou. Le malosi i le ali. The strength in the Lord. O loo soifua le ali i le au whaafonga e. Aua tātou mani whiwhina wa. E leo le leo leo a. E whinau po ai o sao. A ia tātou la ngona lea nganga o le ali. Tātou wo e whai le mea e tatau. Pui pui ma leo leo. Ia maua le saonga le mu o lo a inga ma lo nuu. Ma lau e kālesia ai maise le atunu atoa. Tai o a inga, tai o e kālesia. Tai o ngā nuenga, tai o le malo ma le atunu. La tātou ngā nuenga whaifatasi. I le taimi o tinga, i le taimi o whaanoa noanga, ona o mafutanga o mai pele, motu sia, i le nei vai tau whaingata. Tangi mai ala wa le mwhai o na tātou whisota. Ua pei ai i tātou o tangata o tu lafo ina. A o le whiau o le profeta. E whaia e le atua i tātou. E pei o le tainafi e muai mea se o le ola nei. O le loto vai vai ma le whetena. E whaia e le atua le ola fau ma le wha moe fau. Wa uma ona ia whaia o mea le lei ma saunia le manuia. I le maliu ma le toi tu manu ma lo ke riso. O fuai mai le anganga pa ia o le alii. O le anganga lea. Tātou te ola ma malo losi ai. Amen. Tātou te tālo. Le atua tolu taspa iae lo mātou te ma. Mātou whaalongolongo ma le loto maulalo le fe au le tala le lei. Mātou te langona lo mātou whaale tonu ma le fe memea. Ai whaafitai le atua. Whaamanatu mai ia i mātou. O i lau o fio lo mātou malo sianga. Ta iala ina ai i mātou i whainga tā ma whi tā o le ola nei. Ua whesoa ina ai la mātou whainga malanga i le nei vai tau. Leali ie, ia whapea lava o nā oa o mai lo wanganga i o mātou loto ma o mātou mawhau whau. Ia to ia i mātou i le mana o lo wanganga pa ia e li lingi ifo ina ia wha loto tele ina i mātou. Leali ie, ia tausi ma leo la o fio i fe au ma ti ute o le nei aso. Le tāpua inga nai o mātou ta mā ma ti nā mātutua, ia iai lo mana alofa. Ai maise foi o e o maua i whaanoa noanga, ma painga tā o le ola nei ta mā, ia iai le mana la vea i o la o fio. Whaamanuia ngā luenga, whaamanuia whanau ia lātou wa o onga. Ia manuia le atunu atoa, leo ma pui pui i mātou, i whi tā ma whainga tā o le nei vai tau. Mātou te tālo ta mā, ia manuia lau au whainga luenga te tofi, so se whata whaitau langa i le atunu ma le lalulanga. Ina ia mātou ngā lulue whatasi, o la mātou pito la au e ave whatasi. Ngā lulue mo le manuia o tangata uma i le tino, i le mawhau whau ma le anganga. Wha manuia le taitai o le atunu mo le kāpeneta ma le whainga mālo. Ma tāngā luenga uma ma fuafuanga mo le saonga le mua o tangata uma.
Whaamanuia fo i le lalo langi atoa, fuafuanga whaavao malo, ina ia maua le saulotonga, ia maua le ola fou, ma ia vave se aso e toe feso ta iai I mātou, e peio na finangalo ai mo lo mātou wola manuia. Whaamanuia lo mātou atunu o Samoa, I le neifo I vai aso tāua, filifilinga o ona taitai, a wale manuia o lo mātou atunu. Ia iai manuia I le ofisa whaasala lau nei, le li pule ma le au whainga aluenga, ae mei se fo I ofisa whaasala lau uma e whaima leo whaamawhana whana, leo whaamalo si loto, e whaima nganga o lau o fio e li lingi I fo, whaaola ina ai I mātou I le tino, I le mafau fau ma le anganga. Le li ie o mātou se ma mātou wanga sala o mātou a leo e sira fia, whaamangalo I mātou le toto Iesu Keriso lo mātou a lii, ma lo mātou whaola. Tātou malau o fio, a mata o ngā luenga I nei ua yaso, o va yaso whai ngā luenga, se ia pō le aso tu mau le vi inga I lau fio. O mātou te tālo ia, ia I lunga o I mātou umalawa le manuia, ma le file mu, lau fio le atua le tamā, le lofa siri eso Iesu Keriso lo mātou a li whaola. Ia mafuta I mātou ma lo wanganga pa ia, nei o I le whaavavau lama. Amen. Ua whaafonga le tunu I le tātou sauni ngā lotu o le taio nei na taita ia le sunga I le whaawhengainga Reverend Oliver Tiai mai le kālesia whaapotopotonga ke wisiano Samoa I lo hat. Ia ngā ngon whaaftai mori atu le sunga le whaawhengainga, whaaftai tele mori tāpenanga o le nei aso. Ia whaamenu ia atu le atua I le nei aso mo fuafuanga whaaftai foi. Tāpo inga le whalitua no fualo meisa le kālesia whaaftai. O le vinga o le tua a mai alea I on whaafonga no le tātou por kalamenu I taia o luas fulwadu minute o te ai nere fitu. See
le taya, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, ile aso foraile, ile fitu ile taya, ata o le taya. Solela ya tatou mafuta fo le leita ya le tautua le sifongo le laumua ya toe fa malo atu ma toe fa tala fatu ya le tatou proklame le ata le taiao ya o le asonga fu le nei o le amatanga fo ile nei vayaso ya le ngata fo ilea o le amatanga fo yo ngā luenga ya ale au ngā lue ya o le nei fo vayaso toe fa tala fatu ai ya ile pa ia mo le malo le tatou tinu ya meise le au fa fongo le leita fo ya tala fatu fo malo usu ya tala fa Tulva malo level fa malo sin ni tayo malaya ya awa maile tayo ya manuia fa tai ya alo lotu ele lotu tayo le semela saudele la pila la tau feto ya le ngalwa saudele ya ba nei telefone nei yaso ngalue uta to filo fo mele tuno ya tala fifia ya lo munduia lava nei polua ya volta to fe ngalwa nei ta tono lo fa pena fo ya tapoinga ya fa malo tulum fatal fatu statu zulum la ya fatal fatu le pa ia maulunga le tatu watuno ya ile suwa yo fa ya un le tala le so se fata fa taulanga ya le ona le tua o ta mama tua mana itinama tua wa amata fo le lato tapu inga le yaso mai tonu ainga ya mai se fo tonu mo tanga se fatal fatu fo ta mama tina o le tupulanga talavau le malo se le tinu fai lele ma pe fo le autinifu ya ma so se sila foi ya e mala mala le tatou ngana o le tautua le se fonga la mua ma le tatou proklame le ata o le taiao fela foi se vaenga la langi o lo e mafuta mai ai le tautua le nei taiao ya e faatala fatu na ila to foi Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ya manuia foi sa pati o le anga to o to le yaso fa manuia le tua ya ta foi tu sala tatou le lofo le tua ya pangale ya ona ya sa o to ya le wa matal mato wa songa fua ya pole vai so foi ya inisi wa tunu e pe yo ini usila nei ya e mo tatou le wanga inga luenga le nei taiao fa united fa longo mai lunga le wala ile le tio la ta vale le tasi onu tesi ma le tasi fa mo ya fa tala fatu ya mai le saunga le mu ya fa mo mua ta unu mo le manu fo inga luenga a mata fia nga luenga ya mtato nga lue fa tasi fa tala fatu fo ya ila to lo mafuto mai lunga le tato app e mission ya ta vale lo fa longo mai ai ma fa ngai la to fi au nga luenga manu ya fo le ne ya so nga luenga ilunga da wala o lunga le tato Facebook ma lunga le tato YouTube ya e faatala fatu fa aftai fo ile mai mo mai fa aftai fo ile lang mai ya le tautua ya paula fo ile so soani le tautua
ale si fonga lau mua ia ole share le tātou Facebook live ia ma vai le tātou app le tātou YouTube ia na lo tango lava subscribe ia na vea lo le oe ia ma tātou paanga tau te mafuta tua le nei taimi ia wala fo ia tulanga le anga ia ile o soifonga nei ia ole a vea i pea oe ma tau tua si fonga lau mua ia fa ini aso fa pichot tele ia pe te wo fala ulia tua ia il tātou tua ia ole nganga le nei aso ia mo e tātou le fia ia wala fia ngai fia au mga luenga amata le nei vai aso le mfai fo na lo tātou fa talofa ia tau fo on tātou wa fia na ia inga ia wala fa mai fo le nei tai ao ia wa ftai fo fa no noanga ia ala i maftanga mo tsia mlanga le malimu le oti ia fa ma fa tu polo kalamer si fonga le lo moa ia ole tātou unga lava le na ele tātou no fanga le nei lalangi ia we lava le no fanga o saunia le atua mo tātou fa talofatu la ia le nei tai ao fo ma le tātou kalamer atal tai ao Alo lava malo le sai tonu sa menu malo no ngole fa ngole vai so na mai la sa ia ma le fo le sa ala nga patelela ia lotu fo ia ilungo penga te failangi rongo ele ini ia una ia e kare sia telefo ia o lo tau se tu la fono ia mana fo ia lo lotu ilungo niso e kare sia ese na mata fo I up fo la na oto o ka se felana no ai o upo na fi mai I leva te fai taulanga ma le au na le tua so se e kare sia sa ia malo fo aftai fo I sunga I fa fenga mo ta penanga na fi sa o ole spoilea ta ole tatu ia I taimi fa pene ia o mo leva no te sia se le kale sia le ma le kale sia le e ana le no no fale ki ngoro TV sa ma na ia tele ta penanga ana I fa au ia ma ia wa o fa la unga I le tele kale sia ia le lava mata po ia tu ia ro lava so le ua o mo me vole le ole tatu wall farsa ia le usa o farsa fale tonua uzo le wo moli mai no mota mo lo lao po fete iai ai alu foi pe telu lo ta vale po fete iai a tu lo ta vale pe te fatau ki ela telefoni e mata le il fa ngalo tu la na ia on na fila e lu le ya lo tu no lo tu ai lo tu mai o le se kare si ai Greylin o kilani no na umma na ia a fetau I male le si lo tu na le se foi kare si ia lo tu ai ma ma nei o le fila no ma io upu foi le fola le swing ono vola ngalo le o to anga lo tu tai toru ia lo tu la ia lo tele atu por kala me le ja o fa fianga ia o pena me lo tatu talo tau fa mlianga so fu am fanga solo por kala me ia so tu al si fonga lo mo to lo was for me do te o ta le valu Samoa, Uafia, fa a pele pa ia.
Ia whatala whātu nei taimi e usi mai al whaafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pion whaidolo ofisa o le vai tau. O le aso le nei e pion whaidolo mai e langi le le tau. O le aso atai au i ngai timu ia vai fo le mata le la. Ia pe matele lava ina langi le tau. Le aso lulu o stofi ma le asfroi le langi le tau. Ia le lava tātou i tu langa langi le o le tau. O ka piti, ia manu tu, whanganui mtau naki, ia eva ia le mata le la i tele o taimelo le yaso e ui e ina i timu. O wai o rapa e langi le tau, whapea fo i taupo, ia e wha malu le nuu lea o Hawke's Bay. O marupo i le so, e ina i timu eva ia lava le mata le la i tele o taimelo le yaso. Ma vai fo i le maulalo le fua le malulu, wha mawina o i le iwa i wai o rapa, o le ea mawhanawhana e luas furuma le lima le maurunga wha mawina i Hawke's Bay, luas furuma le lua i Wairarapa, ia ma le tele o vaenga nuu na uta uono i le luas furuma le lufu tasi. Au ki lani le so e langi le tau, Hamilton e langi le fo le tau le so. Ma vai le motu i saute, pia ma tele na ti munga, le pito i le lo le motu i saute, le iei i le makako, Dunedin ma Queenstown. Kala i stete e timuni si o taimi, pe wha malu va ia le matalo lai di si o taimi, pena fo le pito i lunga o le moto i saute ia e lau le timu ia i fo i le mata o le laiva ia i disi o taimi. O le maulalo le fuo le maluru wha mawina lo i le valu ia wha mawina le i le makako ia mawhanwhana o le maulunga lo ia i luas furu wha mawina i le soni. O le aturenga o le atunu u nei aso. O linga mai va ia le mata o le lai le tele vaenga o le moto i matu. Motu le watu i fasa launga. Ia le motu i saute, ia pe matele le ti munga le pito i lalo le motu i saute. O pia i le nei aso e langi le tau, luas furu iwa le fuo le vela lufu le whare e mawhanwhana. O lo mo le mau mai Samoa e le vela o le la le vai tau, ia e malu a le pope a whaia tau whanga le tunu malo longa. O le angoto i fo le lai le so Wellingtone i le afo le valu na le fiafi. E o soa e le la tai au, i le toi sifuru ono minute le ono le tai au. O le fua le malulu fa mawina lo i le ono fa solo i lunga le sifuru ma le fa, Wellington le malu tua oi. O le ea mawhanwhana o lo i le sifuru valu fa solo i lunga lufu lima, fa mawina lufu lima lea i le nuu o Macedone. Ia o le tala o le tai mo le au wha ngota le ia so maru ia whainga whaiva o le whainga iai, Wellington e sua le tai. To e tolu minute le valu le tai au nei, pe le tai te au le lua i lea waudi. To e sua le tai i le afo le valu le fiafia na nei. O porirua, ia sua le taite au le sifururua i lau le nei, pe le taite au le ono le fiafi, to e sua le taite au le sifururua i le vaveawa na nei. Tala leo le tau, ma le talo le tai mo le silifia le atunu, ia e mo le ula futupe, ia bahalo la valeanga le lei, wha waupeanga, ngā luenga le lei o lo whianga iai. Whamneanga wa soifua ma sa whanau e whamanatu atu pele tātou e-maili o lea sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. O lea so luas fululua nei mo o tō umalawa na soifua mai ia i le nei aso whamani atu le tātou poklame i o tō wa soifua whamani le atua mo o tō ia ma whaopopo nisi tau sanga stele ia mo o tō. Ai o le tusi whaitau mau mai lea i le tusi mua koronita o lana mata upu mua o lana whai upu e whaa. O te whaafetai atu i lo watua e lea unoa, ono outou. A wā o lea lofa tu noa o lea tua ua fō ina mai i a te outou i a ke riso Yesu. Mua koronito o lona mata upu mua lona whai upu e whā. O te whaafetai atu i lo watua e lea unoa, ono outou. A wā o lea lofa tu noa o lea tua ua fō ina mai i a te outou i a ke riso Yesu. Manuia tere o tō wa soifua, ia le pese nei mai le fionga i ai ono niu sa lea. E whaamania tuai o tō wa soifua. Matania ni
Fatala fatu le tunu se mai fa fonga le vava ile tala fa sul pito lo langi me na tupu le so le so dos fulu o novema. O le solta usanga te siva tolu sfulu lima na tu ua ye le vaa lea e ta o le flying boat da China Clipper le nu o San Francisco e malanga amilo le Pasifika ki liva meli. O le solta usanga te siva lima sfulu maleono. Ta alonga lona sfulu ono nei al olimpeka la langi na tali malo i mele pone i le aso le nei na tatala i le so. E whapea o le taimi mua leo o tali malo a isi atu nuu i le whaitu langi i saute. Ia o le ekueta le na tali malo i mele pone i le aso nei tausanga ta se iwa lima sfulu ono. O le sol tausanga ta se iwa ono sfulu tolu na tangata wale ina i le Palestine o Amerika o John F. Kennedy. I te tonu o Dallas i Texas. O le so i le tausanga i te siiva valus furuono. E na manu malo ele li o Mike Tyson i le lafusuanga ma Trevor Perpick. E ana vea ilo Mike Tyson o se tama pito sili na laititi wa ia umia le fusi o le heavyweight na langi. Fato a luas fulu nao le tausanga. O le sol tausanga e tasi iwa sfulu o le pāle mia o Peritania le nā taimi te maitai o Margaret Thatcher. Ina ufai ina lana vanga wha upu whai le so. Ia o na wha mawai ai le mai o le sfulu tasi ma le awha tausanga o ia tau veina le tofinga pāle mia o le malo o Peritania. O le sol tausanga tasi iwa wha o le wha ao po le taitai po le pāle mia o le malo Italia. O Silvio Berlusconi ia na amata i le so na suesuenga i whainga pio pio. Ia le lava na loka i lava tamalo lea tausanga i luma mai. O le so tausanga i lua afe na talanoa ina ai mapasia le palemene o Turkey. Ia e fitu sfurima tausanga le matua o lato tu la fono lea. E pei e maulunga matilea ia te tau o le tamana i lolo tina. Na pasia i le iloilonga i le sol tausanga lua afe malitasi. Ia matua tua 11 no e te tau na tutusa lelea ia te tau o tamama tina. Tu paoli im tamatai. Le sol tausanga lua afe malilua na whaalea ngaina le tau vanga le Miss World. Sa ilingo se la le leo laulangu. Na tua tali malo e Nigeria. Ia ali ia i vesi tono Nigeria. Toi suia i le so tali malo i lolo le tona. Le sol tausanga lua afe malilima na pale mai ai ia Angela Merkel. E whai ma palmia o le malo o Siamani. Ia o ia le uruai tamaitai. Ua whiriwhiria i le fwoi tofinga. O le sol tausanga e lua afe maleono. O le nuu leo ni pō. O le so na whaamana tuina ai, ia o le celebration na nuu leo nipo. Ina ua ta ua le nuu, ia ua uma ia whainga na masaa i le toto i le se fulu tausanga o pulenga whaakomunisi, ma vea i le aso nei o le aso malo lo. O le aso le nei le nuu o le panona, e whaamana tua le la taututo o tasi mai pulenga whalani i le tausanga tasi iwa fast food tonu. Tatu talana, toi maua le whapuponga taima sana, whaafutai lava.
Mana tua pa peru faa ese ai o ngangana. E ese ai lava Samoa isi atunu. Ngangana moa so umama ngangana faale anganu. O ngangana amatai o neto fa mamao. Ngangana Samoa noa oe inu umamao. Fa'atau anei Samoa o la ngangana. Ei loa oe ile lanolangi male nei vasa. Lea va fata fa'ano ano. O autu fa'akerisi ano fa'avai lea tua. O le manuia mo i taua. Wa i tenei le malama ua babala mai ata. Te paia Samoa i le lolofi mai o tanga ata. O awana i whanua o a ai o tupulanga. Samoa la mai i a tātou matala. Launangana Samoa i a whaakerisi anoina. E te saunoa i le alofa aele o le ita. O upu o le ola, o upu whaala e au. Laungangana Samoa ia ahea, maana vatau. Whaatau anei Samoa o laungangana. Ei loa ai oe i le lanolangi male nei vasa. Lea wa fata whaano ano. O autu whaakerisi ano whaavai lea. O te toi whatala whātulu tātua tunu nei fo i amatanga o le vai aso fau, e usi mei al whaafonga o nisi neo talai meolo o te tupu i Samoa. Nei usi taunu unga le leile tuinga le atunu una ina le aso whareilo le vai aso te nei, le ua o atu ele whaitaua o whaio i lātou o mai atu i pui mō mua, e le ivas from 5% tu sa le o le se lau se fulu wonua whewhitu se lau fast from le tasi o le atunu, e la tau ia wa mai a whai le tui mō mua, a ele ia o le tui lona lua. A e ua valus 12% le au whai o le atunu o i la tau ia wa mai a wha amawina, wa mai a uma o la tui lona lua, tau sa le o le se lau ma le tasi a whe, se lau se fulu wono, le mamalo le atunu wa mai o la tui lona lua, e au fiei ma whanau la aiti. Wa mai tau ina i wha amau le mtanga luenga le se fōmalo loina, e lanta lava li se fulu wafe i lanto wa mai a whai tui mō mua, a e le fo i mai lava e whai o lanto tui lona lua. Mai o le to tele i lanto i le mai tau le soi fōmalo loina, o le tūpā o te mai tai, o le tūpā o li i leo lo mawa lunga ai lo lanto whai tau a whai, o i lanto i o lo usta ia, le whai o le tui pui o le COVID-19 fuluiva. E leo malo lo leo na ia peo le porkalame a whaato angam whai ngā whaiva, le wha Sofia leo la ngono le tātou tunu e una ia le tūlanga i whaato angam whai ngā whaiva. Mo leo na ia le tamau a ingo le tātou tunu. Ai maise o le soifuanga whai peo i a inga te tasi, e ma whai o na tō o manga atu ia i whaato anga mbo o whai ngā whaiva. Pea whai e whaatupula ia pea, le a fianga o lo mai whafo, ona o le wha mai wa pesi aire la rulangi a toa. E se so esu enga na whātou tei el tau sanga lua fes fulmaliva, na maa wai le fast food percent o le whaita wa whai o ainga i Samoa, e whaalango le tau singa ma le whātou penga o mea whai ainga, e tangata whai ngā luenga le malo ma whaalapo pitonga tū ma oti,
pisinesi mai si vaenga. O le whantua le tama o ingai tupe mawai a inga te tasi lea vai tau o tangata whaingaru enga lava. O le whaai unga le suesu enga na whaatau teia le ofiso suesu enga ma whainu mera wha mawina e tūlanga tau whaatu anga le na whaalawi lo talu wai. Pei ta i o whaatu anga na waai e lea teimi sa na o le wsoa swani lava le tau singo a inga ai le se wha moe moe whaatau wha pisinesi. E lona lua atu i le vaenga leo tupe maua mo le tau singo a inga o tupe e maua mai mea mata ma whai ngā whaiva le na wha mawina e luas fumatasi pasene o a inga sa whaalango lango atu i tupe maua mai vaenga ia. O lona tolu atu i ai o tupe e lafo mai a inga i fafo e lalo i fole luas fumatasi pasene o a inga sa whaalango lango i tupe maua mai fafo. O le teimi nei wa wha mawina o le tele o tupe o lo lafo mai a inga i Samoa. O i lanto ua wha manuia nei ngā ruenga wha wai teimi i anga i New Zealand ma Australia. Ai mai se fo i a inga Samoa wa wha mautu i New Zealand ma Australia. Wa una nei ele fionga le tamai tai pāle mia fia mena au mi mata a whasui umor kāpeneta mamtanga ruenga SS. Le ua wha soa atu i ese leni wa mai a pāsia le talo le tupe le pāle mene. Ena ia amata lona whaanga ioi polo keti wa mai a whaata oto, na fuafoi na ia nei se leni. O le vaenga e au fiai le se 10 miliona tā la lena whaamatu watu, e le matanga ruenga o bisinesi a la manuia maleipa. O le vaenga o turisi na tu ina atu iai le 5 miliona, 2 miliona tu ina atu le matanga ruenga o tupe, e ngā rue whaatasi e mal whaala papitonga le adra, e fausi ai fale mo a inga 5 vai. Tasi le miliona wa tui nātu le vaenga o le sawai no tina ma whanau. 2 miliona tā lau tui nātu i porkala mea komiti tū ma mai le atu no. E se mai ei le se tasi miliona le ua whaasafua nei le tai lua se la wafe tā la. I tū ma loe 5 tasi o le atu no. Mo ati na e te pena i o fofoina e le ma lo mai tū ma lo te tasi. Ma le wha moe moe toi whanau mai ei le isi ta mao ai ngai whafoi mai i le ma lo. Mo le atina e ina o le tātua tunu. O na whaasolo atu e le tausanga fau, o na whaasafua le tai miliona tā lai tū malo, e whaawawa i atina e. O le masina nei lea wa amata e o na whaatau nu o folfolanga le whai e le whainga malo fau, e le whaapa ua e leo le tele o vaenga e whaamama a venga o le tātua tunu. E ala le i le AVC o le 20% mai le tau le ele tise, o le Restalaino ta vale, o le piri o le suavai, o le tutongi su e ngā whanau o le national exam. Whaatasiai matupe tutongi il whaamsinongo o whanua ma swafa. Wa pa ufo i le lua tāla mai le se furu tāla le sāwa a iel fo mai il whanmai. Whapea fo i na whaapa u le tau o le tuse fulau. Whapea fo i le pase se le whemalanga i le vāo motu e lua o polu ma savai. Whaatasiai fo i mal whaapa uina o le tau o pēmi tau whale. Whamau nia le whionga le tamai tai pāne mi le vai aso te nei, whailo inga mana utu stala, o le masina nei, wa amata ia whisoa swani. O tala ia mai sa mo le ni aso, man rio le tātua tanu, whasoi foia. Whaatalo whātu i le nei whaapoponga o telefou mai le siufonga o le laumua i Wellingtone. Ua hatangi e se suenga whaabitoa sa whaia o manatu malangona o tangata, le to tele o lātou e le o manino ma mala malama le lei, i le whainga fau mo li whailo ilo le puipuinga o le whaamai, po le traffic light system e pei o na whailo mai e le malo. O le nei suenga sa whaafoina le company le News Hub ma le Read Research, mai uatangi ai e tusa o le lua vai tolu o lātou sa vesilingi ai, e le o iai so lātou malamala maanga, i le whainga ma le whaatinoina o mo li whaailoilo nei le traffic light system, le o mana o le malo, e sui iai i a puipuinga o le whaamai. Wa uma na whailo mai le malo o le aso luas furuiva o le masina nei e amata whaamamaru ina ai le whainga fau lea.
O le tu malo au kilani le ua fuafua se atu i le lanu mumu le vai aso a sau. Mai o le atele i a saa matapu o lo iai le teiminei o le a ave se ai matalai. O le fesili sa fesili ai tangata a afia i le suasuenga le nei, pe ua manino ma mala malama le le i la tau i le whaonga ina o mo li wha ilo ilo pe le ai. E tolus fultasi pasene sa tali mai ua mala malama le lei, ai onus fululimo pasene na tali mai e le ai. E pei ona wha ailoa mai mo mua o le lanu mu o le atanga ai ona talai fale to leni po James, ai wha pe ai foi malu malu mo tapo inga, o fale o tiulu, a to ai i a ba ma fale kalapu, ai maise o fale ainga. Peita ai, e iai a wha inga wha atapula ai wha o ngā ina iai i a pasi o le tui pui pui po o vaccine passes. A le ai se pasi o le tangata o lona winga e la vea vaenga i e pui pui ngā matapu e pei o na iai le vaenga tolu po le level 3. O le lanu moli o le a wha o ngā ina ai pasi o le tui pui pui vaccine passes, e talai ai so se no whanga lava e au noa mani tapula o la whai o tangata. A o le lanu lona tolu, le lanu mea matalea, e matua sa o loto a to toa ai, e le iai ni sa. Peita ai, e le ai se tu malo i le teimile nei, e mawhai ona a mata la tau i le lanu lea lanu mea mata, e pei ona whai loa ina mai. Sa wha mawha ina mai e le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, e le aise mea e ono whainga tā ai ono manino ma mala malama tangata i le whao ngā ina o le whainga fōu le nei. O le susuenga sa whaia i le wao le aso se furu ma le aso se furu fitu o Novema e le News Hub Read Research e tusa ma le tolu te sitasi pasene le fua whaare tau e se ai po le margin of error. Sa whaawau pēi le whai ungo le vai aso i a le au nanga ma le tautua le si ufonga le lau mua i le whaasara lauina leo le tulanga na o iai i ani tau ma whainga whalau i tele sa whaia le i porirua whapea maloa hat mo le una inai o le whainga o tui pui pui o le wha mai COVID se furu iwa. Sa whao ngā ina ai i a whaasara launga i ala leo i lunga o fiso te inga tele wawawe le si ufonga le laumua le Facebook, whapea le YouTube, atoa i malana app. O le astona e pei ona sila ma mai moa i ai i a whaasara launga whaapitoa. O waitangi rua i porirua sa whaatino ai por kalame mua le ana whaanganga mo le pui puinga o tangata uma o porirua i sasai. Mai sa te talafo i mo so tasi lava sa fia whaia i ona sona tui pui pui. Na whaatasi ai i lea tau mwhainga le minstau tangata Pasifika le fionga o pito sua William Sio. Ia mai se fo il tamai tai foi pule le tu malo mana Barbara Edmonds. Ai mai se o le tamai tai pule nu o porirua Anita Baker. Ia mai to tele sa maua lava no e fai ai o lato tui pui pui o le wha mai i le hoi tau whainga. Ai o le san na fisa wha pe hoi ona whaatino i nai le whainga o tui pui pui low heart. Ai o le tu lai lua i le uli o atu i le ono i le fiafi sa whaabitoa mō tangata o tātou o tunu, sa fia whaia o lātou tui peitai, sa da talape lava lava noa mō isi foi na fia maua i a lea fiso swani. Sa ngā lue wawa lua ai le wha moe nei ana nafi le fionga pātele mā reko tufunga ma le whale ono au lotu katoliko sa moe le Hutt Valley, ma le au nanga le soifua mā lorina le Pacific Health Service i te tono le Hutt Valley. Sa whaatasi fo i ana nafi mo le langolongoina o le wha moe le wha urulunga o le kālesia katoliko i Wellingtone, ka tinali John Dew, ai mai se le minstau tangata Pasifika, au pito William Sio, whape fo il tamai tai fo i pule o mana Barbara Edmonds, ai mai se o le fionga il komisina silio sa moe i New Zealand nei, le fionga i ale asi papali i Scannon malona fo le tua. E na ua fisilingia e Mari Whaasavalu o le suil si ufonga lo mua le fionga i a ka tinali John Dew mo sona fina ngalo sa i a sau noa ti mai ai i le tāua o le whai o tui pui pui a wale saunga le mua tangata uma. Sa whaaftei fo i le li ka tinali le mamaru uma sa fisosoani ma langolangoina le a wha moe tāua nafi. I wha mau ngā pito la ta mai o le wha mai le mtanga luenga le soifua malo loina na ta ua mai ai e se lau fast furuiva le a wha i o mai fau sa wha mawina i le tono New Zealand atoa i le aso sa ananafi.
o le to avalus ful tolu o la tau nei, o loo ta fia i le tonu o whale mai mo tongo fitinga, se si itanga le tusa se ful tolu pe a whaatusa i le a whaisa ia i le asto nai. Mai le a whainga e to lima o loo tongo fitia i le vaenga o ngase tinga ina le ICU. O le to tele o mai fau ia na nafi o loo i au kilani e se lau wha se fulu le a whai. E le i to iai se isi mai wha au popo sa wha mawina na nafi le tonu o Wellingtone, ai tasi le mai fau sa wha mau nia mai le tonu o le tu malo le Hawke's Bay, e wha pea o le tangata sa sau mai au kilani se wha tangana wha avitoa. Mai ua wha anofo se nei o ia a o whaia suenga i tangata a toa manofuanga na o ia iai. Ta ua mai fwoi alimtanga luenga le sui fua maaloloina o le to valus full fa o mai fau nei e se lau wha iwa e pei o na wha mawina na nafi o loo sueina pea i le teimi nei, pea na wha pe fea o na maua i lātou i le wailusi o le Delta. O i loa fo i wha maunga le mtanga luenga, ua o atu nei i le ono afe valu se lau limas fulu la wha i o tangata ua maua maa wha ina i le wha mai talu o na o mai i lau whanua o New Zealand i le wailusi le nei o le Delta. Ai ua o atu i le iwa afe ono se lau ma le valu la wha inga atoa o tangata ua wha mawina ua maua maa wha ina i le wha mai COVID-19 furuiwa talu o na amata la vea i le tunu i le tausanga te ruai. O le teimi nei la, o lea ua iwa se fultasi pasene le a whai o tangata e le tau o na whaitui pui o New Zealand atoa ua uma nei o na whai o lātou tui mua. Ai valus fultolu pasene ua uma ia tui ta ilua. Ta ua fo i el mtanga luenga, ua se fulu ma le lua la whai o i tu malo whaafale mai po DHPs, ua ausia nei le iwa se fulu pasene o lātou tangata ua uma o na whaitui mua. Ma ua sidia i le tasi le miliona le a whai o tangata ua uma o na wha mawina i a lātou telefoni i a le pasi wha abitoa fo le nei mo e ua uma o na whaitui i a po o vaccine passes. O stasi so e ngalata mai nei o manatu malangona la upalota na whaia ele News Hub Read Research ua atangia mai ai le whaawo pea o nā rua i lunga o le tūlanga langolangoina o le pāti po o le vaenga whaau whaia le Act. Le fōlinga ua ia whaoa nisi o la upalota sa langolangoina malo si le pāti le National. O le taunu unga o le suasuanga le nei e pe o na whalawa i tele mai no pō, ua mai tau ina ai le si tia i le 0.1% o le tūlanga langolangoina o le Act e le au pālota. E tusa ma le wha tesi ma le iwa pasene ua maunungai nai lo le tūlanga sa ia i le masino o kurso. Ai o le National ua pa u i le luas furuono tesi ma le iwa pasene le a whai o la tau sa langolangoina pe tusa lea o le tasi tesi ma le walu pasene ua pa u i whai nai lo le mea na iai. E manatu nisi e mai tauina o whai o malo ua manino mai lea sa i li linga e le o toe la ititi de pāti le nei le Act e fua i le maununga o iai le langolangoina e le au pālota. Sa i lo fo i le nei suenga o le pāti a le Labour le o lo tu nei le foi le whainga malo le tunu e whase furulua tesi ma le 5% le tūlanga langolangoina e le au pālota e le te le lava se swinga mai le whase full 12% sa ia i le masina o kurso. O le Greens e fitu tesi ma le 2% e tusa lea ma le tasi tesi ma le 3% na pa uai i lalo ae o le pātia Maori fa pe le pātia le New Zealand First na tula i mai la o umaia e ta i 2%. A fua la i whainu mele nei o lono winga a whaia se pālota i le soa New Zealand e mauti noa e le tumau pe o le Labour ma le Greens i le whaafoi ina o le whainga malo ai o le Act o le a whaarua ina la whaai o na sui a whaipule o le a o atu i le lua se fulu. Whaalia fo i manatu nisi o la utu stala o le tulanga wha le tonu o le pātia le National i le neisua suenga o matua vesilingi a i le taita inga al tamaita i whaipule o Judith Collins. O lo tumau peo na maawalunga le tulanga o le taitai o le Act o David Seymour i le fesili po ai le taitai e whetauio na ave mapale mio le tunu. Se fultasi tesi ma le 1% o le au pālota na vesilingia e mana na o ia Seymour. Whaatusa lea i le ono tesi ma le 10% mo Judith Collins. Peitai,
Olo o matua ma mao lava le vaola ua uma ia to lua ma le tamaita i pale mia ia Jacinta Ardern le fast food tasi tesi ma le 5% le a whai tangata e langolangoina e pei ona iai le neisa e di linga. Sa poloka mo sina taimi le fewa inga masani o ta'wale i la wauli na nafi nisi a i te tele le tunu e pei o Wellington nei ma aukilani i palau ma ta'wale 4 wili sa whaonga ina i se solo te te e lau whai whato anga. O le aunga o lea te te e whaasanga lea i whainga whaavae ma tu la fono le malo e au fi ai le pulenga o le suavai ma fuafuanga mo le whaasao ina o le sio manga ia e manatu lau whai whato anga ua matua awha ina ai i la tau. O le whaalapo tonga e ngoa o le groundswell sa fuafuaina le neisolo te te e nafi na amate le tulai tasi la wauli. Sa manino mai i lau papa sa tusi ai ni whaapunga sa tau aveina ta amale o le te te le matua le ta lia e lau hui whaato anga o le la fonga mo ta awale sua ue whaonga i la tu ngā luenga i whaato anga. A to ai fo i male tau aveina le malo o le pulenga o le sua mai. Vei taila, e lena o le paulea o se whaalapo tonga na whaia sa la tau te te e nafi. O le whaalapo tonga whaalawao malo ingo o le Extinction Rebellion sa whaia fo i sa la tau te te ai o le te dea e whaasanga i le solo te te le nei le Crownswell ma le auhi whaato anga. I le lau mua i Wellington na poloka ai e lea te te i le awala i le vao Lambton Key ma le awala Molesworth Street i rumani o le Parlemene. Sa whaadia manino le solo te te le nei a le Extinction Rebellion o fufuanga le malo e pei ona te te iai le Groundswell ma lau whai whaato anga o na se vaenga la ititi lea mana o mia o na tau na whai a wale pui puinga o le sio manga o le tunu a toa. Whai loa mai la e le Groundswell o le ato e whaia leisi e la tau solo te te whapea ia Februari o le tau sanga a sau pea whai o atu iai e le i ave se lava le malo ia na fufuanga matu la fono e pei ona te te ai la tau i le aswana nafi. I ta'alonga il whae unga le vai aso, o le whae ina o le peleki a whalani le tae au le sai pale i ai e whase funu i le luas fulima o le teimi mua le o malo ai whalani i a New Zealand i se la ta'alonga wha le vao malo i le tonu o le aile nei o pale le lau mua whalani tanu mai le tausanga e afe i o se lau fitu tolu. O le tausanga lua afe mo le iwa, o lo ngata mai aio na malo whalani le o le peleki ta'alonga la ka pi wha le vao malo. Ai o le tausanga lua afe, le o lo ngata mai aio na whaia ina New Zealand ia whalani i to tonu o lo lātou o tunu o whalani. I le whaatulanga na o le taamisanga o le ipo le lorolangi i le tausanga lua afe, lua fultolu, o le a whetau iai au nei e lua i le malaile i pale i le ta'alonga mua o le nei taamisanga le lorolangi. O isi ta'alonga whaalwao malo le whaingola vai aso, e tasi le ai na whaia i na ai Australia ia Wales, e lua fuluwalu i le lua sifuluiwa, o le aua fiti, tutusa le la ta'alonga ma Georgia e ta i sifululima. Ai o le aua Ialani na mao le manu malo ia Argentina, lima sifulutolu i le fitu i le la ta'alonga i Dublin. O Engelani, e tasi le ai na malo ai le Springboks a Afrika i saute, lua fulfitu i le lua sifulumaleono. O Italia na malo ia Uruguay se furu ma le fitu i le se furu. O le malo mo mua leo le aule na ia Italia i tonu se taimi e siri atu i le lua tausanga. O le tausanga lua afis furuiva na ngata mai aise malo Italia i ta alonga laga pifa ale vao malo le ana whaia ina aika nata i le puru sa tau wai i le ipu le laulangi i le tausanga. O le lātou malola le ia Uruguay le whaingola vai aso ua muta ai ma le whaasalonga i se furuono ia le whai o lātou whai e ina so. I la kapia ta mai tai toi whai ina foi le Black Ferns a New Zealand i la aua whalani i lona lua o la ta longa i le whaingola vai aso o ai lua furuiwa whalani i le fitu a New Zealand. O lona whai i leo whai e ina so o le aulina i ta mai tai o New Zealand i lana ta amirisanga i Europa. I kirkiti whaalawao malo e pe o na sirisila mai mo i aile wawao na li la na whaia ina le Black Caps a New Zealand ia initia i le lata alonga lona tolu i le waenga e ta iluas furu ova T20 ia e pe o na iaile au New Zealand i lana ta ulisanga i le tonu o initia i le taimi nei.
O le whaingo le nā, o le nei whaapoponga o telefou. Whamalova tai o na ua whaafonga lea tunu ia i tātou tala amata o le nei tai ao, si whaonga le laumua, e masi i tātou tala mai Samoa, whauponga le tulai iwa le tai o nei, au lea ua samalivale atu le tātou taimi, 2 minute, ua te nei le tulai valu. Ia, menuia foi ia suenga al whanau o lo alo atu ele nei vai tau o la tau suenga. NCA. O lava. Ia, o so voi o ta su e ta ua ia e pio le ason nei telen Samoa i voi le whai o mea onga tau sanga atua. Ia e o te rota miti ia wele vai temni. Ia. Le sa whai mea onga la mtanga o tau sanga o martemini. Ia, sa o le tele nao tamiti, ia isi tamiti voi le ia la o fato ai lo le aso nei sa tau ana to anga fa ia o mea onga ina vai atu le ile I fesilo suenga tu hapungi sa tau mata pungi fesilo suenga ma o fo le tatu mata tu se tu o tatu le to elaiti o le tatu loa ia tu langa sa tau ona fai mo tatu fa na o sa uni suenga mo tau ta pena le se breakfast at tamiti wa tau ona se lau pasene le sauninu ngata miti le suenga mua tau ona inu le se la tu ti ia lua le fangvai tolu lava le malolonga tu fa tasi la mena tolu se lau pasene le sauninu ngai suenga e te lo e lau vai le o langa tamiti le uta i ni usi lau vai mo to ite le o sa o tonga le mo tamiti olele sa olele tele me ai tele fangvai tele taimi malolo so la to ai ma fu wa ia nei tamiti le falongo mai pe fu tatu ma wai tala mai au kila o na ista mai te fainga luenga so soni la to matu o ka le loto alo lo fa tamiti matu ma sta tamiti pacifica le tatu vai le news mai nga ya o le isi al fanga le pe tatu ya so ia me se ne tamiti no fo onga ya wa ese fainga ai ngo tamiti no fo ya ma luia to so engal fa now ta pua e foi matua mata umana valei foi yaso mo to mo ni vai yaso ava vai atu ar kale na fale onga foringa mai peto tolu vai yaso tu wala ya pe amal to tolu vai yaso tu wala onga so le walu vai yaso nei ma vai yaso le ona tu ono tu wa wal vai yaso le ya mata te sema ile yaso lulu vai yaso fo ia ona tatou whanga solo tolo le per watu lo tatou whaulonga Christmas me tau sanfo ko le vaveso ama losi tamaiti manuia tu engol nei tai ao mani aso le fafianga vai foi o le ulus 5 minute u te nel valu si fonga ne lomoa
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaaftai. Malo whaaftai, luas furuiwa minute o te nei le valu, ia, toi whaatalo whatu I le tātou atinu, lungo le tātou wala leo, malunga o tātou app, ma le Facebook, ma le YouTube, ia to tele la tau o mai mō mai le tai au, ia malo whaaftai fo I whaatalo wha mai le tātou tau tuo le tai au. Lopo le whanongonongo mai I tauranga, tangata le malo 10 miliona leo te vetu le pepa I le tau ne. Papeo tangata le man malo I le 10 miliona, 10 tesima le 3 miliona tala I le pao po le stona. Au tauranga iei. Ia foi o mai mo mai alo te le tuno karani. Ai wala ina vo le ia nei tasu tangata fo ile na malanga me ngalu fa vai taimi talo sia o se o tole na malanga me ngalu tanga ta alo la bangana o ya wai wa mana tu ngalu ngale fiafi ia nga solo fa ma sani o e vai nei vai nga e te le lo ale laki alu melu alu tupe ia malu su lu na manu ia Lega va pio se la malanga ia me ngalu fa vai taimi te bilani wa vel fa ma vai nga ile ngala toi fo I Samoa. O le tauranga na malo. Tangata mai tauranga. Ia. Tautia, ia. Luftere atu mo. Ia whai mai mo man ni tai au. Ia. Ia, manuia la whenga Christmas. Manuia lau toi fo ia tu statu o tino. E una pase tala vapia. Lena sau li tio o tangata ngā runga whawai taimi le. Ia, se so ia. E fase silanga le fia whaelo atu taimi nei. E fase sila atu le au kiti malo sila Cannons Creek. E le ufa ilo mai el pule o tau au ia o le a whaia tālonga nane le fiafi. Ia ma le asolulu, ma le asofreile, e tolu aso le whaia tālonga, o le fiafi le asofua, a fiafi le asolulu, ma le fiafi le asofreile, ia le taimi o le lima i le fiafi, ia le fo whailo mai, nane le fiafi le tau tālonga, tau te ta pena ia tau no ustai mo sanga I le whaingo tau sanga. Ia la usa nu tau au. Ia mana tala le avena so ses. Ai mana tua la o le il fa silanga vole le na mai le komiti. Ia a le so tui ia ele mfai ona ia wai fa tam sanga. Me le I tau au na sa uni ia. Fenga taste le peking o au na so la tolu vai so fai ia so a vola nga. Tua fenga ta vele la tolu le vai so fai le ia tua house po filingo na. Ia tatu sia ia umane na mai le lisi fai lo atu I. La te tala leva no so ses. Fa afu foi fi o nei lea e whaelo ai ia tūranga pe ia I sipitonu o Kilani. Pula tūranga le lao ia la tau ia le tālanga fo o le mai fafo ma tūranga le ia la tau. Ole vaenga manino a leu whaelo a tātou malo. Fio inga I le aso sfurulima o Tesema. Mo Kilani. Ia mo na o la tau o umana whaitu ilo na lua. Ia a whaivoi te malanga I le taimilea. E te tau na whailau siaki, toi fitu sfururua I tūra e anu. No inga pia mara tau tōru aso e malanga I au tau na whaia. Whai tau lele fitu rua I tūra. Maua mai le tau na unga o lau suesu enga. Ia lua mla vaalele whaali elau tike mai anu no. Ole vavai ele malo I whasalanga o fio inga o atu I le awheta ala sala. Pa e tangata ele usta ia polo inga o le whama. Ia longo atu ai le atu no ia uane I sala isi o tātou mai maule awheta ala. E eisi se mo le bauvo ile stasi o tua afo I au Kilani. Ia o stoi na musilo matua ia umana feo la tu I o le whamai. Ia o ta maiti na whalongo te tae reini tu I uwhaia. E whea tua ia stoi na musilo matua e whaali fo I manatu o le aulaiti. Ia le mea lautu. O mamai le aulaiti le whamai. O pisia I ma stoi na musilo matua le whamai. O le se sengala. Le aulaiti e tu ia il tala velo fia poto. Ia lau avel fal ma. A toina man lom tu ale el fale. Ala wo man fai tu ia toina man lom. Man fai tu toina man lom tu. Al fa na fia poto le. Ia lau avel fal ma ile tau fa ola ile tu fal ma. Ale malo ro ina le ale malo si toina man lom tu ale el fale.
Pio le se senga le na. Ia. Se senga na ia. Fe atua i tamiti fa melto i na fe atua i tamiti ai le fa longo fe atua fa mai mama ia la lave. Ba wala lona lave. O le lave ve o tamiti. Ale o lave mana i matua wa le tapo ia tu ia. Au le tu le o le o ma le van mai atu to ina mal tu. Au kilani le tu po le va ngale tatal no tu. O sole. Vela nai ia te lo aua o ti ngā whi fonga la tunu whamana tō le vaenga ia whamalulu atua ia wai ale a tōle i vas 4% e tau te whapene ia ia o le lau mana ia atu i au kilani o ngā tutonu ia lau a tōle i vas 4% ia le vaengana au kilani ia o e pe e tonu ia pule whawhale mai te tele la ia counties marukau le tu saute ia le o ngā tutonu, ia le umanu unai le o ngā tutonu ia Avondale, New Lead, manu umana ina. Ia Masisifo, le mele Henderson, Ranui, manu umani tuna. Ia le ia i waite mata o inala, o le o ngā tutonu la, le ua atoa le iwa super sene o tui umai dua. Tua mana ia. Ia le la whaipoka la mea nafi, le atu le sa ele sunga Marian nafi. Ia. I lo hate u te lo aina feo lolo nisi na iai, sa mana i wha moi la stona, i le sa tatu whainga luengai. Ia na fa malosi pe tatu e fai tatu tui o le programa foi le ia o tatu no tui ia e foi programa na sauna po le TV tas Sunday ia mo ia te le ia o le o ngana sau ina le programa na po ta lo fai nei tanga o mele tu pu tau sanga te nei ma tai mi tau sanga nei tai mi le na lo kai ta tau e mali li wa o le fai ngatai o le me so ia na ngatai o le fa tu ia inga la wa vele tunga mau ai le isi si o le ainga e alua. Ia. Mo. Ia, e le mana o tātou to o ye mena. Sa ole. Ia, ai wha maloa, o le aso fitu o nove mal, masina nei. O le ana amata i lor tūla whono foi le o le pūlea e le tangata o... O lona soifua. Ia, o le whape o pūle tangata o lona soifua. Ai, ua tuula no i tangata i ua maua le maiti ngaina. Ia. E whai e ielwha unga wha umailona soifua wha tūla whono. E lau manino, ai saimi e whesasia i atu le mato wha mtalanga tūla whono le. Ia lau manino le atunu. I o le euthanasia ia po le pule al tangata e wha umailona o la wha le tūla whono. Mai lai le aso fitu o novema. E o mai le vason tēnei. Tu sala pēa mal se furu aso. Taluna ta tala le tūla whono. E lua tangata lau apalai u tau sanga. Wha umalola ola. Lua tangata. Tau tia o le tula whono. Tau tia. Ia. Talo whai nei tangata la wha tau nina le anga luenga. Ia mo. Iu te iloa e ai se fo mai Samoa voi lele. Iu te iloa le te fo mai Samoa. Pasi kai le vain. Mo. La tatu tala noa e suisi meta tala noa la tata ngoi la kapi. Mana ia. Mana ia. O mai whena ngalo o tangata e fie ta longa la kapi. O la sau sila ni vaenga na lape e le tau mwhai alo blacks ina malanga ta amilu. Ia. Ta longa le whai ina nafi a falani. Whai ina le vase o na tua ia Ayalani. O le sau sila wha tangata fie ta longa la kapi. Ia. Ia tātou tala noa e fo. Ni tai ao ma tātou whasa wai. Sui e fo se me tala no iai. Tau a vesea mai wha mai. Ia, tau a vesea mai man wha mai. Ia, tau toi fo ia wha mai. Tau no wanu ni manu o wha tasi. Ole po kalame fo ile ana po, le Sunday ile sau le TV tasi. A isi sina mai mo ia na po. Whea si maha ma fo fuanga le vao. Tūlanga lo, ile vao saina ma Amerika. E ma fua mai le nuu leo Taiwan. Pe e fōringa mai o ai misal tangata o le ile sa fatala lo le saina le fatala no men por pokalam. O ia sa fai matala upu fa li upu. Ile ta yo saina le o maliu te malonga le o maliu le tau sanga le mamawa. O tangata la sa fatala no le televisi Australia. E fai asi mafo sau no anga tangata na po ile vao. O saina ma tu so ole mele ona taluai ona o Amerika o Australia e au tele ya Amerika i taimi taimi la ia tangata na ia Australia e awale so ia e mata utia lava tapena nga saina le ia nei se tau ma Amerika ai fa mele val anga tangata poto Australia le fo internomen po e le over ai le tau le over ai le val se furu tau sanga o le tolu le val le tolu tau sanga nga se furu tau sanga le va lo inga ale tupu le lua felua lima o lua felua ono lua felua fitu
Mai la tala tangata saina lea. E mana o mea lava le tausi o le filemu. Au ala wae e mafua na le fia saina ia Amerika ma na wo. O lea ia ina fua le vao Taiwan. E mana o a saina wana ia fua se si. Ia mana ia se atunu Taiwan. O le tatu wawa ai le news e le mamau te le atu le na tana no maltene wale papa drive le mamau atu. Le tau a nga i malo ki di pati. A wa peo i nai kolosia i va a feo ia va Amerika. E o lesi fo i valo anga len fai mai fo i ana Paul ta malo Australia lea. E o no tupu se o se fai ngā saina i peo hapa se taimi. Ia le whalongo mo i ahua i le fi whalongo i tata. Po kalamena o le sante i ana po. Ne na matala no atoi. E mata utia lava so. Au ia vai lai tape na ngā saina i va o va mounu. O va a tau o lana militeli. Ia e le o no fo i Amerika ia o la fo tape na malo tele o staimi ai. Ai sa o le ia le fo ia lunga na lo mal taimi le ia le tau su e na le stama ita ite ni se saina fo le le fo ia ave ia ile stama ita ina na fa leo fa pe na sa wa ina o ia winga matanga stasi o tanga maua no to finga i party komunisial malo sai ale wa lua nei vai so ile ya le so stene na ya tonu wa lima lo fa tasi tato tala no ita longa le asa usi le sila ni vai ngana lape le tong fa le tato All Blacks fa ngol vai so ya tolu va lima lo fa tasta to eva mtata no buia la mtanga ne yaso
tong fai mai ia nei tai mo le tai au. Malo le, so i fo manuia, talo falava. So i fo manuia i lua sa se lua la sunga tu pue fa pe foi lo so atau i sunga ya tasi. Alo pepa, lo lava le. On sai ni tai au, ya, o mai tai au. Ni ta fo manuia la le lo fa malanga le le tua. Ya, malo. Ia o ia va tu se fa so i tala ta longa. Ia te le lo ya o lo mal lo mai mo ia i ta longa ia. Ale awa ni sila le o peleki fa pe foi mal awa tama. Tai po le ase lo la ngona no. Oui. Ia te awa ia wa ia le fa sa mo ko ina le. Le awa i fale matenga. Ia, Ingo le fam talanga. Le au ne le peleki sa ta to le tau mate ia i pe malo pe fai. Ta ta to mate ia ma ta to tau fa fo nga ia. Sui pia le peleki ia nga ta longa uma sa unia te. Ane tai mila ne ia wa ta to tau mate. Mo ta to tau mate pe tu ia. Tu sa o la o ia mata mate e ta longa mata mi sanga le na. Ana ia se si au nei vai aso nei. Wa pe ale wo uma ta longa. Ia le wo uma. E toi kai ina fo e so ina to. So ia le o mai ale ta longa ma. O le ta longa i nei vai tau. Ia wale o toi fai ngofi. Mo. Ile sila le ta longa ia au nei ata ano malo pele. Au ina malo se au se atunu ile au nei ani sin. Se pe ia o malo le po la la. Mo. Wale man tu foi la le au le ayelan. Na malo mo ayelani ale ta longa na fai to no malai malau fa no Amerika. Ni te wa se au a pe alta misanga na sa fanga solo. Ya. Ya au ta iulu ai la le New Zealand le te malo le o Joe Smith. Tai mi ton wana na malo ai lo ayelani. Ian to mai le to ta alo ai langi lau fa no ayelang. Malo ai le pele ale tai mi mo la le nei. Nei lo ne te wa se la o mai tau ia le ka to a malo ai langi tono na lau fa no mo na le au nei ni si. Ia na to si fo en ta to mata e. Ia pe ia malo le pol la langi na o malo le au le ai na. O le si mere mala tilo le au le ani sila. Ia wale le foi le se lo e ni sila sa pela le ngo faia ina. E alwa e maloa ta alo lo peleki o tawale ni si. A wale le foi le se lo e ni sila. E ele me ta o faia ina. Ele faia ina le si au. Ele fa pe le malo uma. Io le sila me fa nga solongo le au male. Ta yulo le faia onga le o peleki. Ta longa ma suile au so. Sa ole le iso. Ta ma la ki ro ki. Io le ra me la ma faia le au pa. Ia roa tu le sila inga tu sui ato, sui mai la inga ilum. Io le ta longa va tu sui le au. Io te le lo el mal malamo. Le faia nga ulu po le al tu la nga yo. Io le ra o ye sui. Io le faia ina ma faia. Ia wala ti foi el malo ia wes al fangoi. Ato ila lo mane au ia pertania ia wale se ia me silifa tai ia le wo mal manuia ta me sang ia le wo malolo e luala to malolo te lo la tu la nga awal la ia to palasia tu la tolu po le fal au le ani sil wa tulai au to mai ta ia le me tas ia au foi le sa champing pe au le champing la to mai ta ia le la lua fai inga ia engelangi lua fai inga ia pala ia le tamai ai le tu fu matas sa oi in tamai ai malo ai au ye lu au le si ia suipi a to pe ata alo ia so la tuta longa tapa nga solo pe au tu e ko ia paso atu na ta longa ai mali ia le tapo inga ni usila ta to lo si pera le meta o malolo ta to lo foi mata to ma e malolo ale au ele se au e o foi ata tu sa ta longa le o pe se pe ele ta la no ni sila le au le mana o ani sila ya malolo la to au ele mana o tu sa ele mana o le fai ai mana o e malo ia le la bo ia ta to lo yes pe le malolo mal fai ina ta to mal le fa ta to fa ta dia ta no mai le au ia o paula wa tong fai nga o ia Manuel el waso pe le vai ngale na ta wo pe pa
O le lua fe sifuru walu le na malo ai e lani tonu o le malaya le tasi i oi ai e lani. Sifuru ono i le iwa malo e leo ai e lani e sifuru ono. A iwa ni usila tu sol fa alua ila le nfa ina ni usila tonu o le malaya le. O ye le la se pa pe o pa o Amerika le fa ta longa. Ta longa mo mo la nan fa ina Amerika lua fe sifuru ono. Na fast fulu ai e lani lua iwa ni usila. Lua su ono na to fe ina lua su valu ya le fu to fe ina ne lua fe lua tasi. No tasi to. Ya o mo ta yulo le malo ni usila le sa. Ya malesi me ya lawo. Wa mai foi e la au foi atunu male. Tulanga na a me foi ma to ia tangata ni sila ia la boa sele ia la tunu ia me la fa ni sila fa ia fa ngale fa ia la ta to ai si foi la tunu se a mai se so ni mota to ia to ta po ia wa mal ia o paula vol me o ia ta longa na tam ia pam ia ron fa na o ta to tunu ia lo ta alum ta tu ale au tele ni silo lo ta to ta po ia Manuel Loaso Tai. ya Vale, fidanga lo. Tala pe tato leina, tato fa soa ye la voice sila ye. Talo. Wa o le ma wa nei tato tala fo. Fa ya ina uma au le hotu fa tu langi nei au yo. Ia sa. Na fiti ya le na tusa. Fa ya ina ya Japani, fa ya ina fit, fa ya ina Tonga, fa ya ina New Zealand, fa ya ina Felika, fa ya ina Argentina, fa ya ina Australia. E na fiti ya le na tusa ma Uruguay. Vai le ye le tio au fai tu lang ile. Tu sa o la sa fai le po tala homework. Tau sanga e tele le na kolone ina au la fai tu lang. Sa ta pena. Ye le wo mai vai termine. Ya la wala tu mo le au la fa to ila no le au. Tu sa le game plan fa nga ye la dim fala. Te ola le tu nu le matua ma na ia la na fai ngona fai. O Samoa. Ona ia se la tu. Ona ia. Te no le umana na idu mon Facebook kan tato le te ole disi al mon Samoa. Ta longa le fa ngol va so nei le la tau ita to mo pa parents. Au va tu au le to tele o disi na tama ia le wo retire mo le au le to ta. Ye wa le una ia pe se au sta long foi le mo le ta longa ia mo le au ia le pa parents ah. Ye ta u siva. Ina wa fa le siva tu so fundraising is well too. Ina por to ngala au foi le te ta au ja mo no le ato val au jori. Sam se fa to au le na le tar mo ma. Bueno, we tatu. Ya na cho hantilen ta lo fitu le usila tampo luore. Ele ta lo mo sa mo. Ma na ma. Ah, ya. Ma lo se fo mo mo la ke ma. Ma lo se fo mo. Ya, ma lo se fo. Ai vala mai. Ya, le ke le ki Sini Australia. Ja, o lan mo musu ai pe na le ya o le o to zini bo. O le mal di mo na so. To ta no fa. Ya ma no sa. Yo ma to le la ta le iva. Te ro po fitu o to pe a. Ya ma ko le ko se furu le o di fiku. Ya ma no anu sa. Ya le o mo ya le wa o ai ya o le ya. Pero mo ko ngau su le la. Ah, su la. Ah, le ma fa na o ta u le ma. Oi, ngai ma fanga ko. A vole samba ne mato. Oi, yo ma ko le o ke le po sama por ar ko nga kuranga ri. Marurua. Ora maruru, o sia so maruru, o sia so vela. Ia le fo ka langi le mai sa ki mua mai le weekend. Oi, malo. Ja, so no mai ja. Yo le ia. Ni kai ni akalo fa koi maranga fa lo. Do se lu. Va ku fo se ma ku foi ka ko au ko o le ti au mai ne o le ti au mai ne mato ia no ko o ke o foi Oscar o ke au ale o ple ya o lo ko rue au ya Oscar ia no o ke au le o ple malo da sa usit sila men fa le tonu ila usit sila ia ma ko le vai kai mi malolo plexi o ku wa ilo fo ile fa ya onga la so silfia ya wo
ka ko e a se a le picking o le au. Io kuai fo le fa ya o. A fa yo le ia picking o le au. Io kuai fo ngai ka maka alo. Yeah. Te ia me le ia. Ia le ma ia mo ia. Le wa ko rungi ma lo ka ko. Yeah. Le tausa. O le wa ko ma lo ka ko au ni ka sa. Yeah. Ia mau ka ko ho ia kai mo ngi o fa ia inga fa pengi le o plex. Ai lo si ia. Ia o ka ko o se kai mi mo ngi o so fa inga le o plex de lua vai aso. O lua aso de que ngi ka alo mai la ngi na fa ia inga. Mo. Ia de von ko ka alo ma falang. Ia de ko fa inga. Yeah. Ia kaido ia wa o kaido se lo fin ngalo au yo ka venga sekle coach ia. E fai ka tara o mo se ki ko kalate. Fa toa o mandua fe do tonu. Te lo pe se vai ngor ko kalate me fai ina fa malolo al tu langa nai no ye. Ia kaido e wa o sia pu lenga e me vai ole fa pa termination. Yeah. Fai nga termination straight away. Le coach ia pa fai o ia wa le o ka ko wa se fai mo ia le ya si au ia wa e fai inga ka ko wa ye le se ma lo se au. Ya, malo. A ko foi ia malolo ia lo plexo ile au ro ko wala ne au di ia oscaria ia ongole lakia. Esa. Malo. Ya, va tai tele ma duia le son fo va tai no vala mai. Ya. Ya e ma fai nga va ko lo fa nga i fa mo le si wa nga i. Ya sa no. Sa no. Ya masalo fa fonga mai ma ko wa nga ni sila. Ya se o kinga ya sa malu ya fa pe fo se o kama ya lo man vai. Ya o lo man vai tu longo le ke fongi. Ya e mo le aku ma ko lo fa ke le o au ma o dianga ka mai ki. Ya o lua ya ma se fo o ko uma. Ya ka ko nga wa lo fa ngiele li nga wa manguia lo ka ko nga mam. Ya lo fa le tua ya fa fo sia lo malo si. Ya wa ke ka wa ve ko ngore e ka le sia. Ya ma se fo ka singo. Por ko inga ia le ma ke lo fa ke la ku mo ko uma. E fa tele mo lo wa manoa. Ya, ye fo ne ya so fa tai vala mai. Ya, so fo ya. Alo. E longo tui fo tato o fa longo ai vala mai ya la mo e lungo tato le na ole. Ha vala mai lo sa lo nta pu. Vale. Ya wa fa ina fa longo o istanga tata. Yeah. E tata tala no istanga tata mo se wa ana lo ya la tatu espèce vai vol de ten. Ta pena mo tato fo le la tariva, fa tai lava.
Momoli mai e setala. O te toi whatala whātulu tātou o tunu unei fo I amatanga o le vai aso fau, e usi mei al whaafonga o nisi neo talai meolo o te tupu I Samoa. Nei usi taunu unga le leile tuinga le atunu una ina le aso whareilo le vai aso te nei, le ua o atu ele whaitau au whaio I lātou o mai atu I pui mō mua, e le ivas from 5% tu sa le o le se lau se fulu onua fit se lau fast from le tasi o le atunu, e la tau ia wa mai a whai le tui mō mua, a ele ia o le tui lona lua. A e ua valus ful 12% le au whai o le atunu o I la tau ia wa mai a wha amawina, wa mai a uma o la tui lona lua, tau sa le o le se lau ma le tasi a whe, se lau se fulu ono, le mamalo le atunu wa mai o la tui lona lua, e au fiei ma whanau la iti. Wa mai tawina I wha amau le mtanga luenga se fua malo loina, e lanta lava le se fulu afe I lanto wa mai a whai tui mō mua, a e le fo I mai lava e whai o lanto tui lona lua. Mai o le to telo I lanto ia le mai tau le soi fua malo loina, o le tupa o te mai tai, o le tupa o li I leo lo mawalunga ai lo lanto whai tau a whai, o I lanto ia lo usta ia, le whai o le tui pui o le COVID-19 furuiva. E leo malo lo leo na ia peo le porkalame a whaato angam whai ngā whaiva, le whao Sofia leo la ngono le tātou o tunu e una ia le tūlanga I whaato angam whai ngā whaiva, mo leo na ia le tamao a ingo le tātou o tunu, ai maise o le soifuanga whai peo I a inga te tasi, e ma whai o na tō o manga atu ia I whaato anga mbo o whai ngā whaiva, pe a whai e whaatupula ia pea, le a fianga o lo mai whafo, ona o le wha mai wa pesi aile la rulangi a toa. E se so esu enga na whātou tei el tau sanga lua fes fulmaliva, na maa wai le fast food percent o le whaita wa whai o ainga I Samoa, e whaalango le tau singa ma le whātou penga o mea whai a ainga, e tangata whai ngā luenga le malo ma whaalapo pitonga tū ma ote, pisinesi mai isi vaenga, o le whātou le tama o ainga I tupe mawai a ainga te tasi lea vai tau, o tangata whai ngā luenga lava. O le whaai unga le suesu enga na whaatau teia le ofiso suesu enga ma whai numera wha mawina e tūlanga tau whaatu anga le na whaalawi lo taluai. Pei tai o whaatu anga na waai e lea teimi sa na o le wsoa swani lava le tau singo a inga ai le se wha moe moe whaatau wha pisinesi. E leo na lua atu I le vaenga leo tupe maua mo le tau singo a inga o tupe e maua mai mea mata ma whai ngā whaiva le na wha mawina e luas fulmatasi pasene o ainga sa whaalango atu I tupe maua mai vaenga ia. O lona tolu atu iai, o tupe I e lafo mai ainga I fafo, e lalo I fole luas fulmatasi pasene o ainga sa whaalango I tupe maua mai fafo. O le teimi nei wa whaamawina o le tele o tupe o lo lafo mai ainga I Samoa, o I lanto ua whaamanuia nei ngā ruenga whaawai teimi I anga I New Zealand ma Australia, ai mai se fo I ainga Samoa, wa whaamautu I New Zealand ma Australia. Wa una ine ele fionga le tamai taipāne mia fia mena o mi mata a whasui umor kāpeneta mamtanga ruenga SS, le ua whaasoa atu yese leni wa mai a pāsia le talo le tupe le pāne mene, ena ia amata lona whaanga ioi polo keti wa mai a whaata oto, na fuafoi na ia ine se leni. O le vaenga e au fiai le se 10 miliona tā la le na whaamatu watu, e le matanga ruenga o bisinesi a la manuia maleipa. O le vaenga o turisi na tu ina atu iai le 5 miliona, 2 miliona na tu ina atu le matanga ruenga o tupe, e ngā lue whaatasi e mal whaalapa pitonga le adra, e fausi ai fale mo a inga 5 vai. Tasi le miliona wa tu ina atu le vaenga o le sawai no tina ma whanau, 2 miliona tā lau tu ina atu I porkala mea komiti tū ma mai le atu no, e se mai ei le se fulmaltasi miliona le ua whaasafua nei le tai lua se la wafe tā la, I tū ma loe 5 se fulmaltasi o le atu no, mo ati na e te pena I o fofoina e le ma lo mai tū ma lo te itasi, ma le wha moe moe toe whanau mai ei le isi ta mao ai ngai whaafoi mai I le ma lo, mo le ati na e ina o le tātu atu no, o na whaasolo atu e le le tausanga fau, o na whaasafua le tai miliona tā lai tū ma lo, e whaawawa I ati na e.
O le masina nei lea ua amata e una whaatau nuu folfolanga whai e le whainga malo fau. E le whaapa ua lea o le tele o vaenga e wha mama a venga lu tātou te nuu. E ala le ile AVC o le 20% mai le tau o le eletise, o le restalaina o ta vale, o le pidi o le suavai, o le tutongi a su enga whanau o le national exam. Whaatasiai matupe tutongi il whaamsinongo o whanua ma swafa. Wa pa ufo ile lua tāla mai le se furu tāla le sāwa a yeil fo mai il whan mai. Whapea fo ina whaapa u le tau o le tuse fulau. Whapea fo ile pase sel fe malanga ile vao motu e lua o polu ma savai. Whaatasiai fo i mal whaapa uina o le tau o pēmi tau whale. Whaamau nia le whionga le tamaitai pāne mire vai ason te nei, whailo inga mana utu stala. O le masina nei, wa amata ia fisoa swani. O tala ia mai sa momo le ni aso, man real tātua tanu, whasoi foia. Whaatalo whātu i le nei whaaupoponga o telefou mai le siu whonga o le laumua i Wellington. Ua hatangi e se suenga whaabitoa sa whaia o manatu malangona o tangata le to tele o lātou e le o manino mamala malama le lei i le whainga whau mo li whailo ilo le puipuinga o le whaamai po le traffic light system e pei o na whailo mai e le malo. O le nei suenga sa whaafuaina le company le News Hub ma le Read Research mai uatangi ai e tusa o le lua vai tolu o lātou sa vesilingi ai e le o iai so lātou malama maanga i le whainga ma le whaatinoina o mo li whaailoilo nei le traffic light system le o mana o le malo e sui iai i a puipuinga o le whaamai. Wa uma na whailo mai le malo o le aso luas furuiva o le masina nei e amata whaamamaru ina i le whainga fau lea. O le tu malo au kilani lea ua fuafua e se atu i le lanu mumu le vai aso a sau. Mai o le atele i a saa matapu o lo o iai le teimi nei o le a AVC ai matalai. O le fesili sa fesili iai tangata e a fia i le suasuenga le nei pe ua manino ma mala malama le le i la tau i le whaonga ina o mo li whailo ilo pe le ai. E tolus fultasi pasene sa tali mai ua mala malama le lei, ai onus fululimo pasene na tali mai e le ai. E pei ona whailo mai mo mua o le lanu mu o le atanga ai ona talai fale to leni po James, ai whape ai foi malu mo tapo inga, o fale o tiulu, a to ai i a ba ma fale kalapu, ai maise o fale ainga. Peita ai, e iai a whainga whaatapula ai whaonga ina iai i a pasi o le tui pui po o vaccine passes. A le ai se pasi le tangata o lona winga e la vea vaenga i e pui matapu e pei ona iai le vaenga tolu po le level 3. O le lanu moli o la whaonga ina i pasi o le tui pui vaccine passes, e talai ai so se no whanga lava e au noa mani tapula o la whai o tangata. A o le lanu lona tolu, le lanu mea matalea, e mtua sa o loto a to toa ai e le iai ni sa. Peitai, e le ai se tu malo i le teimile nei e mawhai ona a mata la tau i le lanu lea lanu mea mata e pei ona whai loa ina mai. Sa wha mawhai ina mai e le tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern, e le aise mea e ono whainga tā ai ono manino ma mala malama tangata i le whaonga ina o le whainga fau le nei. O le suenga sa whaia i le wao le aso se furu ma le aso se furu fitu o Novema e le News Hub Read Research e tusa ma le tolu tasi pasene le fua whaare tau e se ai po le margin of error. Sa whaawau pēi le whai ungo le vai aso i a le au nanga ma le tautua le si ufonga le lau mua i le whaasara lauina leo le tulanga na o iai i ani tau ma whainga whalao i tele sa whaia le i Porirua whapea maloa hat mo le una inai o le whainga o tui pui o le whaamai COVID se furuiva. Sa whaonga ina ai ia whaasara launga i ala leo i lunga o fiso te inga tele vavave le si ufonga le laumua le Facebook, whapea le YouTube, atoa i malana app. O le astona e pei ona sila ma mai moa ia ia whaasara launga whaapitoa.
o waitangi rua I pori rua sa whaatino ai por kalame mua lea na whaanganga mo le puipuinga o tangata uma o pori rua I sasai. Mai sa te tala fo I mo so tasi lava sa fia whaia I ona sona tui pui. Na whaatasi ai I lea tau mwhainga le minstau tangata Pasifika le fionga o Pito Sua William Sio. Ia mai se fo il tamai tai whai pule le tu malo mana Barbara Edmonds. Ai mai se o le tamai tai pule nuu o Porirua Anita Baker. Ia mai to tele sa maua lawa noa e whai ai o lato tui pui o le wha mai I le hoi tau whainga. Ai o le san na fisa wha pe hoi o na whaatino I nai le whainga o tui pui Lower Heart. Ai o le tūlai lua I le wauli o atu I le ono I le fiafi sa wha abitoa mō tangata ro tātu o tunu. Sa fia whai o lātou tui peitai sa da talape lava noa mō isi foi na fia maua I a lea fiso swani. Sa ngā lue wawa lua ai le wha moe nei ana nafi le fionga pātele mā reko tufunga ma le whale ono au lotu katoliko Samoa le Hutt Valley ma le au nanga le soifua mā lorina le Pacific Health Service I te tono le Hutt Valley. Sa whaatasi fo I ana nafi mo le langolongoina o le wha moe le wha urulunga o le kālesia katoliko I Wellingtone ka tinali John Dew ai mai se le minstau tangata Pasifika au Pito William Sio fa pe foi le mai tai foi pule o mana Barbara Edmonds ai mai se o le fionga il komisina Silio Samoa I New Zealand nei le fionga ia le asi papali I Scannon malona fo le tua e na ua fasilingia e Mari Faasavalu o le suil si fonga lo mua le fionga ia ka tinali John Dew mo sona fina ngalo sa ia sau noa ti mai ai I le taua o le whai o tui pui a wale sau ngale mua tangata uma sa whaaftei foi le li ka tinali le mamaru uma sa fisosoani ma langolangoina le wha moe taua nafi. I wha mau ngā pito la ta mai o le wha mai le mtanga luenga le soifua maloloina na ta ua mai ai e se lau fast furuiva le wha I o mai fau sa wha mawina I le tono New Zealand atoa I le aso sa ananafi. O le to avalus full tono la nei o loo ta fia I le tono o whale mai mo tongo fitinga se si itanga le tusa se full tonu pe a wha tusa I le a wha isa ia I le asto nai. Mai le a wha inga e to lima o loo tongo fitia I le vaenga o ngase tinga ina le ICU. O le to tele o mai fau ia ananafi o loo I au kilani e se lau wha se furu le a whai. E le I to iai se isi mai wha au popo sa wha mawina ananafi le tonu o Wellingtone. Ai tasi le mai fau sa wha mau nia mai le tonu o le tu malo le Hawke's Bay. E wha pea o le tangata sa sau mai au kilani se wha tangana wha abitoa. Mai ua wha anofo se nei o ia a o wha Yesu suenga I tangata a toa manofuanga na o ia iai. Ta ua mai fwoi mtanga luenga le soifua maloloina o le to valus full fa o mai fau nei e se lau wha iwa e pei o na wha mawina na nafi o loo sueina pea I le teimi nei pea na wha pe fea o na maua I lātou I le wailusi o le Delta. Wa iloa fo I wha maunga le mtanga luenga, wa o atu nei I le ono afe valu se lau limas fulu la wha I o tangata ua maua maa wha ina I le wha mai taru o na o mai I lau whanua o New Zealand I le vairusi le nei o le Delta. Ai wa o atu I le iwa afe ono se lau ma le valu la wha inga atoa o tangata ua wha mawina ua maua maa wha ina I le wha mai ko vitis furuiva taru o na amata la vea I le tunu I le tausanga taruai. O le teimi nei la o lea ua iwa se fultasi pasene le a whai o tangata e te tau o na whaitui pui o New Zealand atoa ua uma nei o na whai o lato tui mua. A e valus fultolu pasene ua uma ia tui ta ilua. Ta ua hoi el mtanga luenga ua se fuluma le lua la whai o I tu malo whaafale mai po DHPs ua ausia nei le iwa se fulu pasene o lato tangata ua uma o na whaitui mua. Ma ua sidia I le tasi le miliona le a whai o tangata ua uma o na wha mawina I a lātou telefoni I a le pasi wha abitoa fo le nei mo e ua uma o na whai tui I a po o vaccine passes. O stasi so e ngalata mai nei o manatu malangona la upalota na whaia ele News Hub Read Research ua atangia mai ai le whaawo pea o nā rua I lunga o le tūlanga langolangoina o le pāti po o le vaenga whaau Whaia le Act. Le fōlinga ua ia whaoa nisi o la upalota sa langolangoina malo si le pāti le National.
O le taunu unga o le suasuanga le nei e pe ona whalawa I tele mai no pō, ua mai tau ina ai le si itia I le 0.1% o le tūlanga langoina o le Act e le au pālota. E tusa ma le whā tesi ma le 1% ua maunungai nai lo le tūlanga sa ia I le masino o kurso. Ai o le National ua pa u I le 2.1% le a whai o la tau sa langoina pe tusa lea o le tasi tesi ma le 8% ua pa u I whai nai lo le mea na iai. E manatu nisi e mai tauina o whai o malo ua manino mai lea sa I le linga e le o toe la ititi de pātile nei le Act e fua I le maununga ua o iai le langoina e le au pālota. Sa I lo foi nei suenga o le pati a le Labour le o lo tu nei le foi le fainga malo le tunu e fase furulua tesi mo le 5% le tu langa ina le au palota e le te le lava se swinga mai le fase full 2% sa ia I le masino o kurso o le Greens e fitu tesi mo le 2% e tu sa le mo le tasi tesi mo le 2% na pa uai I lalo Ae o le pātia Maori fa pele pātia le New Zealand First na tula I maila o umaia e ta I 2%. A fua la I whainu mele nei o nono winga a whaia se pālota I le soa New Zealand e mauti noa le tumau pe o le Labour ma le Greens I le whaafua ina o le whainga mālo. Ai o le Act o le a whaarua ina le a whaai o na sui a whaipule o le a o atu I le lua se fulu. Whaalia fo I manatu nisi o la utu stala o le tulanga wha le tonu o le pātia le National I le neisu suenga o matua vesilingi a I le taita inga al tamaita I whaipule o Judith Collins. O lo tu maupea na maulunga le tulanga o le taita o le Act o David Seymour I le fesili po ai le taita I e whetauio na ave mapale mio le tunu. Se fultasi tesi ma le 1% o le au pālota na vesilingia e mana na o ia Seymour. Whaatusa lea I le ono tesi ma le tasi pasene mo Judith Collins. Peitai, o lo omatua ma mao lava le vaola ua umaia to lua ma le tamaitai pāle mia ia Jacinta Ardern le fast fultasi tesi ma le 5% le a whai tangata e langolangoina e peo na iai le neisa e di linga. Sa poloka mo sina taimi le fewa inga masani o ta'amale I la wauli na nafi nisi ai de tele le tenu e pei o Wellington nei ma aukilani I palau ma ta'amale fo wili sa whaonga ina I se solo de te e la ufai whato anga. O le aunga o lea de te e whaasanga lea I whainga whaavae ma tu la fono le malo e au fi ai le pulenga o le suavai ma fuafuanga mo le whaasao ina o le sio manga ia e manatu lau whai whaatoanga ua matua awha ina ai I la tau. O le whaalapotonga e ngoa o le groundswell sa fuafuaina le neisolo de te e nafi na amate le tulai tasi la wauli. Sa manino mai I lau papa sa tusi ai ni whaapunga sa tau aveina ta amale o le de te le matua le ta lia e lau whai whaatoanga o le la fonga mo ta awale sua ue whaonga I la tu ngā luenga I whaatoanga. A to ai foi male tau aveina le malo o le pulenga o le sua mai. Vei taila, e lena o le paulea o se whaalapo tonga na whaia sa la tau de te e nafi. O le whaalapo tonga whaalawao malo ingo o le Extinction Rebellion sa whaia foi sa la tau de te e ai o le te nea e whaasanga I le solo de te le nei le Crownswell ma le auhi whaato anga. I le lau mua I Wellingtone na poloka ai e lea de te I le awala I le vao Lambton Key ma le awala Molesworth Street I rumani o le Parlemene. Sa whaadia manino le solo de te le nei a le Extinction Rebellion. O fufuanga le malo e pei ona de te iai le Groundswell ma lau whai whaatoanga. O na o se vaenga la ititi lea mana o mia o na tau na whai a wale puinga o le sio manga o le tunu a toa. Whailoa mai la le Groundswell, o le ato e whaia leisi e la tau solo de te, whapea ia Februari o le tau sanga a sau, pea whaia o atu iai e le I ave se lava le malo, ia na fufuanga matu la fono e pei ona te ai la tau I le aswana nafi. I ta'alonga il whae ngolo vai aso, o le whaia ina o le peleki a whalani le tae au le sai pale, I ai e whase funu I le luas fulima, o le teimi mua le o malo ai falani I New Zealand I se la ta'alonga whaalewao malo I le tonu o le aile nei o pale le lau mua o falani tanu mai le tausanga e afe I o se lau fitu tolu o le tausanga I lua afe mo le iwa o lo ngata mai ai o na malo falani le o le peleki ta'alonga le ka pi whaalewao malo
Ai o le tausanga lua afe, le o lo ngata mai ai o na whaia ina New Zealand ia whalani i to tonu o le lātou o tunu o whalani. I le whaatulanga na o le taunisanga o le ipo le lorolangi i le tausanga lua afe, lua fultolu, o le a whetau ai au nei e lua i le malaele i pale i le taalonga mua o le nei taunisanga le lorolangi. O isi taalonga whaalwao maano le whaingora vai aso, e tasi le ai na whaia i na ai Australia ia Wales, e lua fuluwalu i le lua sifuruiwa, o le au fiti, tutusa le la taalonga ma Georgia e ta i sifurulima, ai o le au a Ialani na mao le manu malo ia Argentina, lima sifurutolu i le fitu i le la taalonga i Dublin. O Engelani, e tasi le ai na malo ai le Springboks a Afrika i Saute, lua fulfitu i le lua sifurumaleono. O Italia na malo ia Uruguay se furu mo le fitu i le se furu. O le malo mo mua leo le aule na ia Italia i tonu se taimi e siri atu i le lua tausanga. O le tausanga lua afis furuiva na ngata mai aise malo Italia i ta alonga laga pifa ale vao malo le ana whaia ina aika nata i le puru sa ta wai i le ipo le laulangi i le tausanga. O le lato malo la le ia Uruguay i le whaingora vai aso ua muta ai ma le whaasalonga i se furuono ia la whaai o la tau whaai e ina so. I la kapia ta maa i tai toi whaai ina foi le Black Ferns a New Zealand i la aua whalani i lona lua o la ta alonga i le whaingora vai aso o ai lua furuiwa whalani i le fitu a New Zealand. O lona whaai i leo whaai e ina so o le aulina i ta maa i tai o New Zealand i lana ta amirisanga i Europa. I kirkiti whaalawao maano e pe o na sirisila ma mai mo i ai le wawao na li la na whaia ina le Black Caps a New Zealand ia initia i le lata alonga lona tolu i le waenga e ta ilua sifuru ova T20 ia e pe o na iai la o New Zealand i lana ta urisanga i le tonu o initia i le taimi nei. O le whaingo le nā o le nei whaapoponga o telefou. Malava tai wa luas fultasi minute o tēnei le tūlai iwa le tautua te whonga lau mua ia tātou telefou matala mai Samoa le whaapoponga le tūlai sifurma le lua i leo nei ia le whaatatianga le tātou proklame ia i nei tala o tālonga ta tala noa tuai ia le tātou proklame fo i leo le tala la udungo le vai aso toi whaafonga le sifuru a whapeo o ieise vaenga fo i leo e tu vesilia i lava i le malanga mai Samoa le taimin nei ia o te tono o pokalame leo tala la urungo le vai aso leo tala no mai ia si yalo leo Samoa ia ela ia o ia leo lo ngalue i le komisina o New Zealand i Samoa le la te whaamana mana maina me le vai ngalea a fonga mai le pokalame leo se fulu na i tonu whaatanonga na maila ia o peo si tua fine foi posta mai tai nei le sa fel pokalame leo tala vo ia so ia ia na onga le University of Victoria ma wona whailonga tikiri maulunga ia whenga luenga lo le Foreign Affairs New Zealand ia leo maulunga na no whenga luenga Samoa i le komisina o New Zealand i Samoa le official komisina o New Zealand i Samoa wa o le siva ngale i la ta whalonga tutanonga ma ila i lesforidi afa peo o ta ua leo mai ngalu whawaitai o le to tongi atu company nei ta pasisi afa pela wa ulo tsa ngalu whawaitai mi New Zealand o le to tongi umatu ai nei company nei lo pasisi usa ulo vili mai apia anko tasi ia o lo ulo manu ngalu whawaitai mi pe me se tu pe se tongi lo pasisi vai mai fangal la foto lo el tu pe ya utongi lo pasisi ale o tongi to company nei Mela na mana ia alta no mai ela. Fa mal malama na vai ngaia. Mana ia. Ya me se fo yo malanga mai Samoa, ma vai nga tau na mo mia. Ava tainga fa pe wa lo Samoa le wanga va ona usa. O e umane fa tu pe o ma tu me uma. Ya. O ame tau no i lo au te alu i fale olo. O la u ma. Wa le fa no wa lu ngol va le pe ale. Ya. Mana tu ole immigration na ole komisina ale usila la Samoa. Ya. O pui la tau tangata o mai New Zealand mai malfa ma ia o la tau umala ia mai ia tala papia ia fa tangana ia fa sana ia fa tangana ia fa no la i po kala mene ta ua le tala no mai fo suilo ta to ditio mai Samoa a le winga la tala pe na ta ua
ai al tangata le ainga o le malanga menga nga fa vai taimi e vili mai se pasese ia tauna i loa tātou i nei o le tunge le company. Sa oe. O le ana whamatala manino e la po kalamelea. Ia, tu whafoi. O te leo la tau ia o la tongi e company la to pasese. Ia. Whatu penga o manga, pau ale meo mai nana mea whainga wenga no. Ava pela le to lua tato ainga leo mai. Ale na dul tonu a whetongi i pasese. O ngau la tonu a whe. Ava pevo i neu a inga o la sauni o mai. E iai vaenga matua i tatau ana whai al tangata le Samoa i alu i whale olo. E le ma whaina o so rungo na vale le sau New Zealand. Pe a le whai a vaenga i e whamanino tula e la ne po kalamele le sifu. Fatat no atu le fionga afimsang. Ono mai atu tau nu vale le nafi au kilane. Vale na mai lesi au ngā lulu e tō te le nafi a. Ia na mai ata vai atu sa e ia le wala na le o sa oi. Be o se le fero i mainga. Mai au sa. Ia le fule le vai ngana kosi e fule kolosi e vai la tu mai nga ko fata ia te vai tu ia. Ia la ko le ia sa utanga te palangi le tu mai le ainga ia. La tu pele ia. Ja, wat of fa se fu. Oh ja, ngala fa pas ya ia oi. Oh. Fa la fa ina mai olo fo le mai manai tanga. Sa va pe o ele so mi Samoa, mai lo koko, ai va tu pe a Ja, ia tanga tele fenga lu ngal vale. Ja, tanga fenga vale la mai tu nafi. Va pe o ina sa mai Samoa va. Ja, poi, sa marka koko. Ja, tu fo de linga koko ja, piki me ja. Atu le afetara le amata fo so fa tau le va so da. Yes. Ja, va tu matang pe of ma fan me va. Ja, na. Yes, ola. Fica tayo ne vai taimi ia me. On fa mai. Ia, o tu langa fa mai. Pe o ta wala por kalamena de se fulu mo ta to lo ai nga fie malanga me ne vai taimi. A me se foi nisi na family ina pe ile o mai ni usila ila lo se tau sa mo vai. E fa matala ul mai e lai tono por kalamena. Ana ia. O lo ta fa no na le ta to fa longo ne ta ya o le news na mai ne fionga na wan. Ile fesu ya inga o le pasene o le alunga ma sa ila lango o tatu o tunu. I le vanga fa upu fai, ma le vanga fa upu fai. Ia. Wa tu le vanga fa upu fai na le act wa lu i ngal lang. Pe o le tu fo le tati fa no ai taimin nei. Ona fa por kiki el vanga le vanga fa upu fai no fa mai. Sa. Tu sei e fa nga vanga fa upu fai di usila fa mai fa la to campaign. Sa o le. E ma tu o fa mai. Nga lang fa pe. O la tangata. Ia. A fa pe o la party, ma la party. A o lo fa ma ele tau na fai fa por kiki fa ngol fa ma e o mai tu fa ta si malango lango le fu wala na fai fa pe ele mano le ine o le pui nga hola o tangata ele fa pe wala fai fa pe ya o na manu lau tia ia sa fa ta tia mai ele va fa fai le a tu mai fa pe na fai e fa sa o to na malanga ya kilani fa sa ma to e o fa ma ia ma fu sa o le a o fa o nga e isi o va nga ia fa ma o tulanga na no ya no campaign so sa o tulanga na le fa nga el tai tai le party le act mo so se va en sa wo fa ma i wo ta va ya tu ha tanga tal na wo sa wo ia o fo i palau ia fe wa so ro i wala na ia na fo tu ma tanga tal na ia e fo le fil ta tu fa nga ma lo na te manu ia i mata tu manu ia fa ta si ai moni e wo to sina ta tu to inga va fa pena ia pe o ala na fe na ta tala fa pe so o te ofo voi mama voi tangata. Ai la mana o ta tala le atu nu mai a auto ese lockdown ya au puso mai an wari tau sanga le. Ia. Ai ma yulai. Ai mana o fa so solo fa mai. Ia. Na la ulo le fa mai le o fil fa mai. Ia. Ma mai tu ai ma fo mai la tu kan fo. Ai o me na mana o. Ya mo ta to ai ya. Ta to sta i pe polo ingal mano tu na wala na fa pe. O le pui nga ola o tangata. E le fa pe o walan fa pe o no ni manu lau ti sa fa ta ti po ni fo langa al malo a pale mai. E fa pe na fai tato le ai ile se me fa pe na. Ia mai le se fa ma ina tupu ni New Zealand fa ma ina tupu mai se tu wala wa fi o mai lang. Fa la tala le va ale na la tu ine ya fe fiti. Ia. Ya lu no Samoa. Ala ma maua le uli ina le fulu. So ya ele il termina ta siva. No lo urina i fa fotu so va le va ale na la tu ni msila fe fiti la tu no Samoa. So le ile no va ta se ni si o la i se fa ma i tangata yo tu ide. Ia. Ia fe la ile na mama i lo tangata Samoa mali li wo ta siva. Na. Ia fa pe na vol va ma ile fe i tangata ya ma lo no sa. Ole tata no le Black Friday. I, va so le ya.
Vaso nei. O le aso for rai le uli. Fa nga tangata ta o le Black Friday. Ia. Tu so Amerika e mafu mai ai. Fa fonga mai le o Amerika fa sa o mai ta o pese. Le taimi le pa u ta o la to loa. Ia. Ia le la o so solo mai nei. Wa fa nga fo I company nei. Ele le va telefone na tu nei Black Friday. A peli a to se full ta usanga. Na. Ole so engala na o fai tau ai no vai. Isi tau sanga mo vai. Ia. Ole tele o isi o loa ele pa u le Black Friday. Ia. Ese ia I lunga tau. Sa. Mo. Afa pela wale afa pe isa tu pe isi o loa le te mana o el fa loa. Ole si la fainga fa loa. Ole vaso le te nei. Ia. Na fa pela le vaso te nei o loa sa se la u fu. Ale vaso la nei le u ale le vaso te nei sa se la u ta la o loa. Ia. O mal vaso nei se la u fu. Ia. Ia. E o tu la Black Friday. Pa u se la u ta la. O le tauana sai. O le tau na sa le vaso te nei. Poto tangata ia. Al Medolanda fa pe o lo e mana o fa lo e fa mo le Black Friday po le Friday u verso nei fa lo fa tau. Alu nei si aki pe fi le tau. Ia. A fa foi sa vai le verso te nei. Ia lo pesa do se la tau verso te nei. Ale wo do se la do fulu nei. Ai o tu los fa le po do se la se fulu. O le tauana. A tu se lo se I vo lo ta. Futala. On matua u la tata. E sa oi. Sa oi o launa le fa wa mai le lapta inga nei le aso le nei ia New Zealand tangata New Zealand. Fa I tete ai vai taimi le male aso le Black Friday fa I fenga fa tau to tele la tau fa valea se tulo. Ya na fola fa na vai nga le vai aso. Sa le ia. Ma ta la tatu ai isi o lo te mana o te fa mana tu I le Black Friday. Taimi nei te alu e si akile tau pena vai fo vason te nei. Ya pe si I pe alu lalo. Ia. Poli ngomel tatu wala no mo online. Ya tatu wala. Ma lo so I fo tatu wala. Ma lo so I fo do sunga lia wa. Tai ya le tu fa wo tatu fa so ai le. E ta longa le tfi wala mai ai. Le tfi ta no. Ka longa mam ka upu manga o ku spai nga ke lu sa ngo. Wala ta pu tu spai. Ma lo tala. O mga upu le o ku spai lo ng sa I. Oi. Yang New Zealand man fa ya ngo mo au. Oi. Ma lo tala. Ya. O mai li ka o. Ma nu ya va tai. Ya la va le sunga. Ma nga le fa long man maka ku yo lu si yo lu lau fonga. Se lu au le so. Ya isi ya. Ko la iki lu ngole. Ya la wana camera ye fa la iki tala. Ole fa so o le ma nga le me wo I lo lu fa so le lo lu fa so le I ka ka ya o mai nga yo ka ko ai nga. Ya. Yo mai malanga ya fu le fa vai kai. Ole sa u po le vaso ke ngingo u maka ko fo I Corona fe se po isi kama news nga mai Australia. Au ko fa su en o compagnie fo I Australia ye se me fa yo ko kongi fa I ka. Ele nga ka ko Pacific. Ya wa ye se u so la lo nge yo. O ya esa le fa so to fine ya en. E ko kongi. Ya la mangingo wa mai ko kongi. Ya la. Wai eu mai ko kongi uma ku sa ola ko nga lu ma ko kongi ngai ka mai ko kongi ngai ka mai ki me ai fa kala fo ile e ko kongi nga pa se ma wai ko kongi fo ile ya mera ngo fo ya wai ki ka pe ka ko rent ai ka ko se ka I fa pe nga fo la ko ngo fo le wa nga la fo mai se uso fo ya le fo ya longa pe pa kongi fo ile le Pesilipi. E mo ko se so songi ka fam. Ya mo nga yo ka ko so I sa mo vole le fa pe. Wai se foi ko kongi ka ko I o fai sa wa ai ta sima. E sangi sa o yo nga lu so wa sangi le api ya ka fai ka wa ku se au. Yo se vai ya o ka ko ni yo le ke le mau me foi le. Ya ele ma mala makile ngai ya paure me. E o lai ka fai ka la mo me ne o ka ki ela le lisi o le fale ma me o o le pase se wa menga le kokong ya ai o le to ninga le fa nga ngai kongi nga fenga lu ya wa ngi ya la menga ka fenga lu fo kai ngi ele kokong le mai fa le fenga lu le mai fu yo e mai fu ya mo la o valola ya o la kokong ya o kai lo le me ka mai e ka usa o la le me vole se voi me la fa sala la yo se ngai me ngi
Au pingi au ngai mengi ngi voi kama ye ngi Me va popo. e umangi awa. Ia pila le o ke akala si o so foi le ngasa o I fa mai nga vili wai. E ku nga kangu lo uri ku fa la telefon. Ah. Oh, sorry. Ia ai umangi nga e fa mela uri o ke akala si o so mai. Sorry. Fa pe ma ko telefon e mai fo. Ai. E lo se la o telefon. O fa ya ku lo si o malie. O ngai ya ku ele ma se me mo fo. A pela le winga la fantalanga e ka ki ia la ganga pio mele yo valola a mio fenga lu ia lo winga ile isa ola ile amu ya fu ele wodi me ngai tanga ka ia e se a me pela le ai wai e fe me langa ia ka le ia ngai e se kongi fa sa lo yo ia pola me nga lo ka fi ka vai ko kulisi vai nga e ngai susu nga ngo fa ye Australia ia mo companhia Australia me kan Pacifica la wa ese le ka un fa sala ese ia ese foi me lai e tonginga ka yo ole me ia or ka kalo fa ko nga ka kalo nga pongan me soso manga lu fa maungi ngai ia wai o ke le lo ngai po af te fa fe ngai uso ngai yo mai ngai te wa pongan me ka ke mamla mai po ngi silo po Australia e ko ngia me yo le lupo le menga le vala mai kasi sisi o ka ko masala ya o kongia ko ya ungi ko kongia ya esa ma le foi se va for me so quando va te bi vala mai festa total ya ngai ke le nga mai fuinga ya la ko po kala me manga ya lungole o le YouTube ya ma lungole Facebook ma ile ya ka ko on sa ya la me sa alfa fa fi follow o long shot. Ça va pas, il est fait gonfler. Ya, le alors peut être tout. Ya, le manguier pour calam, il va faire ça ya, ole aso tofi malas foi le neil pa lota la titi Samoa na itu malo fitu yeso la to se vai pule. Ya. E le vola fata auto fo fo en tatu di tio na longo to foi le stofi malas so for really. Ya. E mal to for swing ole tu la fono fa nga palo talent to e teu ele um fa ina palo ta la to le ipo ole o se foi ya ma le tele le fo nga mo tatu ye mo se foi mo te walu se foi ola ma ole me e wa fa pena la tu palo talent te ne se foi fa le palo ta na se va valia ya ale la o palo ta ne to le fi va me lo ta ai me se foi ya tait ele ta sa ona ngo ya mena wolu so foi pe fa pe le nan watu mo mo le se o so no tu ale watu watu ale la tu de fa ya fu ya to yo ma no la tu wolu so ya sisi ma to ai ya o tu la tu fa sa mo to ai ngala mo va ngala upu a watu so ile mo ni so i to ai me se la va pe le na vili me version te ne ya te o le ya pia e va tu sa se le ni se ve fa a vili me le te pe lo telefoni mo le temi mo te pe lo telefoni ale ta lo watu ne le fa ngon version palo le ai ma se fie va ele se fie vai me ta tu so ava pe fo o se vai o ele upu ale no vai me palo tale na te o ele li atu ale fa pe le vola la to ele li mo ele mo to le fie vai ya ai ma nei ala le fa ya pia ba no ta to mo tele la tu le mau se vai ta tu ta dia le pa no ta tu no ya le wil vala ta no fa le vala ma no se fu marori fiso ma kulva nga lu oi to fa le tonu mai lo leina to fa le tonu mai lo leina sa no po e lunga pas ya o ye lo kilia e la lo mai o ia fa tai nei o fa so aku ka ko plex ia le ia wa sa o ngisi ko mai wa ka ko fa le masangi ke le mele fa inga ia mo ia o mai fo ngai kai mi ia le ka ko vai ku yo o ke ia so fa inga le masangi ia le ngi au po ia mo ia fu sa fa inga ia langi ia o sa si a fu ngakai ai o mele o ko vai ngai ia o mo ko ki le a swinga e me fu le kala ka ngol foka malonga lo wa o mai fu ngai kai mi la ka vai la ka pi ma ko isa fu le lo la ka pi o la pi ko ia di yo le si me
mangkua o le mako I kele ka ngaka Pasifika le wa kong kalake ak fui o. Sa. Ia le ngaka I ka ngaka Pasifika o whaia onga. O whaia onga kele fui o koutesi o ku ngai ingi usida. La fu whaia onga I. Wa waile onga ia langi deska miki le nga punu mai le wingi. Ia o le mako I le leifo o langka aloa o ka alo ngai ia sifi. Ia. So miki nga sukasi. Oi o tamo Low, James Low. Ia, James Low ngā la. O le mako I le leifo ia au I ngai o ngafu komeki. Ia ngalau whao ngā mai ai langi. Ia, mangkola o kusa la o whaasoa ku le experience fo I maspili ai ngai. Ia ngai la fo I piko. Ia waka ko vai e o ia Afrika au umai ngai. Ia mangkoa o skadia Afrika ngiusida kong kalake umala ko ngaka I pekangi. Ere nga au ka ngaka piko siringa lelei e wako I pekangi e ka alo la ko au. Nga ka I falangi au kongo o pekangi. Ilo wala ilo. O mako I whaasoa ko I fo ile ko I ngā meang me kokia ma mai se fo I le marusi anga le whao ngā le All Blacks. Le malo so o I angalonga. Ilo wala ilo. Ia o lau malama foi a kungula e au ala malwhainga whai inga le All Blacks. Peisa la ko make mai aso ia e le ka ape ki le aku ia kangakai ingi, ar kaimingi. Ia lau ala ko mafuka maka alo maka aka o aku foi coaches a ingi. Paaso aku foi e. Ia o la foi ngau coach ia. Ia malo au lai le All Blacks lai lau ke whai a o ngai. Ia pe o ko inga mea ngau o paaso aku na malama ingi ia o le la wo ko fa kasima o mar makoi mar malo si fo la kapila kungu le la un fainga la fa ko la lo au umma o ku ni e la wai lo ye ia e ma ngai fo ile wai dore o ma ngai fo ile o la ka u fo nga o le wo kingo o ngi sila ma auskali e fa ka ko la kapi ngai ka ko ku lan wa be sai e sa wala ki fa mai Ruka wol fa mai de wala nga inge ya kungu ungi e fai ka kolak pima Pasifika. Ele ngaka ol ke le la so sangi mo ka ko Pasifika. Ta fa so ku ia le ia ai ke lo. O se va ngov le fu ngala si ki ai ka ko au Pasifika wa ke long. Wa ia fo le va ngo ka ke malo ai au la sa le ma sangi ka ko Pasifika. Le vo la ia me fo le masalo se kai mi Lolo por causa un fopea umar ka sanga le. O ye se suinga fo yo au ya konga ma fiki ma ka ko. Ka ke aku yo. E mo ki ngo au wo ye ngi au sa le ma sangi ka ma lo ai. Ai ka ke aku ka ko ma lo ai. O le pa u fo ile ale fa inga fo ile ngai au ya ka ko ngi ia o mo meu o au ya ngi ma sangi en ma lo. Ai o le la ko fo inga ngi ia la ko e fok wa e mo lumonga e ka wa fo fa inga le se mele anga pe wa ale fa inga vo ia ele loa ele ko ma lo si le anga i ko fok wa i mo lumonga ala ka ika maka o me ka o ma ngai ia i ka longan maka wa anga malo anga le All Blacks ia vivo me ka ko mo mo inga ia ka ke maka ko au ka si ar me mo ki ngoi ma lo All Blacks ia kai mi dal ngi ia ko i ka make ar ka lo ia wa ia ko fa longo bu fia ia ka usanga le ko ma lo le falangi le All Blacks ia o ngala ka uma ye o ke le fo suinga lo wai do ia ko la yo le ai kia ia maka vai fa falangi ngai ka mi sa mo ngai prop mai asa prop mai ka mi ki konga ngai ma ngai ngai ka alo mai e o au lai o le se au ke le au ko vai o ye ka mi ki ai le e la le winga la kala ve kasi nga spili le fa nga kasi me fa nga ngi si le yas sama lusi e fu pala la ngi mo fosi e fu pala ile ko nga ma lusi le me ka ko ore Pasifika pa wal me nga o ye yo me fu yo skis me va penga o le la ku fa penga vo dal me la o ye yo pe kasi ka island pe lu ko ngole au ele nga por coach la ku ngi yo sia fa so ye me ko kia ye fa ye Blacks ma ngai fo ngai kulang war me masang ko ya fa inga au ya Australia Afrika o New Zealand ya u mana yo mo ar me le wo ye so o vai le wo ya Afrika ri fa ye inga ri
Ia o la u nga fa so au ngi ia o pa u po po di fa ngi ia ko fa ngofia ar ka u fa nga fa inga mai ia kia ia ma ia vola kia ai au ka ko Pacifica ka me sang fo dia ia o la u de fa so ai me do de vai ia o ngai ke do mo ia ma lo fo nga lu e mole ka ko inga ka ko ku ai lo ele ka ko ri ko mo ia la so ia me la so tong no ia ba to ma le yole o le tafanga le tua tota o le vangota so le ma le fo le aso le vangota te lo la to inga vangota lo te mo mo vangota sa tufa o mar fai pa e mo alu tu vi vangota sa wa tufa o mar fai pa o tu o se me o le o na fai a vela nei ai si le ai tu mo ma le ai ona van fai a vele wala tala fa so le ai na pe vela o ia Pero não vai ser uma esse mulher aí a vida na nem a tu mulher a tua o ele aí né tu a esse tu se faz tu a muito tu fa e a lo polo vai vai ele tu esse já tu fala já lo fala ia lo pausa malo o bala awela tu eu kilani oi se malo se vo oi fela una mata la por kala memo atai la fa so le ti la computer mo ti tilo e malo Hasta mo le tau tua. Tai lava. E o tam savai. Oi, ya malo lava. Malo fa tai mo por kalam fa tau tua. Tai lava. Ma na ele ole la fa so al talong bo no fo mo tilo fo dele. O to mana tu mai tile o pandi aki. Na onga le mala fa na sa ta al mala fa na materiale imana na o ni sile trials Ia. Al mele we fa tolu ta lo pleki mai alangi fa tolu fo fa ye. Al to mai titiale o le tu marosi mai. Ia. Ile ta lo ngale ba tan pio tanga pet tala polele o le mana tu la foin. Ia. Ale wa be le mama o silion fang ta lo pleki na to tom foi to la lang. Mali. O le si tu te vai le au le tato. Pe a faia inolo o tole te vai e lungo TV. Pe mo el me pole el malo pai o ka fiu ko au kilo ai anga malo ai e fa la so ele mo mano no foi le talita a mano talita o mai o tami mai mo wala a fai in talita o so mo wala tu o so la o ka fiu au kilo o ka kele fiu ki fa o so le ka fiu la ke le o ngai fa le ko mo me lo o ta vai pole le Ja, mo ja, le tele fai tio le fai le coach. Ja, material coach hier o malana ngalwen. Le watu lunga ile auta alo. Wale me anu tilo ile awana pe o kaula ese discipline fo le woli. Pe o kau ile me fo le bot tele na me fale tonu na no ye bot ko kau pe ya le intercept muli le nga yai. Male si skoanga pe si konga ruang ko sui a ko an kalo mo ila tilo na o ia ole me ma fain to teu o po ni ta tu sa ile coach la to na pa wa fo ole o fo te mi o ia sa le fo ia o le tula yo langa o malo lo si male ma o ko kiki ale inka mai polling si ale o ia sa le ia o la o kele ka mai polling si ala o ia la vo lo ko mal si pidi nga la o kilo e papalangi ele ko nga si pidi le ba ira fo follow ai ya pe o me no te matil tilo ya mo dia le nga fa pe tele le au mal laptop fa nga po afo le me wo ya ya fa te tele a mo lo por kalambe e sili ma se na mai mo mal tato tua yo la wala tfa nga no Facebook por YouTube o le YouTube oui c'est pas taila o le YouTube pare ke maka kai uma ya uma foi o woso le si vai nga e o la ke fo ki po kala mai Samoa e woso foi kala ya iti ya fai para mo tata no a lof teleatu mo niel le gaso ya teleatu e mo niel po kala me fa stay la ya se fo bisi mal tata ya c'est joli so tele di ba no so o ya le wan no wan ya o la la fa tu o yema natu talonga ya talonga le peleki talonga le peleki wa se ifat o le talonga le va falani ma lo peleki na ngata le fa ina li usila ya falani le luafe malaiva talonga le fa lo daniden na ma lo falani
Ia, o lua fe mar fitu fo ina malo fo falani ya New Zealand le quarter final fo ina. Ia. Fa to e malo ana falani. Mai le lua fe mariva, le to e malo le. O ai lani ia e sa oista mana ni wala umai. Ta longa e tolu la ta mai le fa ina ia ai lan. Na ta alu umai panti aki ta longa ia. O le lua fe sfuruono, o lua fe sfuruvalu, ma lua fe rotas ia si ta atu wala. Malo so fua. Ata le fatu, malo so fua manuia. Ia fo diga. Fa mo pare pe ni ngai. Ha? O le ele ku fara fa ibo. Na o ia ia se te ai fa ngota pe te le se tu fo tama sa ni fo i lo so i fu ang fa ngota. Pe ma fata wi anon me. O awa mo ki ngoi fa ka wi awa le o pe ke o pe fa sa me sa mi ala o ala ele le o la ma fa ka tu sai. Ase o kuma ko fo ke le ko fa sa o fa. Sile o wa ia mo nga. Ta fi fa ngota tu fa o malo ta fa iwa. O mele ta to visionale. La oa fo le pasi me lo ta vale fo sa vili sa mo ngi la oa. Lingo ta vale la mi o la to fa iwa. Ya, kalau sia fa ko fo mai fo au fa ngo ka si ya se ko ngai ko o ki se. Alo, o mai tau ya to yo stadio. Manguia ko ar ngai va ya so le sulu le la. Oh, malo. Ya, kulang fa ma yo le au ka ko o ba fa ma. Ya, mol. Awale kulang le fa yo ui. Ya, ka ko min ko fa ka sia ya le fa ma. Ya, sa le ya. Wa foi, e lo ma. Fa te yo le ko ke fa so o mo le fa ya inga la ya. O le fa ya inga sma ko au le wala ke fa inga le fa ni ya e ya o le o pe le kile ai ke ro ka para ngo mai. Wa pe au umata to fa tu langi le na tua o le alu malanga ta milo fa ya ina mal fa ngol va yaso. Na o fiti ya le na tu salantalo. Yo inga fo la ka ko ke kilo el super rock pida ka ko ma le ka ni se me ma le o inga do ka ko kilo fo la ku la nga ko fe de la ko ile ta mu sama nga a mi se ka te nga ko ka le ku ga le ia a se di ka sta dio ka ko ma ti ia mon Pero ku la nga la ka ya fiti ana yo kilo le ka lo mo fele wa yo ska dia yo lo fa di lang fa ma le lo fo ya inga ska dia ila uia le makamaka ile awani ya do fina ila uia le makamaka aule ale tele orele ko sa orko orele ko ore winga no kana ko ore si winga le afa ha e na ko ore taino la wo de bella ka lo mo la ma o yo la ku ni ai ai ba ko le ha e kile ngala dia le ngari ma ko ngale saka lo mo le ma wa ngale u e ma ya era bajo do fogo na festa ia oi mare passou a mole fogo se oi mare calo se ia au ni ko ia foi mai kami pasi para o tele que lá mas foi aí agora o dia o kilo o que tem uma chão o se winga do tele que como a família o imate la uia maka que o imate la ia foi uma foi ao va ver na sui ia le va ver na sui tu se tama na sui ia Yo le ngase so o si ko e kai mianga le manga o mi ya e kilo smith ko ko la wo ma ma ye o le lang ko wi ia moni ia ai ko su ya kuna e ke lenga wo ko ya ke le o le ngani ko te le nga tiki se kai mi option ora ko tiki le ni fu su lima le nga ya ya pio la ko fai una funga le ko pongo kai mo la e vela ka lo mo se fa uma ha te ya ui ale ko nge kingo fo weekend o ke ya mar ta wo ele suinga fa ya o ya te ra ui anga te anga isa ngo ku fu ya i ma se kama ka aro ke ga mai fu ya e ka fa ngo ngo kwa sa i o ngai au maka fu ya ka ko fo inga ka ko o me ka ko ma so le ka pa na ile ka ko maka ka ko ma fo lo le ki si masile wo ka ko pa ko a un ka ko ma fo ke lo ke ko yo so fo na te mo te mo ye anga ka mo ye ale si fo la un ale mele vel mata la ni e aua mato ai te vai tanga tai na ni Australia so ya longo ka ilo ya i fo ka le fa mo fo se ai
Ya, lo te le tu. Ya, pio saka fa so nga sa oikas. Na ki ko silia nga era dia sa mo. Au ale o fu ale ya le ma ya lo ka o mo sa mo fa ya ya. Ya wale. Ya, manuela venga vera yai. Para me le mo ya mangu ya lo fa. Ya, mana te. Ola o martato te. Fa uma mai la Ya, ola o le va ai le talonga o tangata suvai ya la o matamata. Ya, la o to dia. O le vaenga le na tupu i la o matamata le tano. Ua tinga hina te le fo weti no lenga i tua. Ma le tua le teimi o talo ma nunu ma smifi do ngatu tu. E mauti noa le lima e ono e se fulu lima mita e oa i lunga lenga i tua. E fai ngofi afa pea o le rakle fai le taftafo line out. A sau le polo i lenga i tua. E mauti noa e oa luas fulu mita e oa i luma lenga i tua. O na tamo e maile lenga i luma. Kava i luma, waleo i luma. Almene no fai. E sau le polo lenga i tua e la uli e lo Crusaders. Pe i le polo to e ta mo e malfo weti i lumai o to mai tua i le rakle u fai tua i. Ai a mau foi la uli e le polo. A kiki e a le full out. E pa ua i lumai i le kiki. So fa po polo alfo weti o na lenga i tua. O le fofola le fa vitau i le lo plex la ngai luma. E i la uli e ni usi le terminator na ko le ni le second five. Ya. O ta miti le o fa inga nuku le la lo ya testament. O levi au mua le lofo ya test. Ia malelile o manga tensene i le Hurricanes. E mo miene wali i ala wali Pacific. A vai ne la wali e fa nga mai au la fa nga la vai le fa tu langi matu i aula. Tanga te pe o manu. Ya. Le malo e le o te fa nga la ine ni usila ayo no le yo ni tama pe ya. E se fa ale la sa fa pe ni usila e vole le e wekule la to scale le to termine o fa nga sa le sau. Ya watu la fa nga mai aula ia tamatua ia pe o aki le ya na ia val tamauli le ta lo mai ia falana na sa wata na i mel to lua paule tanga na wa na le mena le fa nga ke revi ke revi le sa ia australia ia a lu ke revi ma le fo le fiula uri e le fo le fa nga second fight fa Afrika te val tamanga so sa oito ia e fa ngo fia le fo weti nga kuna nga al mele tu putato ia a sa wal polo fesi second pe polo i Ja. Toi tau fe tuli malfo weti tu i toi tau fa tu le ya o fa nga tai stato wa. Alo. Ya ole swinga la ole sa ideo la wali Pacifica le nei. Ja. Na fa nga nuku ale le lo ya tesmene for fa vitau. Ja. O la mappe talina lo peleki taimini. Ya la ngai yang ole ya sta mo la mappe la watu ya. Ja. Na Yo so vai na tato. Na o fa fonga mai fo ile stasi o filingaro fa ali o ila to fo jo sana na umma la utana na eva au mai stamiti au manga. Ya, la sunga le felo tusi la mo no tato wa se singa masina fo peta ifia ia tia pula ta. Ya. Ole fa ungol vaso nei le fa il fono le world rugby. Ya. Ona fai lol pa lo tape to suil tu la fono le ola nga va o tamanta alo moisia tunu. Mo le va te len fa tal. Moisia tunu ole fa dia si fon le leo tanta le tenio leo. O mama ho to tu sa. A to tu sa nga termina u to ina tamta. Ja. Ya ma ne ya uma tasi tu sa nga pe fa popo. Ya a to tu sa nga si dia tu na lo lima le. A pa sia la. Dia lo no vinga ola am fai de tamenta alo lo blacks mo le wolopis. Ja. On ta alo mota to stai mi lo to ma. Leva na le to ta alo Victor Vito. Ja. Lua tua, piutau, malakai Victor, la mappe. Ya mo uma no lina i au Pacific. Ya tarsi ia avea fai ina ia le peleki le na so e dua. Ia ma palo tai lo mo tato. Ya sa. Ni fa tanga ta alo tato au. Ia ai malo Ai pau na fo. Olha. So ilin tanga second 5 mal center. Dai tau le ya center i or second 5 ani usil. Amana usil to fo in mesai. Wa I second 5 lele. Au talina. Fa inga nuku o manga chenchen poli vai au mua. Yeah. E mo ia second 5 le ila hiti ola to tino. Ai su entrante va pena. Amalanga to tu le yellow plex. Yeah. Wala wena lu panki aki o no stamo no nu len lokatu la. Yeah. Ona fi u se si ola ulila so se no ya non. Yeah. Ile ala wa no tu lang. Ya le wo fi o so is. Ala ya. Yo tal no tu na le sprako. Ya le lang mai na yuso ya lo finangalo. Mai sa o le tu fu o le o talivui ya o antele aliva. Ya ola una kapi u mala uri. Yo.
Tama ia na fa mai lo ma tau le ma tu ia wali ele atola tu se singa le ia fa ato mai tu se singa Christmas ta se singa tia pura Christmas ta idima se lau tia pura tangata ia na to va forma su bukako ta to pese se va fo Susadai manu Lea somanatu La rosai maha Neo ma faufa Oi lava mayana moa Fear I go to Pula E tuta si o ilo wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oe uasili Sili ilo wanana Oe ola ususana O te le whakaloina oe Isi a o te whaamoe moe E mana tua pe olo suafa I te peo a ue Tino le telefona o Ese Samoana Moso o ilangali Le rosa male arasi Forcheti por fuortastana Male auteta a te la fana Aku sili ai la vai o manatu Susadai badu Lea so manatu La rosa maunga Neo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tuta si oi ilo wanana Olo manongi was the sun Fianga ma si fong Maria o le pianino tia fau Susana o Ivano ina 3 minuta te ai nei le tula se fulu. Ma yeso le pese o taia o so le mafofo ya so tatou light. Yeah. O le woi I ata uole e le lisi a toa lavo au e lima le usila o le Super Rugby. A manatu o le alau atu na o le au o le moana Pasifika. Ia o le aula ne le moana Pasifika mo le sirefia le tatou au whanongo longo ma le au whafonga. O le hookers o Ray Niwea, Sam Molly ma luteru tō lai.
E o props o si kope kepu, isi leli tu unga fasi, Joe api katoa, tau kolomatangi, Ezekiel Lundamuth, ia ma Chris Apoa, o Loka Don Lolo, Mike McKee, Veikoso Poliniati, ma Alex McRobbie. Ia o tūlanga loose forwards manu melvalu, Henry Stowers, Jack Lamb, o si Yone Toipulotu, Solemone Funaki, Penitoa Finau, Lotu Inisi, Sam Slade, ma Alamanda Motunga, o le tūlanga o Afa le Mona Pasifika, o Rea Tara Enari, Jonathan Taumatene, ma Manu Paea, e Popaya. O le tūlanga o First Five, Christian Lely Fano, o Lincoln McClatchy, ma William Havili. O le leina o ngā tonu i Centers ma Second Fives, Levi Aumua, Danny Toala, Henry Taefu, ma Fine Inisi. Ea o wingi ma lenga i tua, Futpeki, lo lani visinia, ne ria fo mai, to masi alo sio, Solomone Kata, o Timothy, Tava Wai, Tima Whainganuku, ma Anselo Tui Tuvuki. Te nosta mai ti leo te alofa ia leo mausan kalapu. O Tianglo Lewila. Ai peke, ua piki mai le Chiefs. Oi, Chiefs, Le no whaalonga tua le final pōna le mai leisan kalapu o maua. Oh. Ai wasala mōta tu whaia o ngalwa ve piki o le li maoli le i... Langa o le li leo o Lewila. Yeah. Fato a matana sa ulunga i na ula vea le first five mo ia wai kato. Tonu e talong muli len. Fai o le poe, o le alusao, o le kiki, le lei o talo. Wal tamalen man Samoa le wila. A fai o iei ni wha leo fo i e se mai le lisi. Ia mauti noa rau o leile au whale leo le Chiefs. Ma lau vai atu. Ia le masa sau i o a fai o laina fo i tu o line out. Ia kiki fo le po. Ia, tu mana ilan ta alu tu leilan ta moe. Alo si fo ilan na second five. Le lei second five, le leilan second five. Wa o le si le vai ngole, o le fo ile le fafita uli. Al man Samoa. Tu sa o le tele o tau sanga i tato po longa mai le man Samoa. Po se fulu tau sanga o maltemini. Ala uva aia tu laula le Mona Pasifika. O le tali a leo le whale linga o le tato man Samoa. E au vai atu laula le Mona Pasifika o le to tele o tato utama le man Samoa le. Yeah. Le ala matua le lei al tato au tau sanga fau pia tato au lia. Ringa o ngati tono tau sanga o maitua au lai o ai. Matua le lei al tato au so. Le au foi la le Mona Pasifika tau sanga fau. Le la tato tu vai to inga pu e fo i le masa tato Pasifika. Wa la ufi filo i sa mo matonga mfiti. Wal mea wale i... Ia, tu la fono. Ioi, wale fiti fo le na pu e le i Wales. E lima vai so la fa sala. E va pena uma pu e sa mo mato. Tu so la na le le pu esta ma Australia na. Ia ono le ulu vole le wa. Wa mo lunga tele na le na red card ya nafi. O ia ese vela fiti le na red card ta long mo Wales. Ia. Le usa ne lima ta long fa sa ta. Ia vole le wingol tala le utata no. Ata tu vai ne le lisi a toa le au lima ni usila. Tele leo ta mai tia i ono ta alo man Samoa. Tele. Wa ofi fia lava vai atu au le Highlanders. O le uto ma wala va no stama vo le Samoa le sa faina vo le ma fo tunga langa o le depression. O Solomon ala i malo. Tasi na ta mai te tau fo Solomon ala i malo. Ia wale li o pate le Sio Tompkinson le ta alo vo le au le Highlanders. Ia le fo na ta o le sifai te mi fi ta alo man Samoa. Lo wingala ele ngata o tama i le Moana Pasifika e mafainta alo mo Samoa. Ia. Ai matama ye le o ia i o leta alo isi au e fani usi. Lima ni usi. Ia, e mo foi la no ta alo man Samoa. Te le vai tu mo sa no ta to tama le wingi ma ya manu tu. Oi. Le sa wingi vol man Samoa. O Fido. Ia. Pe le sana le ko sana kur kala chen man Pacific. Ma na ia vai le li vai au mua le ma tani to ala le o mo el tato man Pacific. Ia. Ma o volan man Samoa la ulia. Ka. Ia lo la ni visinia. No la to ma na ia so. Ia la una man Pacific. Ia o le na fa ali el fa ya onga sunga ya
Aaron Major. O lato au na to e tola wapi nei vai tem tonu ar nei. Ala ua tolo se ilonga o mar Christmas. O na o le vale tu na fa ma. Fa mai tolu vai aso tola wapi le au ta alo lo ta alo nga fa vela. Te son fo. Va vea. Mana ya. Ya, mai LPC la fa fon me ai ona fa fon alo le to fa salo wina por kalamelia. Ya po mo me foi tu langa ta no nga male ma ela mai Samoa. Lo i tala le lei matala a foi le mia tato. Ya wala foi le va mane tu no malanga mai. Mo se vai tai mil nei. Tai. Tuna kali ena tomba kosuba wanga wanga nani na kiloka na lomba ni koro yambeta na sala ya udrui gorongoro wakatangi wasivi ememela toto kabeao sala au drui gorongoro wakatangi wasivi ememela toto kabeia mai baera na loma ni koro dawi tv e benga uma tau loko Fatalo fatu mal falo fafonga le tinu ni taiao fatalo fatu le ofanga lunga pa ia le tu tupu mai yo le tinu ia mal pa ia sila sio le fafonga masani ale si ufonga ole na mua malo lava le so fo mo lange ma ta fatsasima Sabrina Casiano o ye nafa matato talafo ya status ia taltano fo inishonga luengo ni stalafa Sabrina ya malo so fo lo fionga masanga toi fatalo fatu fo ile malo le au fafonga nei taiao malo lava so fo malo mana ia sa uta o nei usu mai ai mo tu mo li kisi masi mani te luanga luenga mo fo le nganga kisi masi a le fto amata le
O le vave o ngalue ana na filena vave na ia te leite mo tato po kalame tai o nei o lo ia vai ngai fufua e se te mo le fa pe e so ta i mai a Aisha Vero o le minister lango le o se fu malo loina ia stasi fo e level to mai mo ngalwenga i mo mio fa mai pesi a tonu e nga fo i mo so na sa o tato po kalame tai o nei pe a so ta i mai o le to se fulu minuto se fulu ona mo le so ta inga ma ella risati Maris o stasi fo i o alo o le tunu sa Yale University of Victoria ma sa o ia sa so son telefo tato po kalame tupulanga i tausanga mo vai ia o lo nga lue nei i le ofisa o le high commissioner New Zealand Samoa ia o le diplomat pe o le mitiana ella via le foreign affairs ma i via mo diplomat ia la wai o tau lo na fa moi o le to is fulu e tala no mai i le video calling mai le tato studio la lo vai ia ta sesa tano inisi ona tonga luenga fo i awai pepa ma tulanga i tau ona fa le leia ta pena i mai mo ila to le malanga mai i le RSE ia manisi o ainga lo isi seni New Zealand lo malanga mai atele la fa mamlama mal temilia tano ai ia pe ona i suinga na po kalame mo lo telefoni ila wole ia ona tau filo tatano ia ai situ avanoe me so tai mai ai Savalina male fo ile va ia tule nei tai auli i tato po kalame ia tele ana i tuinga ia fai ai pe fanga solo fa solo mai oile tele o fofuanga i tai oni le vai aso fai ngol vai aso wale pe o le te fata no wina le so tai au ia le tuinga fo ile ai waitangi do mola ale Pacifica tupulanga talavo mesa tolo mai best mane wai mane vo le tolo o le leanga i o le tau le astona ia tonu e le to tele ni sianga i pe an fa pe fata nu ia mane le o to mai o le langi le mai va ai to ai fiolo fo ia le fa ungol vai aso ia mo tato tau ainga o ainga umala mo mo falas ia fa mo le tatano ia lum fa no o le dei o pui ngola to e pui fo ainga ia Malaysia vaenga le anga i tato o le tau faile malo ato in New Zealand ina ia aulia au sia tato livers food pasini e tau fo nei South tato Samoa mal Pacifica fo fanga le ai le anga la o ai si a tia fo to tato ia o le sao le tato tatano ia lum fa no ina ia fa mole fai o la tutui e foi le drive through vaccination pop-up clinic le i nai i le aso sala le aso lus futasio novema le hole le te uminga toke lau atonu e nisi fa pe la mo foi ninga luenga le sa ia le sa e fo le fat o le mau fo le fa malo lo fo Yesu tanga te mai le sapat ia e tau anta to fat tai fo ia nai o mo fat te ingi Yesu vai mal benga la ve itato mesile na mata Yesu ia fata sele ma le Samoan Catholic Vaccination Clinic ia po le por kalame le to pui le pe ta ia la ina le kalisia katoliko i le Hat Valley mane el fa linga na mo moli mai fo ile fiongo patele ya maleko ola wo uma ona tu ia i male lango ale Pope Francis iyo ia male cardinal in New Zealand John Dew ia lono winga ole o tu ato male lango ta i ole kalesia mo tangato le kalesia me se fu la alum fanau ina ia o faitui o uma fo no faitui lo ole o ma ia vai ia ava pe la o ta i faitui la me ala inga le faitui o tangato o aulut ia mani tele le ia ala sana e fatino e fo le vai ngai lo hat ia ile lo ile ono ia o lo tadia so stasi e rena fa pena tupulanga o so sanga tari faisi tui o lo ava no nei o tato no fo tato e fa nga ma no ta wole mai tini ia e pe ole ta fa nga solo lava vai ngai o pe ole so sfulu limo o Jesema ia ole na titalo le nga fo la na fa yutui ono le o tapo nei mo fa ya o ngai le fa ni tui o tanga ta fa nga wenga so fo malo loina moni e fai asina fali tono tu langa le ia
e tele le mea o le nau e lofo ina ia sefe ia alo whanau a onga le ngai. Ai tate mafo fau pe whawhene pe a whaiti le numero whai a onga. Walo ia isi ia le taltununga e le whai o la tui. Ia la toa maftua anga e le mailo le tato. Ia a whapela e le whai tui. Ia le uwha mai e te taua o na whai la to tui. Ai le to e watu tono o le whale a onga. Ia o le fo la wa isi a onga. Pe whawhela mātua o tamaiti o to e watu tamaiti a onga. Pe talia le watu o le matua e le whasi tui. Maliela i ele a onga pese a onga maori mo lau wa ila to. A tuaina whai el malo whai unga la whai la to whai unga tūlanga whapea. O lai manatu la to i pui a to i whanau. Ia mainga. Ia loinga la whai la to tu la whono e sa fo ila multanga te matua o watu tonu matua o tu tonu le onga. Ia e te lea alfa le tonu le iai. A whapeo matua e le tui. Lona winga. A fia la to le fale. A fia matamiti la mamuli atu le onga. Ia ona pisi e lo le mana ista miti. E te lea la le ngā luenga tau whai ina ia pui o mai tātou. O le atonu, o le me tonu ale tau na mawha whau ati le ia tātou uma ia le o tau whisiri pe tau na whai stui. Mawa ai a fianga o le ainga, a fianga o tangata lau tele, ina ia ngā lulu e whaatasi whaafai ngofi ai. Awai, o le owawa ia tui nu ule isi a mani, ma Polani, ma isi Austria a nuuna. Ia o le o tele na o toi pesi wha mai ne o whai tau mawhi tangata lai a fia straightas. Ia o isi le o whai ala tō la whono o matua i whaasahane te whai tangata le whaintui. Ia o tele lopo le ale me la oi. A whai tau, e ne whai tau wafe, whai tau miliona le a whai tangata e loina la a whai nofo le whale sane e alu whafo e. O le matua i tele al whale tonu le isi. Ia a fua mai fo ila i tu mai te tono New Zealand. A wha pia lai o tu le sosfulu lima o te sema tatala loa ia. Ia poda sia poe mwhaina whiwa i mai i whafo a. Ia o te le lopo i ele e eile isi pito nu o Māori i le ai wha pia. Ia a wha pia ua mana o le tatala toa o ile o Kilani. Ia sili lole tu lofo ia. Mai nei mo meo tanga vo ia tu ua ia tino mali o tangata. Body bags. Ia no winga pe o lato whailo na la fo ia e pole si o lato tu malo i tangata o na leile o tele tangata ili i whaia ni tu i puipu. Ia, o le tūlanga tōnua na o le whaia sina whainga tāo to inga fufuanga nei i le wawa ai fo i le whaa i le monitoring. Ia po le puipuinga ma le wawa inga le lei. Awai e le lope whaafea na no leo i talanga o podas nei. Ia, o le si a te tala nei, e le lopo le ale tūlanga la e le pesul whaamai. Awa a tato wai mele mo inu te tele ia. Ta tala o si lau tō ta puni atua. Ono le mena te tala loa wawe na pesul whaamai. Ia wa tu le lopo le ale ia tō ta puni. O le mena le tau whaile malo ina ia whaifofole le awa nei tato o te tala ta puni, te tala ta puni. Ia ai pe ua te le ala tunu ule ua le la va fo ua inga le malo tau ona te tala mai. Ia le no fo polita to a te tala nei la o le me tupu. Sa o le. Wa fisili na le tau fisili le fo mai le pa ana tana no mai. Po o la volta penanga le malo e fa le o mo le taimi e la o to te le fa le mai pa ona PCL to te le New Zealand. Ia. Ia sa wale pe vato e lua se lau na le lua se lau valu se fulu iwa. Moenga ia i poto ia. Lea whai o moenga le ICU. E le tai ngā whatia moenga ia le tō te leo tangata pēa oina pisi whamai. Pei o le vaenga le na wawa ai tuto i le malo. Nā lai fōina nau ina ia tāpunia ia oina i wawale pisi whamai ai o tangata le tūlanga o ngonga lea. E mo mea le ei tono le ICU. Ia o le ana visiri ia le minister o le soifo malo reina e whamai. O lea wa yenga alwenga leo whaatino e pe whai ina ia whaadua ina le numero na. Ia awa pe lima se lau mon tuku ia mwenga le wha moe a watu nei a whetangata. O whiala me la ata tia i stangata. Mo ili nei, ia ai pe o nei. Te le ale ngā alwenga le tau whai le tūranga lea. Na. Ia, a tono wawa atu fo inisio reporti af masanga ili nei fo iwa yaso. Ia o lo o whanga solo o le tūlanga le tama i tai
te nisi fo ile saina le yo o le simena ya a tato va fo i o le me mane ne le o tano mai vai ngale ya saina mane o lo e tu na ye le so ta inga ai fo ia saina ma Amerika ya pete de a fo tele ana ese sia ia ila to ya pe le wa mata no to tala no ma tau fo ia ni so fa fitau li fo ia wa a to file mu le valia e to file mu fo le la ai a we pe fa pe ia ona fa telefone le fa le to on me ma li sai le va ia to ele mana o tele le Palestina le ia se e fa le ngale ngo saina pe tele ani nan tu pe lo le malo e le o mul ma win me ne tu pui de tanga tele ona le ali papa ia check ma fai li lo le to va ia le foto tau lo o le va ia tu tele fo le swing o fa tu nga ngona ni pisinisi ia lena va ia tu tata no le Evergrande grant ia o le o fai le o mona fa polo inga ele fo le authorities polo ma lo ia tanga tele tu ona le alu fa tau mo tele o lo ai mai tu pe ave tongi o pit mani tele fai ngo me a fa pena fo le me le fai nei ia wa nei a fai wa ngau le pisinisi le tongi na tanga ta fo ia le o fai nga benga ai le to mo ni tu ia na ngau ia le ia la o le ia tanga tele a o singa la va ia e de ai la e tuli o le malo alu fa tau o seta ai mai tu pe ave tongi o pit o le fisidi le na fisidi mai nei steine ia aina faisa na ia a post pole tu lungo se fa sala longa ia tek tu no si foi fa nei no po ai sa ia si fa pe o le malo sa fa ini winga tale le tale fenga ia ai na malona faila na post na le to va ia foi ai vo ave fa la firma lo le mana o ale malo va tu se me to fa le ngai ngol malo ia o to inga winga na le pe foi adia ai seina pe le talia le laulang ia o fainga na matuna fa seina a tu no isa tu manga seina ia se voi tu manga ai sinela e tau sia ia wale o tele na langlanga fina ngalo tanga te tono so si te nisi was tamai tai seina le te nisi pe mawalunga san pole tamai tai seina mawalunga le lon tona mo la ban tona mai te nisi tono le tono ia tono winga ia tau foi na mata tu la to no foi seina ia ngan malo le ni pe de mana o le malo se me fa le ngai le ngol malo pe fisili ni stanga ta foi pisinisi malo ia foi il fu fuang alo ia va atu I tu pe ia popolo fiti ma wai I fale fo ia fa ata fa yes tele fa ata wa tu I tono le si kota le o mai na so no la to mun fa ata fale mani foi pe si ai ngo mun fa ata fale tan normal pokala mel fa so tu fu e la to awai mun ma wina ile podi mani tau sanga tan wai na si tinga o si tia ia tau fale mo ila to no fa ata fale ten mo pole fits full valse full ina fa ata te tau ma wala lo ia te lo fa ata te mini te lo fale na ia walu miliona tala ia la o mo wa nei su nga fo le call logic il company le o fa ata si fa mo mo ni ia ma tu ina mai la to e te la le va le vadwa fe to se la wa fe le polo fiti o fale ia pa fa ata te mini ia ta to se la wa fe o le tau na le si fale sa ia le si to sanga ta lo ale o polo fiti al tanga tele fa tau ne le fale a pe o lo fale le nei fiti la wa fe tau a tu lo market e tele na ma fai ona o si ele to se la wa fe fa popole o nge fa tau o le miliona monto o tau nga fale tele o fale le nei Wellington ne ma e o la vai nei polo le o mo lunga fu tau ta lo fai nei tupulanga a wa pe o to tele na o si la o to yo no fo ma tu e tau se fe tu pe e to e ti posi pe fa ma wa ia ni ala to fale tau le tau te lo e ta o sul fa tau mo fa tau to tele fa tau le ainga o to tasi pe to lo wai le nga fa ti to ngi tanga tele ti posi le mana mi a ai tau na pulpuli fa tasi ma fai fu fuanga ainga fai fa le si to ni ona fa tasi le ma sa fanga e to ngi le ina ia ma fai e ona mo le mo kis ia la so va vai tu langa le Australia le pale mi foi Australia mal tu langa la to fu fai nga malo le taimi nei ali tele lo fa no longo vo il pale mio Australia mai will give the Australia kuso to vatu Australia tangata
Ai tu so la walu fa madia tangata ina solutsi. A le ana tamu fai umale malo e fai tu ia tangata. Alia ia la ufa pesi ia le wa matana fai lana palota o fai lana campaign i palota tangata ia pa le taimi. Taipe ia wingo Donald Trump. Take America back up. Ia fa pena ia take Australia back. Ia pe o le ufa anga fa pele le fa moi moi le. Ia. Ia le o se va inga le fo ilo ia istangata ia ai de o fai nga ia fa polkiki. Ia. Ia, masalo le na le fa chat fo ile sivala wa atona fa. O le lei se i ta mai tato pese lea o na sota ia tulola ia tato malole po usau ni mai on mawalole o tanonga. Ma ila Risati Maris Ia, toi whatalo whatu le atinu o leo mole sota inga le video call i Samoa i le studio i Lalo Vaia, ta sisa le MSAM. O lo i le tato malo o Ella Risati Maris. Taltan no foi inisi o ngā luenga lo whenga i mai nato o foi Ella pena o tano atu stasi foi o alo whanau sai ni wuli toni le Victoria University sa tele na yelo na sa tato por kalame tupulang televo ya le o mawa tu ne o le o sa mo fa inga luenga le official ai komisin komisia ani sila ya to ane se i talta no atu ya Ella o le rei Ella talofa malo talofa malo soifo manuia la fionga masanga a fo i o le taimi muni tatala no sa ino futa tafa o tono studio a le o e tafa sanga ia tano mo Samoa yo ava no le au mawa fo ia malo male fo i fa amo mo va tul fa malo tato office ya o le ai e faima fa manatu la o fo i sa tono Samoa Capital Radio i tau sanga o tōna ia o e whaafoina le polkalame al tupulanga talavo. A leo te mantua i le taimi tatare noa e sa fasili atu po le aia o whaamoimonga mo lumanai. Ai whamai o e te whiwhainga luanga le Ministry of Foreign Affairs.
Ia nā rua ia te o e vidi mai lisi aso mai tau mai o oela o maula o appointment i le Foreign Affairs. Ai o lisi teimi e vidi mai fa mai o oela le o maula no te whainga luenga le official commissioner New Zealand i Samoa. Ia le o diplomat. Mana ia tele a. Ana ia tele. Ia le ali i mea uma. Malo. Ela o le sa te anoa i tūlanga o iai ngā luenga o lo e ngā lua i Samoa le teimi nei. E ia taru o le a fo e close ale borders i va o New Zealand ma manisi o a mese fo o tau Samoa wa nei sa wa o tau le COVID. Ia na ia fu fanga va malo o ma tau le nei. O le won tamanatu 20 tala borders e ma tau at fo ma tau Samoa. Tu le vai rusi na ma tau at. O ani ngā luenga o pisia i nā le taimi. Ia ai le ia va tau se whamatalanga. Ia whaatalo whatu le pa ia lo whaafonganga Samoa. A whenga luenga pa ia le atua i so se whata whaitau langa. Ta mama tina matutua. Mai la tau uma o lo ma whaiona maua tatua poro kala meneta e au. Ia whaftai lava mo le whaafesili af masanga. I o le taimi nei. E va lava ia whenga malanga mai ni usila na ine Samoa. Ia ona fo ia puipuinga o Samoa mai wha mai. O le vai aso na tua nai le aso se furu tolu o September o November. Na sawa ile malanga to do se la mon tupu na mai ai. Ia e o mai la fo i quarantine. Ia se ilonga fo ia wo umale quarantine. Ia ftama fai ilona tilo a mai se siva alele. Ia taimi nei lo fu Samoa le aso fa o te sema. Ma le aso se fulu valu o te sema. E toyo mai inisi malanga. Ia au lo ia ai inga o tangata malanga mai. E le o whaapea ua matala le poda ua mawhaina so se sina sau to elwatu to sau to elwatu. Taimi nei ua na o sitisini Samoa e au mau nei Samoa lo mawhaina malanga mai. E le o whaatanga ina fo i malanga pupu po tafaonga. A tonua e alu o le tarutalonga ia mata le tausanga fou. Ona mawhai ilona, mai nisi o tato tangata i nei Samoa, tato tangata ia au mau i New Zealand, mai si atunu, e mai a tawhawhau mai, asi ainga. Ia ona toi tali watula ia i New Zealand. Malo, mana ia. O le taimi nei, o lo o ia malanga na mai e tangata RSE, wha mai taimi, o lo mawhai ona malanga mai tangata le Samoa, o lo ia la to sitiseni New Zealand. O le sa o lea, ela? Ia, o le taimi nei, o lo o ta pena le au malanga lona tolu o le RSE, talo mai le amatanga o le quarantine free travel po o whainga malanga ia au noa manoa tanga maasani o le whaano foesea. O le aso lulu o tuanai, na so se fulu fitu na watuai le siwa alele a tongi pau e watuai au whainga luenga whaavai taimi. E toa lua se lau, ono se fulu ma le tolu, i la tau na whamanuia nea wanoa, la lawa malanga tini e sila, a le aso sa nei foi o le tapena i le siwa fuafua to lua se lau fitu fulu mon tupu pa se va o malanga la io malanga tongi pau o malanga la e whaatonu mai ia e kampani e anga ia au whenga duenga. Ia o le wa amuli muli a lea tongi pau o le tausanga nge ia na titira o le isi fufa mo o mo meo charter flights na te tongi le au company orchard. Ia charter flights malanga tongi pau le charter ele industry po company e ana ia au whenga duenga. Ai whaatupe tangata le malanga mai e tau apu pe ngaluenga ia i lona pasese pe te tongi mo fo ala tau. E to tongi mai ia le industry po company ia ana au whenga duenga. Tu sa o le ngaluenga o nei tangata ia le whamanu ia ina i nei avanoa. O le lato sao i le malanga. O le watu a whenga duenga. Ngaro watu a whenga duenga loa. Ia au isi umamau mea i tāpena mai lato company ia whape whare ofisa ni usila tāpena pena o lato pe pawhai malanga. Ia ai mawhai iloanga na pa ia toa ni usila whenga duenga loa o le toa atuto e quarantine per mesa iai. Ia e tō tele o nei tangata i whaatupe a inga i nei whafo lato pasese. O te tali tonu o nei tangatanga o tangata ia le mawawa no e malanga tua i va commercial po va ia va tu sa o New Zealand le au mai nei Samoa e fai malanga tua i o tato tangata i New Zealand e tele ala wa le at fa malama tilipea o taimi nei e lua tu inga malanga i o ese mai Samoa o malanga tongi pau i le au whenga luenga whaavai taimi
ia malanga ia ua mawhai e taimi nei ona malanga tuai ia o tātou ia tangata e sitsengi New Zealand no fumau New Zealand whapeteanga wa e mawhai ana e aru i wa alele ia ona lau matala mele border New Zealand mo outou ia ona i tangata la ia leo i wa ia e se mawa atongi pau ia e te lau a inga i New Zealand sosoani mai e whaatupe ia pa sese o malanga ia mai sala ona to te le whana witi whanau tupulanga ia o whamanuina i le tūlanga le whaaririwa tō la tō a inga i New Zealand ia nala e mau te wa ai la e tāpena mai ai New Zealand pa sese ona i tamaiti. O ani tu i tau o le ngā ruenga o iei nei i malanga ia mo tō ofisa i Samoa. Whawhitai a whamasanga mo le whawhesi e te le alu i tau ono le taimi nei o le taimi mua nei wa mawhai ona whioa i atu aitanga te au noa manuatanga o le quarantine a meisia mai nei Samoa o Tonga o Vanuatu. Le ana whata amata me le aso valu o Novema ona whaatanga to inga malanga whapea. Ia e te lea la aia inga o malanga e le whapea o quarantine free ma le ia ila i oni aia inga mo tangata malanga. E tolu ia conditions a po o tūlanga e tatau o na usta ia tangata malanga ai le i malanga tu New Zealand. Ia pe ona matuwa ai le malanga mua na to e se atu le aso to nai o tua nai. O la ia i fo ia inga ia masani ai o to tele na fai malanga e lau tele o sila fia ai inga e no atu le tāpena i lola ia malava alele. E na tua ia i lole whainga le check in ma tua i fo ina na e sele va alele le aso nai. E pe la le o te whawhitai lava mo le fesili ona o se fia soso atu fo i lea i tatou a inga i whafo ai mai se fo i au i lato ma whai ona mo me tatou whaasala launga. E soso ane i tatou a inga i nei o lea fo i e ave o matou whaasala launga i nei i Samoa i nisi fo i o media i nei i ma whai ona ave i tole message wha mole tau tōna ma oe ai a inga whainga malanga ai e tele i susu atu malaiwa alele las tōna ai e wha whaingo whienga nuwenga malaiwa alele i mai matou fo i o whai masuira ofisa malaiwa alele le alau te mau se ava no wha mole afa masanga se i tau wha lawa i tele ai tūlanga ia ma ai a inga ia tau no sta ia wha mole ia tau no ia e tolu tūlanga po ai inga tau no sta ia tangata whai malanga mua ia mai e uma tui pui COVID-19 fuma le iwa ia e sau po i le malaiwa alele tu atu ma vatolo vaccination card po se proof o umana whai tui pui ona esiaki a le mawhaina a vatolo vaccination card e le mawhaina e board le vaalele o le tula fono na lewa i taimi nei i whemalanga inga i le vau New Zealand ma Samoa esiaki la le check-in counter po le New Zealand ia lo vaccination card ia ato umafo ia whaamaumau ngai lunga lo card o le aso na whai e iau tui o le ingore tui wo whai ia ma le stamp o le matanga le ngara soifua maloloina whapeo New Zealand na sawa ilau card tawana ia tatou vaenga na whaamone i lunga le card o le aia inga longa lua ia a tole sefulu faaso o e au mau i nei i Samoa po toke lau a e te le i whaimalanga atu New Zealand tu sa e whatatau la i nei sui ia e malanga mai Amerika Samoa na mai la ia e li atu se sefulu faaso atu la ia New Zealand e le e whatanga la tu ainga malanga whapena tawana malanga mai au mau i nei mo se sefulu faaso pe sili atu ia ona fitua tilo e lola ia whamalanga atu New Zealand o le mafuanga ia o le taimi nei ele o ia se whenga ngā New Zealand ma tutuila ele o ia fo i se whenga ngā New Zealand ma se atunu e se ma Samoa o Tonga o Vanuatu ia ma to e lau o nā lai o le lata mai to e lau i a whapea la e te malanga mai Amerika Samoa e tautua nā maoe ia maua lo se fulu faso i nei Samoa a e te le i tama whai te malanga i New Zealand wa e tau fia lau malanga o tūlanga uma ia e ia le process ia po le whaatulanga ina fo ia mātou wā mara ofisa Samoa. E siake nei tūlanga whape ia mautinoa ua ausia uma tangata ia inga ia tolu whatua mawhai i loa ona check-in le wa lele ma whai malanga tu New Zealand. O le aia inga lona tolu e whaatatau lea i le Britania o se upenga te whailangi mana o mea ona le sala o mai pa se sea o sauni malanga i New Zealand. A whapeo e sauni te malanga e mana o mea lo le sala i lunga le nau maira. E mawhai ona ona tu uai au details po o nia o whaamaumanga
o le mea o le e anga i atu ai i New Zealand o le tuatu si le ainga i te iai o le numera telefoni ia o le email i fo'i e whaawhaingofia so ta inga malo New Zealand pe a e fo'i atu New Zealand o le mafuanga ngalenga whai le registration e fuafua pe a whapea o e suatun malawa le New Zealand ai mau atu i se case o le COVID sa lata i le mea o atu iai e whaingofia na so ta ia tumatanga luenga soifua malo loina New Zealand e su e oi ma longa atu oi ia mawhai e fo'i na whai o tapenanga maasani a tato i New Zealand pe a whapea wa mawele wa masalo mir COVID po wala talata na isesi wa confirm mai po mautino mai wa mawele fa mai tu sao ai inga ye tonu lea mautitama fai e fala wiloa tui ina tangata malanga ona le taime te sua tuen malava alele e fesilia tuale airline wa uma ona faio tui pui fa mole a maile proof a maile card se isiaki wa uma e te mautino wa e nei sa mo se furufa so te lei fai malanga ia o tulanga foina e foi amato ia polo kalamero fai mare ofisa Samoa e siaki ai ia o fesili lona tolu wa uma na ele stala ilunga na maira a whapela tele ile stala ele ma whaiona e check in ia ma misi foi leva mai ma ona pasese e tali tonu manino atu se ma talanga masanga Malo whaftai o inei. E mawhai o na siaki o ele NHI number. E mwhai na siaki o le NHI number a. E o sa o awa wa ai le tāra peisa le whale mai pe whape i. O na iloa ia po o umana whai lau. Pe se tūlanga whape na o maua ina i Samoa. Ile ale tūle af masanga. Le na ofisira foi o inei i New Zealand. E mawhai o na siaki sa o ai le tāra peisa fo le whale mai le National Health. In na mawele po umana fai o tui ya o na pe fa lango le pepa le vatu o luma vatu o umana na fa manie ia o pasia a o sauna ia e mawhai foi ana siaki nei database e link e kongeki a database ngi sila masamu e mai sala siaki nga pe fa pe malia o le fai motu le leina tarusia maua le leile le fesilia af masanga ai o le stalo mana mai ra siaki mai ni sila e fa mautino mai foi ni sila o malanga tangat o nei Samoa o te tono langa ioile ngaruele matanga rem se fumana e database foi le fa pe ia mawhai ona fa mau ia mai sala le vaccination card ma details all over tui pui mo le lei whaftai o sini muli ia whaftai na o mawatu o le sini muli le quota o whanga solo le quota pe o ta au te mine o no COVID ma ia te fesit te rore fesili numero tasi ana to hotel o tato tangata inei ia o le taimi nei ia wo na o ila to e anga vai malanga ni sila o le whaupunga la le a mai malo ni sila mo malanga i quarantine free travel a ta utanga tanga va e au fia ai le citizeni New Zealand o le nofo mau New Zealand citizeni ma le nofo mau Australia mai la to o lo iaile visa le ta o le critical purpose o le visa la lea o le visa fapito le vai taimi ner COVID ona o la ta puni po New Zealand a ta o le critical purpose o lo ia se mafo anga ta tau lava ona e la twa New Zealand e mafai ona e rufale twa New Zealand e fa te ngala po ona se mai po se ia se mai mana o miele tong fiti o mawala ina Samoa ia mafai lona e au se visa le critical purpose ai talu ona matala le quarantine free travel wai mai tau atula matanga o le whaanga salonga quarantine free travel ia wana o au piki na o ne tangata au whenga ruenga ia whawai taimi sa mawhaiona nga va ai travel ia quarantine free ia taimi ne o matala na itu anga va ai lona i sui ia ai anga va ai fo ila to o lo o mia le visa no for Mau New Zealand ai sa whamanuia ina lai lau le kota i tua atu la tau sango tua nai se i tau whaalawa i tele lai titi o i la tau umau mawhai ona la tau maua le visa no for Mau i lalo le kota ma o loo valid pea po o loo whaongaina pea ia la tau travel conditions a tau travel conditions ona iei taimi whaatapula ia e tatauan e urufale atu i New Zealand ne i te iwa mai maula o visa ia o te ilo so tae atu ale Official Immigration in New Zealand i nei sui ia e whailo atu ai po
po ua extend le taimi po tu atu itu le taimi malanga tuai ona tapunia border po ole mea ua expire le conditions ole so atu la ina isui if ina tangata yolo o yaile itulanga fapea e siaki ane alo visa ia e mautinoa o lo o mafai ilalo ai inga lo visa ona e malanga la ilalo quarantine free travel o ilato umala na itotono la to ingole kota i tausana tuanai fa solo mai ala ia o taimi nei ia ele o mafai ona malanga ona la ile issue le visa sata ofia be ona sila fito tere sata ofia processing of visa immigration New Zealand ona ole tapunia le tato borders in New Zealand atono o te iloa o lata mai le taimi to matala ai ia ai e to longa tuata to tangata ia tatono fosila fia ai malo ela faftai tele faftai mo la no fo faito tata no me siri nai baba ia tu yo folinga nai te so fu la le sa mo mana ia ma fan o sa mo ia tatono fo ina mo lo pololo tanga pololo tawai ai mo se stai to tata no ia va tu la no ne fa sa u sa no muli ia na fa mutailo tata no faftai la af masanga ia le anganga faftai mo le atoa i la fionga ia fa pema malu le officially tata wala leo ia faftai le to e mago i fo ina ia va no tata te ngalo do fa tasi ia so tau awa toi fo ina luenga lo ia nga ia to ofisa ia mai se fo yo mato ene tamo fainga tata tangata ia atone to ia se taimi tata to feido ai ai mo le atoa le anganga faftai fo isa mo lau fa fonga nei tai ia se upu fo ipo se tala wasasi ia la fo le ainga ia tata to feido i pe le alo fa le atoa faftai la mo lo wa no af masanga aso ia manu fo le weekend so fo ia ole tato tanonga na li mani ia ma ela e pe ona failot fo i lona ia fo i sao se le tato le tio ia na wanga lui sa mo le official la komisina New Zealand ia na fo tau tuo tato tangata i tonu na vo sa mo i New Zealand tau tuo tangata Pasifika ine ia o ela na sa no mai ina i o sa mo le polkalam atonu o le wa avela va no le mo to telo tato tangata fi mamla mo tulanga o ia fi malanga inga le va sa mo New Zealand ia na ua maua mau tau na maua le awa no i kouta ia na fufutau wha mamla mai ela. Na ua umansilta no i staimito ta no wha mamla ma tili nisio vaenga ni nisio tato polkala me i anga i lumba. Ia ai se i vavai fo i ta mani pese lea ia o na to e matalta no atu le masabdina whaptai lava. Mana
Toi fatalo fatul fa fonga le tunu o toi fa volta to proclame le fo toi fa tasi mai sabalina ta po fo ni va yaso sabalina ia ma ne fo fa no ya ele Samoa o te lo tuai le lo fa Samoa tang tale o ele so pe ya sta tan soi fu mo la Samoa o te nen fa na mo soi fu nei New Zealand se man ia fa pe o mota to mi tia o si fa na nei no le ya nga mat ai matua o lusu tas tau sang tau le lo fa Samoa ia wa tili le ala nga lawa ko soi fu ia ele manga lo Samoa mana ia te e mana i fo ele o sila fia nei tangata ia vai nga tawa ia mole mo tangata toi fo im fai malanga mai ia le ngata leo le kota le na sila mai fo inisi ole malo lau fa fo ai o le tatou te vesila vai le COVID ia ai ia polls po o fesili fo ia fesili ngele atunu o e au nanga ia tatou te faisa ile linga po fe ia o mafuli ile lango le atunu taimi nei fai nga malo o vai nga fai o lo tono parliament ne foi la sai linga talo inele o vatu pe o tau pa o ne alistao Jacinda man Yo Elena Jacinda o palemia uma o Palestine o taita o malo o lo a fain o foi o sia mani sa tau la vei foi vei Australia o Polani o Austria o le tele o lo a fia ava vai foi i no Asia o mea jas o le fainga le COVID le ni e le ngata o lucia ia o si sa palemia ai fai mo palo to o Donald Trump o le si mea na fai nei Donald Trump o le ango no va i o le virusi e fa pena mai sta o malo o no tu langa le atonu mo le va ai ata to fo le lau tele mata fa pena o isi tangata a fa pe o le fa pisinisi au kilani se fulu va yaso sulta si o loka ele ai o isi pisinisi ta punia mo to ele fifia ne malo e tele o manatu e tele o ma fo le virusi le wala ina tupul me ate ma fo oile fa tonu ia le inta puni le ia oila e palasi ele le tele o le ma ia o to ta ma e tangata ave o mata wa mo mal palmia wala ta fa ia ma la to fa nga malo ile me tal fe ngai mo New Zealand alfa la ele fa penal ma fo tangata to tele ata to ai fo solo te e fa tangata e anti-vax po la to ye le mana fa le tui yo la ta fa le malo e fa le awala e pui mai ta to ya la to la to fa misel malo ya no fo le yo o fa ngo to inga e su ya la mala ngono tangata e le no la to ye fa solo te au tangata ye a fia fo no la fa pisi nisi New Zealand atoa ye onisi le o fia le fa ngo te inga le ye nei ia saulo le to inga ilo longa le ia wa le de fo ia maka pol tu langon malo a tonu talu si e one panic le malo la o ai me bata fa peni awa so si ta ia e mo to inga ai tau la ipe fa ia la to le me mal fa ma oni me si la fia la to le li ia ma te talo a tonu o tu tau zangol palo ta o to e foi uma i wa mangalo fo isi me tu wa o le si e me short memory e de o tu lista o sanga fia na ngalo ale men tu pune ya o le si e o tu ala tu o le fa e na palo tale le fia malo o le start e ta o mi sa le ya o i sheli pe yo va tu pe o fa telena e ale mata o ple vesi le bao pulenga no tangata ye tete e mari e foi to nga pulenga no mato pulenga no reisa auto e fai ele CEO le tom ai no fo le pulenu e se vola nei tom sa tanu nga lu fa ta se pe o le simena le wa tangi i e se me la nga i le ma fo le pulenu e se me la ta foi le pulenga no sa tam tala no fa le nei la toma e va ye to yo la nga lu fa ta si ya sa o yele va inga le taisa yele amia sola yo le o no fo si fa ta ulalo mo treaty settlement ma la to fa pe o le vai ya ma to te lo istanga ta fo yo mai fa mai ede a wai ma to le fa ngo to mu ya ede se ta ona yo lo no winga le fo la va ai meni o iwi a mo tanga ta fo ya maudi poi tonu ai ele pule o mene o le fa ia to la to o mo fa tonu ai mai fo la u la tia mai o le la to ye te ele ye la to no ngone tonu ni le fa ngo tonu ni malo
Ia, a tauno se tūlanga whiwhia mō nei a inga o tangata ko ia sa mali leo le na wapale mai na Pike River. Wai pe o se whaasisilanga na pe whate ia ere pe whaafose i fwil whaingo se folfolang po se whaasisilanga le a le tanga winga leo leo le na whai le au leo le po le aso lulu e alba so nei le na. Fora si el tūlanga ho ele la tau so enga ma wa ainga ua iai fo i tutono le maina. O te leo malama po le atonu wale matini mena le to i whaile tala lea leo leo wa umana sa o le la tāpuni e ngā luenga. A leo mai la tautua e mai a po la le taimi o le fsiri leo fsiri. Ana fia tonu ana mloa i leo leo le matani le wainga lea. Na whai le taimi lea a whai suenga po le mea o whai wa umana tāpuni e le malo alo i le ngā luenga. O le lau mai ne o toi whafango ila ngono tangata. La mena le fa o pe nga nga o tonu mai fa futino mo liu tanga tani e ole la to vesi ne to lo ia mo to ia nga lu nga le to mai te mine mena le to fsiri po la tonu le te mina mo le le va inga le pena mo ai le fail fulanga al malo la ta filo le wa na fa pe na loa ai le yo le te mina o lo na winga la le amana ia le malo se fa tuanga mai le to na fa lo me le o fasiri na fasiri tanga to na mta ku ne ya o pe la langa ni mana to tanga to no le mo wa to o si la ai nga ya la o te botalia la to me si le o tali to na o lo atu ya wa ni si o mali di tanga tani ya o si la fo mai le o la o lo atu la me de o lo to no mai fa fo si tanuli yo le la tele mo singa benga fa o no ya le na ia o le vai aso nei tatu tano so la manem tapo nsanga e pe o no to le le ya to fa pulam to fa manatu pe o no le aso nei le fa ta o no fsila fia i le pui nga vo i me o ta fa se lunga yo o le termina la telefone e le tele yo fa mai le pasola e mai aso o ma pe ta if lima ya na le sa wa tanga o ia tape delete mo o tau e uma telefoni le fa ngale Android o le folinga mai o la to uma na o le a fia le mta upula o ma fa o no so fa ia telefoni le fa ngale Android ele la veila ele la vetele le Apple ava pe o fa ngale iPhone o ela na tau fi o a o le Android le uti nga ina tele o la tau fo fa fi tau le e sa fia fo ila e whaingo fia mo cyber security mta upulea o le pui ngo tatou mai so ta inga whane ona po e o le o tele na ia morimau ma mo fo le wa mawane e to tele ana i tanga tela to bank account e tau wha abalea isi o le si se tia ngo fia o le whautuanga mo tatou a whesidi au tsesia o e po le ala o pen number pa e video tsesia telefoni pe immediate fo ia o e pe texter a fa pe mai a o le wa ma lo le tu pelea ai a mai lau account number ma lau pin number se tu e tu o le ve e wa va tu lo ia wa a lo tanga ta ave o tu pe ele tu e tu stupid a tu no le fa ngo se fa ngo fianga na le o le mta upule a woni e ve lau password po lau pin number a woni e ve lau account number po se si video tia o e pe text pe email o si to inga fa se le mo la telefonia e fa mai a o e te alu le numero le a e tango o mi kiriki lo le website le e lua e mau ala to o e a fa popo e mai si fa mo mo le fsiri mai a o e ona ti le tu sa o no fota tala tu lo tu stupe fa ia le alu lo e pule o e pola me fi me ave na tu sa mo le mul yo ave mo fo o le no fota tala ia le ale bia e fsiri tu lo e mau lo atu tupe au wane to tano tango tu la lo telefoni telefita no le mta e me se fo ila mo ia na itanga tama tu ve tanga ia le vili la telefoni il fani na itanga tama tu ia ma fa sino ia na itanga tana pitsila to na fa ina wai pe ole si wai ngala mai tau longo na itanga tama tu fa tala ia ole tu langa na le ia atonu e mane fo ile to fa mana tu nei taimi o lo ve visita to le covid o lo le finga yo itanga ala nga yo solo fe wa solo le nga o mo le internet ya tau foi o lo ina le lo se virus e ma vo e le lo se covid lungo ya na o lo e fe wa solo ai ma mi o le la fa muta i tapo kala mela ile si fono le a mo fa fonga le tino ya le o mo tu le no le na mo le telefoni
e le tatou malo le ne tu e amata tu le polkalame ia a Aisha Vero ia o la o sa e le fono fana tinati la ne tu mo mi il tau nana le mfa intano a sa fisidi e wa o istanga te lava folto mai many pandemics no fisidi ai po le ase si tu ai nga fa mai e sidi atu lo COVID le numero tasi nei wa le tata no le si polkalame le Spanish flu ile tasiva lulena fiem Samoa ia to tele over 5 milion e tangata na mali liu na pe fi ele ale no fi sidi po la le fatu sanga ala to i mta ufa pe numero tasi le virusi le ni ta to po pe tasi ma pe tu sa ia to no sistemi to mo sa no tata no ai amol fa fa ala tnu to i fa manat what to winga ia fa ni fa ngol vayaso o le la fa sala la live tato le tio tai au le stonai ye o Mari Manisi fo la fa nga renga la ye o vai nga ye fa ye tu inga ni ia mo mai fo le ni fa mtalanga au fa nga solo ia ma fa ye interview e tu ilunga le tato YouTube ia mai mo mai fo le tunu a fa PTV mo mai tato fa sala la nga ia fa malulu wa to le mo ilunga le tasi ono te si mal tasi fa mo em faina mo lungo le app e mo lungo le YouTube po le Facebook o vainga na tolu mfai ona e mai mo mai ma fa lungo mai foi por kalam ya la tang fai foi la fainga lunga tal no atu yam fam tala tu ya lungo le aso ai mo ila to ro tang fai fo pepe fai de tu ya na le mato talo atu ta fol fina ngalo e vai tu langa tal fianga ia mo le pui oe o lo ainga ia matato uma pe on mena wo i mato foi tui na fa mai loi pui ai ma ainga ia o lo mato foi tui ia tato la ye de yo tu langa le ia o e fai unga ta sia la tapal den to fa ia o e fai tui ia pui fa tasi mo tato tele la fu fanga tato fa fonga mo fo sa no to tan no na va yaso ia te mini fa to fa so fu. Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis. Bye bye.
male masina ona uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu si ala ufa solo. Ele faya so ula to ai ano ita ile falono. Awe we dali. So ia te fa ano ano. Olo uale fale na dia ua elo. Tasi lua tonu fale alofa. Ai li mai au tau tonga. Ua la mea ilo umama mau totonga. Iua motu le vai o le senga oi kalo fai Samoa. O le sa fai mapo i le nei ngā luenga. E mai mau le ngā luenga sa pele ilo anganga. O le tupe lau tele ua fai lea mo whaona. Uso pele to pea hoi ai no au tau tonga. O si o tau na mole o pisai ao. Ele pai no tale nua mani. Pili pili so manatu. Tawina o. Ole ana ole atu. Sataloi o le uso na toto. Teu teu ia le tu malo. Oi fale alilie. Ia mapopo le mea sililea. E malie ai lo uloto. Oi la ulupe o le ae so ngamba whaai whane le tawha. O le ae tala pulu i le a wanda moe ai o le tama. Ai ai o nia walo whatu mai a whaso poia. Malia i mai ai. Olo solo solo e tofa. A tamuno ma tavalea. Ai le se sue sue pea. O se pua o se la au aina. O se la o whasaina. Le o la ngai o le malambala. Talu oe e malo tau tala. A tamu e po o fea e au. Wale se ua la ua mio. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whamalawa tai us full 5 minute wa te nei le se full manatasi i le nei vaenga le tautua le si ufonga le laumua ma na whaafia fianga se filoi ia pe ona mai atu ai foi ma le te whasalawina le pokalame o tala la ulungo le vaiaso pe ona whaafonga i le vason te nei le aso wharaile. Ia o le hafu ua mai le taimi i le itula wa fo ia whaafia fianga se filoi ia e moli atu foi e ala mai le tautua le nei si ufonga le laumua ia i tonu ainga, mai se fo i tono mota ngase, nei matua, ma i la tau lo whanga mai le tātou wala leo, le nei taimi o le tai au, tasi ono tesi ma le tasi wha mo, le si ufonga le lau mua Wellingtone, ia mai se fo i lunga le tātou upenga te whailangi le Samoa Capital Radio app, ia o lo wha fonga mai ai nisi o le tātou watinu, ia manuia fo i ngā luenga lo whenga i mautou, mai se lau awe ta avale tene na la tau whanga mai o le tātou app, Patalo fatu fo ia ila tau lo mai mo mai lunga le tātou Facebook, e mai lunga le tātou, e mai se lunga le tātou YouTube, o nei teima le tai au, le was fulu 5 minute o te ai nei le tu lai se fulu manitasi, o le whawhianga na, pe ona mai atu mai le kone na li, ia e pe ona iei whawhianga, ia mai le tautua le nei, a le si ufonga le lo mua. Tāre se fulu mani lua, ia o le whaoponga o talafou matala mai Samoa,
ia ana watu leo musika o le uli ia wa fo le na taimi o ala fo le tunu i malolonga ia matau mafutanga mawai ainga o le uli mai fo ila to le afanga pe mga luenga le taimi tare tasi ia ona to na tu le tala mafou matala mai Samoa ia ilunga le tato Facebook se pa ila fo le Julai lua ai mana tu o le Julai tasi ia ma sani ona fa mtena ile tato tu ilunga le tato frequency le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia ai fa o pe lunga le Facebook ma lunga le YouTube le Julai tasi anga i lua ia le fata tianga na le tato proklame to le ne yaso ia la tawala mai le tautua le fonga le lomua ia to fa malo atu ia te ole na lo e ngalu le taimi ia mai fa longo mai mai fa fonga mai ia fa fia fianga le taimi ia proklame fo le si fonga le lomua ia fa tal fa to fo le sunga ya li fanga ma futo mai pa Mr. NOV ia fa pe fo ia ni le tato tinu ia o lo mai mo mai le ngata ilunga le tato Facebook ai mai se fo ilunga le tato YouTube le taimi o le taiao ia ole mana ia le tau lau mo nei Wellington ia e lo ma fana fo ile taiao ma nei fo ile taiao le sul matango fia le lai le savali ia le taiao le savali o le tau paolo mai fo ini so taimi ma la mai ia tau ile le pe fa pe e mana mia se fa malo stino le taiao ia savali tu yo se vai koleni fo ile le ona savali vali le fe sino fa malo stino ale ai ia mau pele ki o lau telefoni ia o lau Facebook o lau YouTube ma lau leitio ia ili tau tua di fonga lau muan mana fa fia fianga ia e mfai fu e a pese vatu te fa mano stino ai ia e foi pese vatu te fa longo ai ia e ala mai le tau tua le nei ale se fonga le lau mua Wellington ia o lo tau fa mai mo mai ia ile atali o tua o ka se man nei o le lanu me mata ia o atu maunga le tau te va ia tu ia manisi o fale ia e mai se sami ia malau ni wa vai ia o le va inga le tatu tunu i Samoa ia pe fa pe ia na soifu na soifu ele nei tunu ia pe tere yo ai Samoa talu na sa ia o va inga na ia fa tu sa ia va inga le tatu tunu le man na ia o le malu o le sami ia e mai se fo ile si o manga le la nu me mata o la au atu maunga ma fale o lo tutu mai ai ia toi mana tu al tatu tunu ia se fulu val minuto te nei le tu la se fulu mana tasi fa fia fianga su filoi tatu we vai ni te ni fa fia fo o da fa fia o le wa toro fia le te ni
Sifo mani atu matai ya tina si mau malpese o ata o le alofa ya e whaafeilo i atu ma whaata alofa atu ai ya inisi uma mai mo mai lunga tātou Facebook ma lunga tātou YouTube pe ana yai le tamatai pol faltua ya Amelia whaamoana whaafatai tere lava ya le mafuta mai malangalongo mai ya whaapea o whaamania ino o tau finangalo ya malo tau mai mo mai ma le whaafonga mai ya lai whaafia fianga le nei taima le tai au a o whiangai o tau whiau mga luenga ya vi ele li ai manuia la fo inga luenga lo fenga i moto fa talo fo le uso ya ngafo pula sua salua tele mua muas ya o ngalue mai ya o felua i pasi nai sini Australia fa tai tele lava la fenga ngafo ya fa tai fo ile mafuta mai le tatu tua ya o fenga fo ya lo fenga ya ma le fa fo ina ya o pasi na tunu ya saunga le mufa natu atu ya ai manuia la fo i feo inga ma fleve inga ia o pasese e misi fana wa onga ia inga luenga lo fengai mo fionga ya lo fatu ia mo lo masuma fanau ia fa pe foi ia le sunga ia yoapo yoelu lo mafuta mai ia au kilani fa fitai tele lava ia le mai mo mai le tatu tu ia mo to u malava ia o lo fa longo mai mo mai ia ilunga le tatu wala leo nei matuo i tonu ainga ia i mota ngase ia fa pe foi mota lo tausia fa apito ai le to tele o to ia mai se la foi matu lo fe ngai mai o tino nei taimi le tai ao ia tono ia nga ia pespesenga foi su ifi filo tu inatu ia via foi le ma fa malos tino fa malos au ia mai se foi o le toi fa foi no malosi ia o fe ngai o to ia inga se ngase le tino se tu lo le nei tai ao ia tu pe le matu le fie lo loto o foi ne avea ia fita ma fainga tau le nei so ifuanga ia ma vai loto ia te o ia ma a tile lava ona ma mo oe ia i ma i tino fa talo fa tu foi ia il faltua ia Lupe Monizoski mai i Victoria i Brisbane Australia ia va pe foi ia le faltua ia Victoria Swaka va le to tele malo ia oe ia tatou a mana ia le pese ma ne foi pese siva ia o pese fa longo ia e alu le fo nga luenga o tai au ia matang fai se ti o tai au ia e le fa nga so ia fo fanga o fenga i moto ia lo fatel mo tata o tino ia fa wa tu fa fia nga pese luas fulon minute o te nei le tu la se fuma tasi ia o le fa ma il tau sanga tasi valu mai le la ngoto
ile moto ua whaifo ile tula. Ua pei o le mala e se fulu, ile pasina o lumatua. Ele ai se te te e, ile vala au mai i luna. Ele ai se te te e, ile vala au mai i luna. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku, ele o ainga na e tangata. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku, ele o ainga na e tangata. Hit it.
tu ile pese ya o ensu mai ia te au me ana o milo na e sau i uli whanua se i ta mai se fe au fe tamu ia i ta iwa sa o telefoni atu ile isi aso tali mai tina matutu inano o soma salu salonga ai ua e musu ya ita ai ole ina lea o luta ua aina tere ea ai olo tu mau te tene u pomo manitano sama i e whaababa o oe o lantontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa o tamai e pese maningi o uloi mata e pea o amaleanga lo si ufofonga manie fe whaano pea i ai whamole mole lele tio se tui tamai se o whainata la filifilina o te le te fia foia tu ilo aina o le aso manatu ai su e so ta fanua o te foia tu nanu no foia taua tere ea ai olo tu mau ke tene u pomo manitano sama i e whaababa o oe o lantontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa o whaamanga atu i lohu aina ai o te lena na o etu whaaluaina ua tele aina ua malepe ai o aina i le ai a tele mai o le whai pui puma na o ta ua e le i whai pui puma ia na o ta matua e amo lofa na ta usi e ai ai a o o e na pele o te uti ai tere ea ai olo tu mau te tene u pomo manitano sama i e whaababa o oe o lantontonga i luma o Yehova le mawhai e vai e tele o na tine o le alofa tere ea ai olo tu mau te tene u pomo
sara i e whaabara Oe o lanto tonga I luma o Yehova Le mawhai e vai o tele o na tine o le alofa Le mawhai e vai o tele o na tine o le alofa Alie o le sunga ia mautu atasi a suao ia malepese ia o le tamasawai ua toe fia fo iatu. Toe fa fonga lei o upo le pese tamasawai ua toe fia fo iatu. O lona uvinga a ufika iai mo tango e fo lele o te fa upuina ia le ngore pese. Pei fo linga na tewa le tamasawai. Na tewa le tamasawai pe ise me ua ita i le tinao le ainga. Ia o na anu role le tamasawai o isawai lato ainga. Ia e ua nofo ave ale le ua le mana ia sana nofo ua. O le aise fa, o le au tilo atu le whanau, o le au tilo atu tinao le ainga. Ia toe sala moloa. Ia wha apelo, sili ala lau toe fo il tinao le ainga, ma lona winga o le tinao le ainga o le uporu. Ia a o le tama. O le tamale ainga, o le savai. Ia lea la wala ngona lo le sala mo. Wale mafuta ma le tina, wale mafuta ma le whanau. Ia sala mo lo le o toi mawai, toi mo lo la ngona. Pe ia o tauno toi fo i o i upolu le le tina le ainga matamati. Ia le mea na, mea fo le atatu tama. Ia i le alo asis. Le fai se fia poto se isi I le toa inga mea whapea. Wai te fia tama e anu tō wahinga. Ia, e te tasia le aso e te nofo ina oero wahinga. Ia, e toi mana tua tina le ainga. Mana whana. Me fuina. Ia lava no sa i bea whapea. O fia tama tewa. O te fia tama tewa. Fuina le. Ia lava no ona sa. Nare mea lea o le whapea ne ama e ita. Ia e fai atu le tina ia le la fo I sava I no ainga e alu le vaa e alu o le pasi e alu o le tonu I sava ia la me no tupu ia lele o to e fo I mai matala vatu ia le sina kasiano le sina nai ia tasira le tangata Tasila le tangata e masani no mo vaenga na ia le ai le tai mo ai le sina le vaenga na o talo va fo ile sunga Kevin Swalker e va be fo il faltu ia Susi Tyrell Petro Taylor Susi mafuta mai ia e va be fo ia le sunga ia ile silia ia Victoria Swalker ia malova tai tele lava le mafuta ia ta to mo wa fia ta pena le tamo ftanga o le uli to ina man lo mtua ya ma na ia fo le uli after tele lava le mafta mo le tautu le o to is full 5 minutes ya o na tale o le tula e se full man lua ya fa fia su fi loi ya e mori atu mo to ya ale la o se me fo le punia la va mo pese fai mai ya o le o tatu tula tatu full lua ya o mana o fo le temi fo le o le tali sua fa tas Tatu tali sua vatasi. Matana vatu fo le tua ia tusa etuale ia tai lava tusa ia manio finga venga no fenga ia o tusa lai le mo tusa me le mo ia uri sa va ia to fia fo le ai o tusa le tai ia mo tu langa na ia manio nga venga tusa le tai ava be fo le sunga ia Bruce siale tai lava Bruce ia mo war fia mo le atata malolo mai tata le sua ia le la tars fulu
Si fo mali le puni ala va ya male malo lo mai tata le sua ma oe ya fitau le wale uto iva minute ya ona o lo le taimi o taringa sua le tatu atino ya tatu i New Zealand nei ta ris fululua ya on malo lo le o le to tele mai ta watu fa ngol va ya so le ne nei ya ile tele o tangata fo ile le fa sa wina mai le sami ta lenga le sami au kilani fa se fulu ono le fa yo la to na fa sa wina mai ia i taelenga i le matawhanga i le whaiunga le vason te nei. Ia i o i aukilani ma le pitonu atu le i lunga atu aukilani. Whaasa fulu ono i lato na whaasawina mai ia i taelenga sami ma vaianga whapena. Oka. Ia whewhe pe ana whapea e le mwhai ona whaasawina tangata i to o whaasa fulu ono. Oka se whale tonu. Ia o le whaamanatu fo i lea i taimi nei o tā whaonga fo i ma taelenga o le o matana anga ia tātou tau mawhanawhana. Ia vai fu la saunga le mua nei whanau. Mai se lava nei whanau. Ia i le taimi o e tāwhau ma tāwhanga. Ia tautua nā ia le saunga le mua nei whanau. Te fua hano fu i tātou le whangotaino le tui ma le pāua ma le maso. Ia e ngalo i nei whanau le ta ele mai resipito. Ia unu a ua fu i le lua. A mata fu i ona ave ia au o le sami nei taimi. Taimi o le tau mawhanawhana. Ia tautua nā ane. Ia ua vatu se tala ona o le whaitau a whai o keise sina mai au kilani ia i le fase fulu ono i la tonu whaasau ina mai ia i ta elenga i vai masami le whaiunga le vason te nei te le whai numera ia whawatu whawhiawhianga i pesa tari ai fo ia le whaponga o tātou talafou o le nea uli ia pei ona tape ina mai le whionga la wano ati lawa ia e mai se tātou tala mai Samoa ia ona toe so fo i leo tātou musika so i whiroim tātou eva atua i le tāle i tu lai tasi fa mai ina leo le tautua le fonga la mua ia toe fa malo ma toe fa tala fatu ma toe fa afta yatu ia te utou lo mafuta mai e le ngata ina i matua tina matua mana i tama matua lo fa longo mai le tatu wala leo i tono ainga ia me se fo ila to lo nafa ma le vaenga ia awale tape nei na wala tau maftanga mana tua na ia la to fuala au ia me se fo ia po yeni la to appointment le ia so le so fua ia te ua misi na fa manatu atu pea ia i tātou. Te ona minute, ia ona tā leo le tū la se fulma lua. O tele i lopa le me o fia tātou pese o tate ia le tātou tele o pese ia e sau mo meo whai poiponga. E sau e fwai lele to i tiari se pese tātou ni tai au. E le sau ele upu leo le whai poiponga o le i lopa le me o tupu. O whai ma sau le upu le fai poiponga i pese e tātou. E se ai ngō pese. Ia ale e ia ma le pese ta umere ngō fai poiponga. E o tele lopa. O tele lopa e me la tupu. Ia. Si vai mata o le vaenga rene. Ia, ma tala vatu le sunga talivui tasi le tama atu le tina le ainga. E vole le alu lato ainga e tangitangi fafo le stepo le fale. Le fai isi, ia ma le pese tō whaina oe. Ia ona i pese ai, whaasoro i mawhau nei a uli. E te lue a whapea mai mo ini ma e tango i mawhau i upole pese. Pole ale uwingo le upole pese. Nina
Tofaina la upele O telefa angaloina oe Ua etu ua mai ita O folinga lefa angaloina Tofaina la upele O telefa angaloina oe Ua etu ua mai ita O folinga lefa angaloina Tofaina la upele O telefa angaloina oe Ua etu ua mai ita O folinga lefa angaloina Whaatalo whātu I le nei vaenga o le aso o telefou o le au nanga le nei a le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le tala mua mua. E iai vaenga o le whaalapo tonga o le au whau whale a New Zealand e la tau te langolangoina le fuafuanga le malo I le whaia leo se suenga alo ia o le maketi o mea tau whale. Peitai e manatu la tau ia o le neisa I li linga o le ale mawhai ona whaale leia ato o toa ai le mau whaale tonu o loo iai nei I mea tau whale I tonu o New Zealand. O le mawa e o le taunga tā mea fau whale, o whaaria o le mafuanga au tū lea o le matua taunga tā o ni whale fau e fia fau sia. O stasi le nei o folfolanga le pātia le Labour, sa whaia a o lumana iai le pālo te tele te ruai, I le lātou whaia leo se suenga o ili I le mafuanga o le taunga tā mea fau whale, mo whale eno nofo ai tangata I le tonu o le tunu. O le a fia fo I le neisa I li linga, le tūlanga o iai kompani fau whale, pe o lava ia le tūlanga whaatau vanga o iai I le fausia o whale fau. O le whaalapo tonga tasi o lo iai e au fia iai le sosaiete o tangata whau whale e whaingoina o le Combined Building Supplies.
tusa ma leono se lau i o na sui a wai o tangata ka muta faufale a to ai ma le tolu sefulu o kompani e la tau te sapalaia ia mea faufale. Sa whailo mai e le la tau pule sili le li e swafa ia Mike Blackburn o loo tau mawhai i le mea o bito sili e sa ili mai fafo ia mea faufale tau feo lolo le tau. Aena ia taua o le tasi a whaafita auli o loo iai le teimi nei o le tau ngata leo le au mai au ia o loa mai fafo i waalele a toa ai ma waa lalo. O te sema le tau sanga a sau e te tau na o atu iai ua maua se lipoti o le suenga o loo whaafoi le teimi nei e le komisi o mea tau pisinisi le Commerce Commission. O Waikato le tu malola ta mai nei, lea ua o atu i le iwa se 40% e lea whaia la tu tangata ua whaia tu i pui mua o le wha mai ko viti se 40 iwa. Pei ta isa wha ilo mai el mtanga luenga le soifua malonoina, o lo te le pea se ngā luenga e mo mio na whai i le vaenga o le tunuu, ina ia mauti noa e vaveo na maua uma, ia tangata mo le whaia o la tu tui pui. O le awa udia le sa na o ai ia le Waikato i le iwa se 40%, mai ua atoa i ai le se 10 o pulenga whaafale mai whaaitu malo po o DHB ua latu au sia ia le a whainga. Whailo mai fo e whapea, ua o fo i le iwa se 10% le a whainga o tangata Pasifika o le tu malo lawa le nei o le Waikato ua uma o na whaio latu tui pui mua. E ui o le tūlanga le lei a na tāua mai se suisi nia o le DHB a Waikato o Marie Monroe o lo tuli matai pea e i lātou ina ia maua le iwa se 10% o tangata uma e ta tau o na whaia o lātou tui. Sa ia tāua o lo tūmau pea o na maua lalo ia le a whai tangata Maori o whai tui pui o le wha mai e na o le valu se 10% le a whainga i le teimi nei. E mai o lo tau mwhai pea ina ia maua umala tau e au pito silio na la mutia ngō fie le wha mai ina ia whaia o la tau tui pui. Sa wha awau le wha iunga le vai aso ia le au nanga wha abitoa le si ufonga le lau mua i le wha asara lawina atu leo tu langa na o iai nisi o tau mwhainga sa whaia i Porirua wha pea ma Lower Heart mo le una ia o le whainga o tui pui o le wha mai. Sa wha o ngā inai i ia wha asara launga ia ala leo i lunga o te inga tele wa vavea le si ufonga le lau mua. E iai le Facebook wha pea le YouTube a toa ma le app. O le astona ai la e pei ona silisila wa mai mo mai ia wha asara launga wha apitoa o waitangi rua i Porirua sa wha atina ai le polkalame na wha autu i le pui ngā o tangata uma o Porirua i sasae. Mai le ngata i o tātou tangata, ai sa wha pe fo iona da tala lawa noa mo so stasi sa fia whaia so na tui. Na whaatasi ai i lea polkalame le minsta o tangata Pasifika, le fionga o Pito Sua William Sio, ai moise o le tamaita i whai pule o le tu malo mana o Barbara Edmonds, ai whape fo ia le tamaita i pule nuu o Porirua o Anita Baker. E mai sa to tele ia le mamalu sa whai o na maua lawa noa e whai ai o lātu tui o le wha mai. O le san nafi sa whape fo ia na wha atino i nai ia le whaingo tui pui Lower Heart. Ai o le tūlae lua i leo uli e o i leono i le fiafi sa wha abitoa lea mō tātou tangata sa fia whaia o lātu tui. Na ngā lulue wawa alua ai le wha moe le fionga pātele mā reko tufunga ma le wha leono au lotu kātoliko Samoa le Heart Valley wha pea le au nanga wha le soifua mā lonoina o le Pacific Health Service i le Heart Valley. Sa whaatasi e fōi mō le langolagoina o lea wha moe le wha aululunga o le kālesia kātoliko i Wellingtone i a kātinali John Dew ai moise ai ia le minsta o tangata Pasifika i a au Peter William Sio whape fōi le tamaita i whai pule o le tu malo mana o Barbara Edmonds ai moise o le komisina Silio Samoa i Wellingtone ma New Zealand atoa le fionga le asi papali i Scanlon wa apea malona hoi tua. E na ua fisilingia le sui whaasa lau le si ufonga le lau mua o Mari Whai Valu le fionga le kātinali mo sona finangalo sa ia sao noa ti maiai i le tāua o le whaia o tui pui a wā le soi fua malolo ina le lei o tangata uma. Sa wha mawhaina fōi e le kātinali le matua lango ina e le kālesia kātoliko e le ngata i Wellingtone ma New Zealand nei ai wha pēle laro langi atoa
o le whainga o tui pui pui mo le saonga le mua tangata uma mai le wha mai. Na ia wha awhita ia fo i le mamaru uma sa fi so soani malangolango ina le a wha moe tā ua nafi. I wha maunga pito le ta mai o le wha mai le mtanga luenga le soifua maloroina na wha ilo mai ai, e se lau wha iwa le a wha i o mai fau sa wha mauina i le tono New Zealand atoa ana nafi. O le toa waru sa furu tono la tau ia o lo ta fia i le tono o le mai mo tonga fitinga e au fia i le to lima o lo o wa ia i le vaenga mo ngase tinga ina le ICU. E le e to iai se isi mai na wha au popo i to tono o Wellington ai tasi le mai fau sa wha mau nia mai le tono le tu malo le Hawke's Bay e wha pe o le tangata na sau mai au kilani i lunga o se wha tangana wha apitoa. O i loa po i wha maunga le mtanga aluenga, o tu nei i le ono afe valu se lau lima sfulu le a wha i o tangata ua maua maa wha ina le wha mai talu o na amata o na pipisi le vailusi o le Delta i lau whanua o New Zealand. Ai ua iwa afe ono se lau ma le valu la wha inga ato tangata o wha mauina ua maua maa wha ina i le COVID talu o na amata la vea ai New Zealand i le tausanga taluai. O le teimi nei, o lea ua liputia mai, ua silia i le tasi le miliona le a whainga o tangata ua uma o na wha mau ia lātou telefoni wha avea ai ia le pasi wha apitoa mo tangata ua uma o na whaitui pui po o le vaccine pass. O se tasi o sa i le linga la tamai nei, o manatu malangona o le au pālota na whaia i le kompani o le News Hub Read Research ua atangia mai ai le whaau pea o na arua i lunga o le tūlanga langolangoina o le pāti po le vaenga whaau pawhai le Act. Le fōlinga o ia whaoa nisi o le au pālota sa langolango malosi i le pāti le National. O le taunu unga o le suenga e pei o na whalawa i tele o na pō, ua i loha i le sitia i le 10% o le langolangoina o le Act e le au pālota. Tusa le whātesi ma le 1% ua si iti ai nei lo le tūlanga sa ia au kuso. Ai o le pātia le National na pa uifo i le 2.10 ma le 1% mai le mea sa iai. Sa i lo foi i le suenga o le pāti a le Labour le o lo tu nei le foi lo whainga malo le tunu e whāse fululua tesi ma le 5% le tūlanga langolangoina i le au pālota. E le te le se swinga mai le fast full 12% sa ia i le masina o au kuso. O le vaenga le Greens e fitu tesi 2% tu sa le tasi tesi ma le 12% na pa ui whai ai o pāti Maori fa pele pāti le New Zealand First tu lai mai la ua i le tai 2%. A fua la i whai numela e pe ona tuina mai o lona winga a whai se pālota i le so le tunu e mautinoa le tu mau pea o le Labour ma le Greens i le whaatautai o le whainga malo ai o le pātia le Act o le a whaarua ina le a whai o na sui a hoi pule o le a o atu i le lua se fulu. Na poloka mo se taimi ia le whewa inga masani o ta vale i le awa ulia na nafi nisi ai te tele o New Zealand e pei o Wellington e nei whapea ma au kilani i palau ma ta vale 4 wheelie sa whaonga ina i se solo te te e lau hui whaato anga. O le aunga o lea te te e whaasanga lea i whainga whaavae ma tu la whono le malo e au fia i le pulenga o le sua vai ma fuafuanga mo le whaasau ina o le sio manga ia e manatu lau hui whaato anga o matua hawha ina ai i la tau. O le whaarapautonga i ngoa o le groundswell sa fuafuaina le nei solo te te na amata i le i tūla tasi i lau auli. Sa manino mai i lau papa ma hua sa tusi ai whaapunga na tau aveina i ta amale o lea te te le matua le ta lia e lau whai whaatoanga o le la fonga mo ta awale sua au e whaonga ina i la tau ngā luenga i whaatoanga a to ai foi ma le tau aveina e le malo o le pulenga o le sua vai. Pei taila, Elena o le paule o le whaarapautonga na whaia sa la tau te te e ana nafi. O le whaarapautonga whaalawao malo e ingoa o le Extinction Rebellion sa whaatino ina fo isa la tau te te ai whaasanga la lea i le solo te te le nei o le groundswell ma le au whai whaatoanga. I le lau moi Wellington na poloka ai e lea te te i le awala i le vau le Lambton Key ma le ala o le Molesworth Street i lumane o le maota o le Parliamene. Whaania manino le solo te le nei le Extinction Rebellion
O fuafuanga le malo e pei ona te ia le groundswell ma le au whai whaatoanga wa na o se vaenga I titi lea mana o mia ona whaia a wā le puipuinga o le si o manga o le atunu o atoa. Whairo mai lai le groundswell e toi whaia leisi e la tau te e whape nei I a February o le tausanga a sau le a whaia o atu iai e le I awe se alawa le malo I ana fuafuanga e pei ona mafua I le la tau te e ananafi. To tasil tangata na malo I le Powerball e se fulu miliona ta lao le loto a New Zealand le whae unga le vai aso. Le nei tangata e mai le nuu o ta ranga e to tolu iai I la tau na manu malo I le sei o le loto I le po le astonai. Ia mai o la whae inga na tupe na maua e se fulu tesi mo le tolu miliona ta la. O le to se fulu iwa I le nei o tangata ua la tau maua le Powerball le loto a New Zealand I le nei tau sanga. Lua vai asa te luaina malo ai stangata I paraparaomu I le whātesi ma le tolu miliona ai o ke topa na manu malo ai se ainga I le nuu o pokino I la wha inga mawa ai whāse fulu ma le lua miliona tā la. Ia le whainga le nāle nei whaopoponga o telefou. O te toi whatala whātulu tātua tunu nei fo I amatanga o le vai aso fau, e usi mai al whaafonga o nisi neo talai meolo o te tupu I Samoa. Nei usi taunu unga le leile tuinga le atunu una ina le aso whareilo le vai aso te nei, le ua o atu ele whaitaua o whae o I lātou o mai atu I pui mō mua, e le ivas from 5% tu sa le o le se lau se fulu onua whewhitu se lau fast from le tasi o le atunu, e la tau ia wa mai a whaia le tui mō mua, a ele ia o le tui lona lua. A e ua valus 12% le au whae o le atunu o I la tau ia wa mai a wha amawina, wa mai a uma o la tui lona lua, tau sa le o le se lau ma le tasi a whe, se lau se fulu ono, le mamalo le atunu wa mai o la tui lona lua, e au fiei ma whanau la aiti. Wa mai tau ina I wha amawunga le mtanga luenga le se fuamalo loina, e lanta lava le se fulua whai lanto wa mai a whai tui mō mua, a e le fo I mai lava e whai o lanto tui lona lua. Mai o le to telo I lanto I le mai tau le soi fua malo loina, o le tūpā o te mai tai, o le tūpā o li I leo lo mawa lunga ai lo lanto whai tau a whai, o I lanto I o lo usta ia, le whai o le tui pui o le COVID-19 furuiva. E leo malo lo leo na ia peo le porkalame a whaato angam whai ngā whaiva, le wha o Sofia leo la ngono le tātou tunu e una ia le tūlanga I whaato angam whai ngā whaiva. Mo le una ia le tamau a ingo le tātou tunu. E maise o le soifuanga whai pēo I a inga te tasi, e ma whai o na tō o manga atu ia I whaato anga mpo o whai ngā whaiva. Pea whai e whaato pula ia pēa, le a fianga o lo mai whafo, ona o le wha mai wa pēsi aire la rulangi a toa. E se so esu enga na whātou tei el tau sanga lua fes fulmaliva, na maa wai le fast food percent o le whaita wa whai o ainga I Samoa, e whaalango lango le tau singa ma le whātou penga o mea whai a ainga, e tangata whai ngā luenga le malo ma whaalapo pitonga tū ma ote, pisinesi ma isi vaenga, o le whātou le tama o ainga I tupe mawai a ainga te tasi lea vai tau, o tangata whai ngā luenga lava. O le whaai unga le suesu enga na whaatau teia le ofiso suesu enga ma whai numera wha amawina e tūlanga tau whaatu anga le na whaalawi lo taluai. Pei tai o whaatu anga na waai e lea teimi sa na o le wsoa swani lava le tau singo a inga a e lei se wha amoe moe whaatau wha pisinesi. E lona lua atu I le vaenga leo tupe maua mo le tau singo a inga o tupe e maua mai mea mata ma whai ngā whaiva le na wha amawina e luas fulmatasi pasene o ainga sa whaalango atu I tupe maua mai vaenga ia. O lona tolu atu iai, o tupe I lafo mai ainga I fafo, e lalo I fole luas fulmatasi pasene o ainga sa whaalango I tupe maua mai fafo. O le teimi nei wa whaamawina o le tele o tupe o lo lafo mai ainga I Samoa, o I lanto ua whaamanuia nei ngā ruenga whaawai teimi I anga I New Zealand ma Australia, ai mai se fo I ainga Samoa,
ua whaamautui New Zealand ma Australia. Wa una ina ele fionga le tamaitai pāle mia fia mena au mi mata a whasui umor kāpeneta mamtanga ruenga SSE. Le ua whaasoa atu iese leni ua mai a pāsia le talo le tupe le pāle mene. Ena ia a matalo na whaanga ioi polo keti ua mai a whaata oto. Na fuafoi na ia ina ise leni. O le vaenga e au fiai le se 10 miliona tā la le na whaamatu watu e le matanga ruenga o businessi a la manuia maleipa. O le vaenga o turisi na tu ina atu iai le 5 miliona, 2 miliona na tu ina atu le matanga ruenga o tupe, e ngāru rue whaatasi e mal whaala paputonga le adra, e fausi ai whale mo a inga 5 vai. Tasi le miliona wa tu ina atu le vaenga o le sawa ino tina ma whanau, 2 miliona tā lau tu ina atu i porkala mea komiti tu ma mai le atu no. E se mai ei le se tasi miliona le ua whaasafua nei le tai lua se la wafe tā la. I tu ma loe 5 tasi o le atu no. Mo ati na e te pena i o fofoina e le ma lo mai tu ma lo te tasi. Ma le wha moe moe toe whanau mai ei le isi te mao ai ngai whaafoi mai i le ma lo. Mo le ati na e ina o le tātu atu no. O na whaasolo atu e le tausanga fau. O na whaasafua le tai miliona tā la i tu ma lo. E whaawawa i ati na e. O le masina nei lea ua a mata e una whaatau nu o folfolanga le whaia le whainga malo fau. E le whaapa ua i leo le tele o vaenga e wha mama a venga lu tātou o te nu. E ala le i le AVC o le 20% mai le tau o le eletise, o le restalaino ta vale, o le pidi o le suavai, o le tutongi o su enga whanau o le national exam. Whaatasiai matupi tutongi i le whaamsinonga o whanua ma swafa. Wa pa ufo i le lua tāla mai le se furu tāla le sāwa a iei fo mai il whan mai. Whapea fo i na whaapa u le tau o le tuse fulau. Whapea fo i le pase se le whemalanga i le vāo motu e lua o polu ma savai. Whaatasi e fo i mal whaapa uina o le tau o pēmi tau whale. Whaamau nia le whionga le tamaitai pāne mire vai aso te nei le whailo inga mana utu stala. O le masina nei wa amata ia whesoa swani. O tala ia mai sa momo le ni aso. Man real tātua tanu, whasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. O le nao whafonga tanu le whapoponga muli o tātou telefou o le nei aso mai le tautua le si fonga le laumua i Wellington ia pe ona tāpe ina le fionga ia lauano ati lawa. Ia, po le tasi fo into e watu lea ia muli whasalawina le tai muli o le nei aso i lungo le tātou Facebook, mo lungo le tātou YouTube. Ia o leo le a whangaso soro tu whawhiawhianga vai pese. Ia o tari fai o anga ele atu no ia i tari ngā sua ma tau maftanga o le nei a uli. Ia me se fo i la tau o lo mafuta mai lungo le tātou Facebook, ma lungo le YouTube. Ia me se fo i lungo le tātou app. Ia ma le tātou wara leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. E fo i malato lo wha o peanga luenga le to tele nisi le atu no le nei taimi o le a uli. I ni usile nei. Ia o le to tele la fo ina o malolo wa fo i tau maftanga. Ia ma nei wha malo stino ele le tari ngā sua. Ia ona wha o leo nisi o ngā luenga le tula tasi. Ia i le uli New Zealand nei te New Zealand. Ia ai wherawa se vaenga nei te mafuta mai ai te tono ngā luenga, o te tono ainga, o lungo le sami, lungo le matawhanga, so se vaenga to ngā la au, o whaatoanga, o lo e mafuta mai ai le tautua le nei asi whonga lau mua, ia e whaatalo whaatu nei taimi. Ma nei o le tarale no whana koe Samoa, telefo ia le sao nei tangata ia, nei o tātou tangata ia malanga mai ngā luenga whaawai taimi. I tupe e lātou te la foina i Samoa. Ia ele ngata o mo lato ainga ia la fo i mo waisi na se leni ia wale atina ina ole tato ko tino mana ia tele ia ole ngala ole mai ola to e fainga ruenga ia anga lei lato ainga i Samoa ala la foino se leni ia mo waini se wa fo le atina ina ole tato ko tino i Samoa 2 minuto te ene le tulas fu manua ia alo taringo le sua ia ale la vatu fa fianga me pese ia matato tala no ele temi o le uli ia o fa tu pea fa pe onai o vevela tele la supo nai ai ia te msalo po le supo i sila ta usami le taimi ia a feula ia fo le fa ma fana le ai o tu pe te o muses ia on fa le tonu fo ile o ta maftanga o le uli ia o le so na nau ia o so na nau ia o na o vela ta pe na ina mama na ia ta mafa le taimi tala fatu ma lor se fo manuia
ia i ni taimi o le ole. Musa me tau ya potua. Vai se suinga ua samola ala a ole fina masa ili tuli polisi. Vai mapa a mano ye aliku. Betele fanya tatu le poki kufuna. Ai a etu lava tu ile tule anganga. Fina ki malo awa oselu mana. Vai le loto mawa lalo mawa ole ono sa. Vai loli. Sole, sole, se soia. Lima. Se papa sole, me caia. Vete tu si pua tua. Uele se kotua. Ua, vivili luta ua. Bailo lima. Sole, sole, se soia. Lima. Se papa sole, me caia. Vete tu si pua tua. Uele se kotua. Ua, vivili luta ua.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ole fe, ole fe, ole fe, ole fe, la siva mai o. Ole fe, ole fe, ole
Vilinga le fianga sa tu fia sa tu paitel mo tele sa la fai nei vaenga tau tuam fa fia fianga so filoi le uli nei o le aso ngafua le aso lua se fulu ma le lua le masina o novema lua fe lua se fulu ma le tasi fa fia so filoi ya a anga ya toile tino ya malolo mai li to tele fi au manga luenga le taimi ya wa fo ina fa malo stino ya le taringa sua ya sin fa malo stino fo ya wa fo ile toe anga ya tuai ile itula tasi amata fo nga luenga ya o el naolo e fa nga luenga pe le nei taimi ya e tele malo lo mai la fo ile tai ona le la o lo nga lue pe le taimi ya na ma to fa pe atu ma lo la va fa malo singa luenga ili fa ngo fie fo ina ya tunu yo e a le nga lue le afu mo aulu se tulo ya ele fo isi tu pe tau sele ainga mo fa nau ya fa talo fa to ile le taimi ya te ol na lo nga lue pe ya e mai se fo ila to yo malo lo mai ya mania fo ia malo longa to e matai fo ile nga luenga ya pe a umatari nga suo le uli o to es full iva minuto na mai leo le tau lunga le tatou ala leo ya na to fa talo fa to fa malo atu ina matua ya lo tapo i mai pea ma fa longo mai ya i tonu ainga ya mai se fo i tonu mo tanga sengase ya matonu fo yo no fanga o lo tau sia fa apito ai ya nisi ona i matua ya malo le tapo i mai ya il manatu o nga fo i fa fianga e moni atu le nei taimi ya le tau le fonga le mua ya mawai o tau fia ya ma mawai fo ile fasilinga malosi ya au fata o toli ai o tau i mo tanga sengase ya matonu o mo tau sia ai o tau ya fa malo fo i mamule atu le fa tele ma le fa malo ya te o tau ya o lo nga lue nga fa pea wa fo ile va inga o matua ya i tonu no fanga ese fa pea malo le fa nga lue nga le lei malo fo ile nga lue mai a ya ile va inga o nei matua ya wai e to telefo inisio le tatou tu lo nga luenga fa pe melea ya mulia tu le fa malo ma le fa tai le si fonga le mua ya ono lo tu nga luenga le lei ya ma le nga lue mai a ma fa maoni ya inga luenga lo tu nga lue ile fa ngo fie fo nga luenga na tu ti fe ngai mo tu ya ai mulia tu le fa malo ya te tu umalama o tama ma tina foi ya lo nga lue ma tu mulia tu le fa malo ya o nei whanau a onga, leo po wa amata su nga nei whanau nei taimi, pule ala to pepa le su nei taimi, ia po wa mai a fo ia nisi o pepa o su nei whanau nei aso le NCEA, ia manuia lava ia su nga lo whengai ma o tolu whanau, ona sa in wha losi, ia e le o toe mamau fo i be toe tolu wa aso, ia o na mai alea o le tausanga wha lea onga, ia te utou ia ona anga ia tuno leo tatou ia sfia maso Christmas ia ua fa o te afo isina fa tala ia ua mai ai su enga o ni tausanga ia ai mana o e fo le o se tausanga ese fo ni tausanga i launga tongi a whanau ele ngata i kolisi ia o haonga tūlanga lua maso o se haonga i launga tongi ni tausanga ia ona o pui ngala fo e wha mai mtuna fono ia o tele ina le ona i matua i o i launga tongi a whanau ia wola wana fa na wa onga e me se la fa waso ia ma ne fo singa suinga fo le fa ta wo fo ma pui le tu la fono ia ona fa na wo na fa u ma fa na wa onga ia ta po ta to ma tu e fa pe fo i va nga le investe fa ma lo fo ina fa na wo to sinio ma fi na ia ma su e investe ia to telefoi ia e lo foi pe te fo wa mai se lisi li masina fo ia o halo matama whanau o le tātou atinu ia o wha manuina mai ia i investe ia la tau whailonga ia o na whailoa fo i le tātou tautua ia i se taimi o le masina fau ia po o le whaiunga fo le masina ia e mai fo i le lisi wai masania o na mai le lisi ia o na laulawina atu fo i le o tau suafa i la tau o le a whauina ia o la tau whailonga ia i l'University of Victoria ia o na mamori fo i le o na whaanga o tātou mātua e se le mana ia pe ona ia nei whanau teine to olua ia tamai tai masanga to olua ia whaatala noa tu le malanga mai Samoa e se le mana ia le whaatala noa tu pokalame atu pulanga talvou les Friday ia na ua mahe a fo i manuia la tau mwhai ia le la to yo fo i lore i Samoa ia ona o skolsipi ma le malo le la to yo to e whainga ruenga mo le malo ia ona to mai fo i le to e whaawina ma to e su e isi la whailonga ma na ia tele ya fatalo fatu le sia tuna ai ono ya lo fatela atu monia fo ile to nga ya tinga luengo le yaso ya fa pe fo ile sia Samsoni fa ilaunga je lo tamole po tofu
po whangota po whaingaruenga. Ia, a whapeo nei te whaingaruenga Samsoni, ia, manui rawa ta whaonga wa a ta ulea le loa te whaingaruenga, nei te alu te whao. Manui a ngaruenga ro whainga iai le nei aso, ma le nei auli, ia whapeo fo nei te whangota, ia, vai le saisol pa ua e whata ua lapo. Ia, manui la foi fo whanga, le nei auli whata no matu foi, ai maima, ta fola, ia, lo ma futa mai Australia, ia, manuia foi malolonga to yanga i foi le ngaruenga le nei aso. Ia, le la watu whawhiawhia o pese, ia, ese le ua lofa le tātou atunu. E le oi loa mai le tātou atunu, lo ua lofa ia te oto. Ia, a o whawhiawhia, ia, le la mori atu le taimi. Tāno le tasi, ia, ona mai, e leo le tautua ilunga le tātou wana leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia, ai tātou mafuta ilunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube channel, manatua. E moli atu na mātou whaafetai tele lawa ia te utou leo lo o subscribe le tātou YouTube. To tele le tātou atu no ia o lo mai moai. Ia na ona whamanatu atu pia whapeo lo te mua nei. Pe te lei sa subscribe fo le tātou YouTube. Ia na le omi al wha mau muna nei le longo. Ia. Na tātou mafuta lo lea. Pataro whatu fo le atua ia tai wha mau. Wha mafu. Ia. Te tele lawa. Ia. Lo whatu fo i se uso ia... Mangutia Simon Padley, ya, lo fatu uso, ya, nuia fo ia le mawai na Australia, ya, me se ngā ruenga lo whengai moutou, ya, lo fatel moutou, to e 5 minute, ya, ona tā leo le tasi, ai whai mailo misiruki, ya, o lea, lea le pese lea, ya mi o tonu le tangata kerisiano, ya mi o tonu le tangata kerisiano. Losi alele tangata e kerisiano ele mata ui se tangata peli mamau e tau talasa o i tangata toe faalo alo e tau solo mua ia i le faia o le mea sao e loto fa amanga lo le tangata e kerisiano e fia e fa ailo atu o le mea sao e inosia fo ia e le auta wa satani e feta usua i o se tama ua fa ama i mai
tango vale se kerisiano ele ai tupe I papala fa ape o la salo ele fai me ai tafo I pe fa amisa misa atala ia matalia ole la pata ina eloto fa amanga lole tangata e kerisiano e fia fia e fa ailo atu ole mea sao e inosia fo ia ele auta wasatani e feta usua I ositama ua fa ama imai e loto fa ama ngalole tangata e kerisiano e fia fia e fa ailo atu ole mea sao e inosia fo ia ele auta wasatani Yo e mana ye upo pese pese mai a misiluki sua ia fai mai ia e loto fa mangalo tangata kerisiano e tautana sa o tangata kerisiano le tangata kerisiano ia e fai mea sa o tangata kerisiano ia e lali si vaenga ia e inosia fo ia e autawa satani ia e le lima tango vale tangata kerisiano ia bo a fa dele atu sisi upu ia mo ele tau ona ngoi ya na ia yo upu de pese ele ia upu ale to fa mtana atu ia ele ai tupe tangata kerisiano ia ele fai mea ita tangata kerisiano ia ele fa misa fo tangata kerisiano ia male tele au isi mau mea o afa isi ia afa pete mana o ta we mai si vaenga ia mane foi fai mane foi tal no me lunga tato Facebook po ai si vaenga ele ta ona fai tangata kerisiano fai lo mai lunga tato Facebook ia mama na ia tato mala mai ia wale la jango tela watu fai mai ia e loto fa mangalo ia e tautala ma le fa alo ia e foi lele e tautala le mea sao ia e fai mea sao tangata kerisiano ia e inosia fo I tangata kerisiano ia e vaingvele au tau satani ia e le lima tango vale tangata kerisiano ia e le ai tupe tangata kerisiano ia e le fa amisa fo tangata kerisiano e le fai mea ita tangata kerisiano ia mamaenga umana fa pena o hala isi vaenga ele tau on fai ia tatu tal no mai me tatu e vai se uma e sauliata me na wai si vaenga ele tau on fai tanga e foi ele tau on fai tanga te kerisiano maraya toi 5 minute ia o Natalia o le tula tasi o ile manatu o le la fa mavai tu isi vaenga le po na tatu ainga o matua ma tatu watunu ia o lo se yo apo yo fo ina me ele mo umi tanga te kerisiano se mo umi fo tanga te kerisiano fa fela o sole ele e tau fo ona mo umi tanga te kerisiano pe fa pesa ngalu sa wole la va me ngalu ya na ma ne ele si tu la tana ya ai ele mana tu le la fa mai al tatu o nanga ne taimi ia mo nai matua e mesi la tolo fa long mai tatu wala le tasi ono tesi ma tasi fa mo ia ile ne yaso ono le ala atare tasi ia ai mo le atu fa after tele lava ila uto tapu inga ma la uto ono sai ma le talo foi ia le ngata foi uto talo sanga mo lia mo nai fa nau lo su ele ne yaso ma onga fa pe foi uto talo sanga lo uto mo lia pe ia ile ne yaso ia wa foi nai fa nau ma inga lo o ngalue ia mesi foi la uto talo I le tautua le neti ufonga le laumua leo wai umane manu iai le tatu tautua I lungo le tatu wala leo le si ufonga le laumua Wellington mo le ne yaso. Ia e mātou te whaamano lua tu foi. Whai wasala singa ngana, ia se upu foi wa le tau tamari I le whaafonga mai, ia e ala I le tautua le si ufonga le laumua lungo le tatu wala leo, ia mātou te whaamano lua atu, la foi ia inu le ai nasi wha le tonu,
Ia manuia lava ia neia uli ina i tātou mātua mai se lātou lo whaonga mai le tātou le tio whaalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si ufonga le lau moe Wellington ia tātou to e whero i tai au i le taimi māsani ia i le tulai fitu ma le taimi ia whasoi foia o tau o lo whaalongolongo mai le tātou le tio ia la tātou pese ia ma whamai e tuai le tātou tau tua i lungo le ala leo e manatua au e te alu ese Facebook ma le YouTube le o le la tātou mafuta tuan le taimi ma e eva mai mātou eva vatu ia ma vatu fu inisio whaafiafianga ia wala fo ile mai mo mai mane a mafuta mai le tātou ko tino Wala
whaatalo whātu i le nei vaianga o le aso o telefou o le au nanga le nei o le si ufonga o le lau mua i Wellington. O le tala mua. E iai vaianga o le whaalapo tonga o le au whau whale a New Zealand e la tau te langolangoina le fuafuanga le malo i le whaia leo se suenga alo ia o le maketi o mea tau whale. Peitai e manatu la tau ia o le neisa i li linga o le ale mawhai ona whaale leia ato toa ai le mau whaale tonu o loo iai nei i mea tau whale i tonu o New Zealand. O le mawa e o le taunga tā o mea fau whale, o whaalia o le mafuanga au tū lea o le matua taunga tā o ni whale fau e fia fau sia. O stasi le nei o folfolanga le pātia le Labour, sa whaia a o lumana iai le pālo te tele te ruai, i le lātou whaia leo se suenga o ili, i le mafuanga o le taunga tā o mea fau whale, mo whale eno nofo ai tangata i te tonu o le tunu. O le au fia fo i le neisa i linga, le tūlanga o iai kompani fau whale, pe o lava ia le tūlanga whaatauwanga o iai i le fausia o whale fau. O le whaalapo tonga tasi o lo iai e au fia iai le sosaiete o tangata whau whale, e whaingoina o le Combined Building Supplies, e tusa ma le ono se lau i ona sui a wai o tangata ka muta fau whale, a to ai ma le tolus fulu o kompani e la tau te sapalaia ia mea fau whale. Sa whailo mai e le la tau pule sili le li e soafa ia Mike Blackburn, o lo tau mwhai i le mea o bito sili e sa ili mai whafo ia mea fau whale tau whio lolo le tau. Aena ia taua o le tasia whaafi tauli o lo iai le teimi nei, o le tau ngata leo le au mai au ia o loa mai whafo i waalele a toa ai mama a lalo. O te sema o le tausanga a sau, e te tau na o atu iai, ua maua se li poti o le suenga o loo whaafoi le teimi nei e le komisi o mea tau pisinisi, le Commerce Commission. O Waikato le tu malola tamai nei, lea ua o atu i le iwa se 4% le a whai o la tu tangata ua whai atu i pui mua o le whaamai ko viti se 4 iwa. Pei ta isa whai lo mai el mtanga luenga le soifua maloloina, o lo te le pea se ngā luenga mo mia ona whai i le vaenga o le tunu ina ia mauti noa e vave ona maua uma ia tangata mo le whaia o la tu tui pui. O le awa udia le sa na o ai ia le Waikato i le iwa se 4%, mai ua atoa i ai le se 4 ma le tolu o pulenga whaafale mai whaaitu malo po DHB ua latu au sia ia le a whainga. Whailo mai fo e whapea, ua o fo i le iwa se 4% le a whainga o tangata Pasifika o le tu malo lawa le nei o le Waikato ua uma o na whaio latu tui pui mua. E ui o le tūlanga le lei a na tāua mai sa suisi nia o le DHB a Waikato o Marie Monroe o lo o tuli matai pea e i lātou ina ia maua le iwa se 4% o tangata uma e ta tau o na whaia o lātou tui. Sa ia tāua o lo tūmau pea o na maua lalo ia le a whai tangata Maori o whai tui pui o le wha mai e na o le valu se 4% le a whainga i le teimi nei. E mai o lo tau mwhai pea ina ia maua umala tau e au pito silio na lamatia ngō fie le wha mai ina ia whaia o la tau tui pui. Sa wha au le wha iunga vai aso ia le au nanga wha abitoa le si ufonga le lau mua i le wha asara lawina atu leo tu langa na o iai nisi o tau mwhainga sa whaia i Porirua wha pea ma Lower Hutt mo le una ia o le whainga o tui pui o le wha mai. Sa wha o ngā inai i ia wha asara launga ia ala leo i lunga o te inga tele wa vave le si ufonga le lau mua. E iai le Facebook wha pea le YouTube a toa ma le app. O le astona ai la e pei ona silisila wa mai mo mai ia wha asara launga wha apitoa o waitangi rua i Porirua sa wha atina ai le polkalame na wha autu i le pui ngā o tangata uma o Porirua i sasae. Mai le ngata i o tātou tangata, ai sa wha pe fo iona ta tala lawa noa mo so stasi sa fia whaia so na tui. Na whaatasi ai i lea polkalame le minsta o tangata Pasifika, le fio ngā pito sua William Sio, ai moise o le tamaita i whai pule o le tu malo mana o Barbara Edmonds, ai wha pe fo i le tamaita i pule nuu o Porirua o Anita Baker. Ea mai sa to tele ia le mamalu sa mawhai o na maua lewa noe whai ai o lātu tui o le wha mai. O le san na fisa wha pe fo i na wha tino i nai ia le whai ngau tui pui Lower Hutt.
ai o le tūlai lua I le uli e o I le ono I le fiafi sa whaapitoa lea mō tātou tangata sa fia whaia o lātou tui. Nā ngā lulue wa lua ai le wha moe le fionga pātele mā reko tufunga ma le wha le ono au lotu kātoliko Samoa le Heart Valley whapea le au nanga wha le soifua mā lonoina o le Pacific Health Service I le Heart Valley. Sa whaatasi e fōi mō le langolongoina o lea wha moe le wha au lulunga o le kālesia kātoliko I Wellingtone ia kātinali John Dew ai maise ai ia le minstau tangata Pasifika ia au Peter William Sio whape fōi le tamaita I fōi pule o le tumalo mana o Barbara Edmonds ai maise o le komisina Silio Samoa I Wellingtone ma New Zealand atoa le fionga le asi papali I Scanlan whaapea malona fōi tua. E na ua fisilingia le sui whaasa lau le si ufonga le lo mua o Mari Whai Valu le fionga le kātinali mo sona finangalo sa ia sau noa ti maiai I le tāua o le whaia o tui pui pui a wā le soi fua malo lo ina le lei o tangata uma. Sa wha mawhaina fōi le kātinali le matua lango ina e le kālesia kātoliko e le ngata I Wellingtone ma New Zealand nei ai whaapele lalolangi atoa o le whainga o tui pui pui mo le saonga le mua tangata uma mai le wha mai. Na ia whaafita ia fōi le mamaru uma sa fiso soani ma lango ina le a wha moe tā ua nafi. I wha maunga pito le ta mai o le wha mai le mtanga luenga le soifua maloro ina na wha ilo mai ai e se lau wha iwa le a wha i o mai fau sa wha mawina I le tono New Zealand atoa ana nafi. O le toa waru se furu tono o la tau ia o lo ta fia I le tono o le mai mo tonga fitinga e au fia I le to lima o lo o vai I le vaenga mo ngase tinga ina le ICU e le e to ia isi mai na wha popo I to tono o Wellingtone ai tasi le mai fausa wha mao nia mai le tono le tu malo le Hawke's Bay e wha pe o le tangata na sau mai au kilani I lunga o se wha tangana wha apitoa. O I loa po I wha maunga le mtanga aluenga, o atu nei I le ono afe, valu se lauli masfulu le a wha I o tangata ua maua maa wha ina le wha mai, talu o na amata o na pipisi le vailusi o le Delta I lau whanua o New Zealand. Ai ua iwa afe, ono se lau ma le valu la wha inga atoa o tangata o wha mawina, ua maua maa wha ina I le COVID, talu o na amata la vea ai New Zealand I le tausanga taluai. O le teimi nei, o lea ua liputia mai, ua silia I le tasi le miliona la whainga o tangata ua uma o na wha mau ia la tau telefoni wha avea ai ia le pasi wha apitoa mo tangata ua uma o na whaitui pui po o le vaccine pass. O se tasi o sa I le linga la tau mai nei, o manatu malangona o le au pālota na whaia I le kompani o le News Hub Read Research ua atangi mai ai le whaau pea o na alua I lunga o le tūlanga langolangoina o le pāti po le vaenga whaau whai le Act. Le fōlinga o ia whaoa nisi o le au pālota sa langolango malosi I le pāti le National. O le taununga o le suenga e pei o na whalawa I tele o na pō, ua I loha I le sitia I le 10% o le langolangoina o le Act le au pālota. Tusa le whātesi ma le 1% ua si iti ai nei lo le tūlanga sa ia au kuso. Ai o le pātia le National na pa uifo I le 2.10 ma le 1% mai le mea sa iai. Sa I lo foi I le suenga o le pāti a le Labour le o lo tu nei le foi lo whainga malo le tunu e whāse fululua tesi ma le 5% le tūlanga langolangoina le au pālota. E le te le se swinga mai le fast full 12% sa ia I le masina o au kuso. O le vaenga le Greens e fitu tesi 2% tu sa le tasi tesi ma le 12% na pa ui whai ai o pāti Maori fa pele pāti le New Zealand First tu le mai la ua le tai 2%. A fuala I whai numela pe ona tu ina mai o lona winga a whai se pālota I le so le tunu e mautinoa le tu mau pea o le Labour ma le Greens I le whaatautai o le whainga malo ai o le pātia le Act o le a whaalua ina le a whaai o na sui a hoi pule o le a o atu I le lua se fulu. Na poloka mo se taimi ia le whewa inga masani o ta vale I le awa ulia na nafi nisi ai te tele o New Zealand e pei o Wellingtone nei whapea ma au kilani I palau ma ta vale 4 wheelie sa whaonga ina I se solo te te e lau hui whaato anga. O le aunga o lea te te e whaasanga lea I whainga whaavae ma tu la whono le malo
e au fia i le pulenga o le sua vai, ma fuafuanga mo le whaasawina o le sio manga, ia e manatu lau whi whaatoanga o matua awha ina ai i la tau. O le whaarapautonga ingoa o le groundswell sa fuafuaina le nei solo te na amata i le itu la tasi i lau auli. Sa manino mai i lau papa mahua sa tusi ai whaapunga na tau aveina i taama leo lea te le matua le talia e lau whi whaatoanga o le la fonga mo ta awale sua au e whaonga ina i la tau ngā luenga i whaatoanga a toa ai foi ma le tau aveina e le malo o le pulenga o le sua vai. Pei taila, Elena o le paulea o le whaarapautonga na whaia sa la tau te ana nafi. O le whaarapautonga whaalawao malo e ingoa o le Extinction Rebellion sa whaatino ina fo isa la tau te ai whaasanga la lea i le solo te le nei o le groundswell ma le au whai whaatoanga. I le lau mua i Wellingtone na poloka ai e lea te i le awala i le vau le Lambton Key ma le ala o le Molesworth Street i lumane o le maotau le Parlemene. Whaania manino le solo te le nei le Extinction Rebellion o fuafuanga le malo e pei ona te i ai le groundswell ma le au whi whaatoanga wa na o se vaenga i titi lea mana o mia ona whaia a wa le puipuinga o le sio manga o le atunu o atoa. Whairo mai la le groundswell e toi whaia leisi e la tau te e whape nei i a February o le tausanga a sau pe a whaia o atu iai e le i awe se alava e le malo i ana fuafuanga e pei ona mafua ai le la tau te e ananafi. To tasil tangata na malo i le Powerball e se 10 miliona ta lao le loto a New Zealand le whae unga le vai aso. Le nei tangata e mai le nuu o ta ranga e to tolu iai i la tau na manu malo i le sei o le loto i le po le astonai. Ia mai o la wha ingona na tupe na maua e se 10 miliona ta la. O le to se 10 iwa i le nei o tangata ua la tau maua le Powerball o le loto a New Zealand i le nei tau sanga. Lua vai asa taluaina malo ai stangata i paroporomu i le 10 miliona ai o ke topa na manu malo ai se ainga i le nuu o pokino i la wha inga mawa ai whaase 10 miliona ta la. E al wha inga nāle nei wha aupoponga o telefou. O te toi whatalo whātulu tātou o tunu nei fo i amatanga o le vai aso fau, e usi mei al whaafonga o nisi neo talai meolo o te tupu i Samoa. Nei usi taunu unga le leile tuinga le atunu una ina le aso whareilo le vai aso te nei, le ua o atu ele whaitau au whai o i lātou o mai atu i pui mō mua, e le ivas from 5% tu sa le o le se lau se fulu onua whewhitu se lau fast from le tasi o le atunu, e la tau ia wa mai a whai le tui mō mua, a ele ia o le tui lona lua. A e ua valus 12% le au whai o le atunu o i la tau ia wa mai a wha amawina, wa mai a uma o la tui lona lua, tau sa le o le se lau ma le tasi a whe, se lau se fulu wono, le mamalo le atunu wa mai o la tui lona lua, e au fiei ma whanau la iti. Wa mai tau ina i wha amau le mtanga luenga le se fōmalo loina, e lanta lava li se fulu wafe i lanto wa mai a whai tui mō mua, a e le fo i mai lava e whai o lanto tui lona lua. Mai o le to telo i lanto i le mai tau le soi fōmalo loina, o le tūpao te mai tai, o le tūpao li i leo lo mawa lunga ai lo lanto whai tau a whai, o i lanto i o lo usta ia, le whai o le tui pui o le COVID-19 furuiva. E leo malo lo leo na ia peo le porkalame a whaato angam whai ngā whaiva, le whao sofia leo la ngono le tātou o tunu e una ia le tūlanga i whaato angam whai ngā whaiva, mo leo na ia le tamao a ingo le tātou o tunu, ai maise o le soifuanga whai peo i a inga te tasi, e mawhai o na tō o manga atu ia i whaato anga mbo o whai ngā whaiva, pe a whai e whaatupula ia pea, le a fianga o lo mai whafo, ona o le wha mai wa pesi aile la rulangi a toa. E se so e su enga na whātau tei el tau sanga luafes fulmaliva, na maa wai le fast food percent o le whaita wa whai o ainga i Samoa, e whaalango lango le tau singa ma le whātu penga o mea whai a ainga,
e tangata whainga luenga le malo ma whaala po tonga tū ma ote, pisinesi mai si vaenga. O le whantua le tama o ingai tupe mawai a inga te tasi lea vai tau, o tangata whainga luenga lava. O le whaai unga le suesuenga na whaatau teia le ofiso suesuenga ma whainu mera wha mawina, e tūlanga tau whaatuanga, le na whaalawi lo talu wai. Pei tai o whaatuanga na waai e lea teimi, sa na o le fsoa swani lava le tau singo a inga, ai lei se wha moe moe whaatau wha pisinesi. E lona lua atu i le vaenga leo tupe maua mo le tau singo a inga, o tupe e maua mai mea mata ma whai ngā whaiva, le na wha mawina, e luas fumatasi pasene o a inga, sa wha alango atu i tupe maua mai vaenga ia. O lona tolu atu i ai, o tupe e lafo mai a inga i fafo, e lalo i fole luas fumatasi pasene o a inga, sa wha alango i tupe maua mai fafo. O le teimi nei wa wha mawina o le tele o tupe o lo lafo mai a inga i Samoa. O i lato ua wha manuia nei ngā ruenga wha wai teimi i a ngā i New Zealand ma Australia. Ai mai se fo i a inga Samoa ua wha mautu i New Zealand ma Australia. Wa una i nei e le fionga le tamai taipāne mia fia mena au mi mata a whasui umor kāpeneta mamta ngā ruenga SS. Le ua wha soa atu iese leni ua mai a pāsia le talo le tupe il pāne mene. Ena ia amatalo na whaanga ioi polo keti o mai a whaata oto, na fuafoi na ia inei se leni. O le vaenga e au fiai le se 10 miliona tā la le na whaamatu watu, e le matanga ruenga o businesi a la manuia maleipa. O le vaenga o turisi na tu ina atu iai le 5 miliona, 2 miliona tu ina atu le matanga ruenga o tupe, e ngā lue whaatasi e mal whaala papitonga le adra, e fausi ai whale mo a inga 5 vai. Tasi le miliona wa tu inatu le vaenga o le sawa ino tina ma whanau. 2 miliona ta lau tu inatu i porkala mea komiti tu ma mai le antu nuu. E se mai ei le sefurma le tasi miliona le ua whaasafua nei le tai lua se la wafe ta la. I tu ma loe 5 sefurma le tasi o le antu nuu. Mo ati na e te pena i o fofoina e le ma lo mai tu ma lo te tasi. Ma le wha moe moe toe whanau mai ei le isi ta mao ai ngai whafoi mai i le ma lo. Mo le atina e ina o le tātu o tunu. O na whaasolo atu e le tausanga fau, o na whaasafua le te miliona tā lai tu malo, e whaawawa i atina e. O le masina nei lea wa amata e o na whaatau nu o folfolanga le whai e le whainga malo fau, e le whaapa ua i lea o le tele o vaenga e whaamama a venga o le tātu o tunu. E ala le i le AVC o le 2% mai le tau o le eletise, o le restalaino ta vale, o le piri o le suavai, o le tutongi a su e ngā whanau o le national exam. Whaatasiai matupe tutongi il whaamsinongo o whanua ma swafa. Wa pa ufo i le lua tāla mai le se furu tāla le sāwa a iel fo mai il whanmai. Whapea fo i na whaapa u le tau o le tuse fulau. Whapea fo i le pase sel fe malanga i le vāo motu e lua o polu ma savai. Whaatasiai fo i mal whaapa uina o le tau o pemi tau whale. Whamau nia le whionga le tamai taipāne mia le vai aso te nei, le whailo inga mana au tūstala. O le masina le nei, wa amata ia whesoa swani. O tala ia mai sa mōmo le ni aso, man rio le tātua tanu, whasoi foia.
O vivinga o le fionga o sa fotu la fai le motele sa la fai mai le taule le apen ina ua luas fulu ma le fa minute ua te ai nei ia le tulai tasi le taimini usila i le auli nei o le aso ngafua ia o le aso luas fulu ma le lua le masino Novema ia toi fa malo atu na o mai atu le toi fa salawina o tātou telefou ma tala mai Samoa le nei aso fa poponga le tulai valu te masani le tai au ia o le ua tātou i ele toi tui la muli le tautua ia ilunga le tātou YouTube ma lunga le tātou Facebook ia me se foi la tō o lo mafuta mai lunga le tātou app ia e toi fa malo atu te tele la foi le mai mo mai ma le mafuta mai ia i le tātou tautua le nei auli ia ele hini por kalame fa ngā solo ma tu inatu o leo le avatu nei fa fianga su i fifiloi ia ma tātou tala noa ia po afu ini vaenga tātou tala noa ai ia e au ngā mo tātou, ia wha pēfo e sau tala fwere le au ngā mo tātou, ia vini mai tātou tala no hai, nei taimi tātou e vai vātua nei, ia au whanga solo tuai wha fia fianga, tālia e fwere tūla e lua, ia ona mai a leo le tātou tautua o le nei auli, mai le si whongo le lau moa, i lungo le YouTube, ma lungo le tātou Facebook, ia wha manatu atu pēr, ia le subscribe le tātou YouTube, ia wha pēr e te le i subscribe i le vaenga le nā, ia ma le tātou Facebook channel, ia tau mwhai e share le tātou Facebook, wai pia ona mātou talano atu i le telo taimi. Ia o ngālo tango e share mo mea fulele o mo polo kalame, e mai se fo i o vaenga uma whapena e pe ona i le tātou tautua, e mai se runga le Facebook. Ia o ngālo tango e share fulele e wa e toi fia mana o mia, ma e toi fia whaalongolongo iai, ma toi fia mau aise, ma tā upu fulele nanga. Na misi a oe. Ia toi alu i tua, toi ki, ma e toi matamatai. Ia mamau ai fo i lau fia i ni so wha fia nganam tua i taimi na. Ia nei lolo walu e tala noa i lunga, ma e tango shea mo me fulele o tala noanga fulele tupu ele vesh. Ia ma le mo fia. Ia ma wha atupu ita i lava ia te oe. Ia ma lua ese ai fua ma le tangata olu a inga nae. Ai misi a wha atu langa pe ona tula i mele tātua tunu i Samoa. Ia mafu anga na se asia matu tala noa tu le vaenga o lo iai ia le tulanga o lo iai tātou tunu i Samoa le whainga malo ma tulanga o lo iai. Ia ona e tupu i fua tātou le vesi. Ia e tuupea ia le polokiki ia i le tātou tunu i vaenga wha ufai e lua. Ia e luunga la loa ia e tasi ia i le tulanga e pei ona i foi. Ia e tasi ia i le taimi e fuilele e toe toi tala no ai ma toa soala upule ia mata upu ia pe ona i fo il fainga ma lo tātou tunu ia on melea ia pe ona matu tango share tātou proclame toi mata ai ma fa longo ai ia i fa fianga ma nisho proclame na ile lo tango share mo meo fulele o taunga upule fa ilungo Facebook ma fusu anga ma meo ia e fa tu puita i fo ia oi ma le ia sa nga luenga ia ma e le fia i lava i le aso atoa
ia ona o lo ano foi mele tupu Samoa ia o porokiki ia o masani ia ja ia le parlemene o Samoa ia I mo me o tau porokiki ia e lunga la loa I fafo I to tonu o le parlemene tonu mo fono ia o lo fo I fafo o tape ia pe ale se men tupu me na le o tatou me vesi atu tatou I nei ma lunga la lo ma misa I fu mo o ma lo ai ia la ia e le tu pel porokiki ai au fai porokiki Samoa ia ana ole ia e pulea o ia te oe le o ia lau puanza fai ngā pe o lale o pu ia e pulea o ia te oe ia na o se tu lalo mas wha manatu ia ona ole lau tango I share tato Facebook ia fatalo vatu le faltua ia loto ma tai lava loto ma le mafuta mai ia manuia fo I le au mawai au kilani mafu fuango le nei yaso apia fo ia sele ni ai fo I le ngoa leu te vai atu iai ia Olha, le maua I tolo atu le faletua Erika Maoe ia ma le faletua ia oilisi lea tai whaamafu ia tai lava le mafuta mai ia manisi ia matamata mai lunga le tātou Facebook ma lo lava 2 minute ia wate ai nei le tu la tasi tale lua mai e leo le tātou tautua le nei auli na vale foi se usa le foni ma futa mai plenem ya na vale foni ya sorry pau a ole manuia foi tam foi au fai aso fa tu tatou pesena le vala ule tam fai mai ia le taimi o le tatou tautua ia fa talva fo le faltua ya rate sifa ia talo fa tatou au malo se fo talo fa malo se fo le sua le li pasa la malo se fo le foni malo lava malo ka ku tai io pe o fa la lave aku le ai na mane le foto amo mai lo no o never to amalo no me fu nga luenga ia ma ya kum ka upong le mo ko sa vangwa ya ti fika la ngoi ka longa wa pe o pa uli pi kuli angi si da gi ya ma awa ta to fai tu le ne ya so le ai va ye kasi finga ka ko kamala lunga o pe tele ali la ka pi so le ia pe ku so le ngale kasi le o ko elis ka pi ala ko so le ale finga ka ko le fai so le pe ma no ta tele pu la langi ni mere ya ai ma ngai foi atas ma na ya ko ma ngai foi ya se fia foi la pi ko la fai ku ia mo ele fa pe foi la ka ko fia ya ka ko sa o le ko ma lo ngai la sa fa pe vo la foi wa fa mai la ko nga ma ka mai la ka pi ia le na le ngale wa ko al self ma fa ya ingai la ko ia le ma sa o ke fa so ka ko au o plextas ia ma le foi o ke va ai ku ele au wa foi nga ka me ko kiel fa ya ia okay, ole kai mia nga fai inga ya Afrika I eskari, sa le ka ka nga fai inga o inga ngo ilo ai wa. Ole ola ai ka ko ke no me ku pu ka un falangitas. Soli. Ia. Pali lo ngi usila la ka pi soli. E vai ku le fai nga ngi usila si kai mia o pe la ko o ka ko lu su ka si soli.
O ma le fo ki muli fa le me ol pick and go ma fa le ra. Tole ko va ai le ngi si ko fo i ko la ka pi. Ko ki ya fo ki ma la o mai o al fa le pick and go. O mai ko fi ko la walinga. Wa esel me we pe wo ko fo i ko al me ngi si la. Ko lu fa le ra ala o se ki mo si ko ko na sa o le o va ai la ye. Wa old style fo ia kamale o fasta. Kusa ole sikai dia ale nga sa wai nansen It vai kai me luaf sulim. Mangkua ole le lei o luaf sulim ole au. Ole le inga mai ale nga ya Queen Henry luaf sukas. Nga luenga sa fai Queen Henry nga fai me luaf mal fiku luaf sukas i luaf apa le inga lo la yung yusila kai min. Ole le inga mai ala nga au nga sa wai ale nga laki le lo nansen luaf sulim ale nga. Nga ko o mai ya o ya si pilinga kam finga mai nga Queen Henry le au. O mai luaf suiva. Wale lo avo enense se me la fa enense se me fa ye vinga ko ni World Cup afu mai ole me vola ngai o yisi la World Cup la ye pe ale pe ave per kamalo le ngai ola o ya lo ko e mo ia we ngale e mo ia e kanga kala e ringo le po le mi lo le official so au coaching box coaching e mo ia la ke va ai ka mi ka inga pe mo falo ngol siva ka mo fa pe ol feeling ol coach ro pe ki fidia e o marka kala coach so o ko mreska kala pe fo yo ngai Nansen nga ya Queen Henry pe vela ingle ilo foster nga ya Nansen ya ka ya wo sui fo le ngol ka pire wo mga amia si ko ga si ka fo ya le ala ka ko ngi o ka ko roge di ko sa o si ka li le sa o luaf su lima male luaf su iva il ka min wa ka mo vavi ese la vai man vai tu fui na fa lo man vai tu fui na nila e mana tu fui mai tu tamana fai nganuku e mai fa ya fa second alo vai de kingo ka ku fui so lo ma ku kingo second aso second pe vai mai o fo lo tu atu ya apuno lalo Kau pare o fua. Asa ole ya. Ole kalminga ma ano numa kono smife le ya se panga ku sa mal pangal nga. Emana sa ole le kalang lokal ngo ya le me ngal second five. Emana ulia se pacifica tu langana le pele ya va tu la le fainga e farani ma ya lanio ha vilima. Mas tamvolele o tu pai. Ya nga wa vai la ye me le ye ma sa o ma ya aki ko. E foi la wa engelang le ke kia ia ka mo o manu tu ilang i lo le e di Jones ya ol ka mi mga mi ai mandu nga ku wa sa ku na tu la le mis ko malo ia ma nga ia le ka wi se swing ka ka nga la ma fa faule wa ni fa ko swir fa ya o mo sa ni le sa le o si lo nga mo le World Cup lo fa ko mo ala ma fa Sili pia me ibele le lo assistant coach. Ai la ku lunga Plumtree, o dingo ko Plumtree ya. Plumtree le assistant. Ai la ku lo ka manga coach. Ka ma lo nga o ko le winning kom dia. Sa la sa ko de coach le Hurricanes. Na. Ka wesu ya wa o kele le style ia ma ko fa fasta. Ale ke lo le o ke assistant coach. Pengali ai pidi kiri kisanga kala sa o ngale ai e fa longo pe ya fasta. Mana ai. Asunya ka ngoi. Ai fulele e ona ma fa na fa ta va ia le ia pele ki am ta fa e fulele ele ai ki am ta fa. O mo ka fa sa o le kele ai ki. Ba va io le susu ki di va ya ma ko ya so le. E sa mo ka. Enka. Ile kai ko kele ga kai ni lo fingol belo susu ko le vol ma ko nga si le fiam ka fa nga ba ku fa pungo ya sali pakka ya ave fa ka ya inga kwa o ya ngul pe fiani pe pa susu ta malo na no les for ile vale la ave fu pero yo ka fa ya solo asi nga fa susu wala o ki di va susu ngo nga ya alvano di foni dele va lo la pa ke justo ya alvantu ina ka kalvunya ye udi kan ngoi malu sunga malo ko ko ya malo va tai ya va di foni mo ni finga no ya faje ba
Ya, le sa le foni, futa mai plene. Ina ua toe lua sfultol minute ia ona tale o le tula lua. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Diarto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no. Que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ola le ka ke ola la mo ka fa ke o ko ya kala kinga ko ngi ka yo e kele ka yo al me ala ka ola la le ka te ngo fo o ma ai e ka nga vidi Ola ma fa ya ku pe ka ke o ka ke o e ka ke o ka o el ngala o tu ka are fa pe ola la ko ora ko ka kala o pe fa se ka o ya fa fa o e do mu me lo ke to la fa ka ka kala ngoi nga ke fo yo de ka kala ngo po an ka me ya ele ngi me e ka ke fo mo mo pe mo se pe va se va le ka Pe nga ya fa kalia ma mo pe pa wai ai pa le ba o an ka be ave e ave ka me wa pe le ka sa ba ya fa pe e ka o mai ai nga me va nga ba ya e va ku me o me ka sa yo fa fa nga fa nga be le ka o se ka va ar kala is ako ya ka o lai palo la salo y el cambaleo correcto yo oi nga be e fa lo la ai nga bisa nga fa nga so la ko swa ba ya nga fitonge ka vikale il va sa la le ye le ka o mo se ka vai ya le ka o ye se ka vai pe ka o ma ko ngi me va akala ka vai ka ko foi mai e fa ka ba ka o ma le va ya lo e vili nga yo la le mu me la ka se limon ka se ku lo ora limon ka se ave se ku lo ya la vili ya vili ya lo alo ora ka ole peka a ver ko inga le ako la va po se len ku pangi ola le ko o ma ole ka kala o ke mo oh Mexico la ko mai ko Kemo oh ana yoko ola mangwia o mo ko pele ala pa la kwangpo nga lua ye ngi ko la ko la mai le yo ma ngi ko makal ko aya o ya ngi ko ya ko la bo ngai kama ya o ngai la
kamele ki se pavel a kula kwa ya. O ke nei no e skupe ngā rua ia kala. A ko kwa ya tila makua. Ia ma ko ia la e manguia. O amai la tila makua ma kamai. La e manguia uma. O fa stella ko pale o ma pai. Wa uma. Ya? Wa uma. Kaya te kanga ko ko ia. Ia. Allo. 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 Sorry. Oh. Tarofa. Tarofa. Eu quero mais lá, olha, me caminhei. Yo. Ah, ko. Olha, manguia ma ko. Olha, to kala. Oh, kemo. Kemo. Oh. O ko venga fai. Ele vou com a maloloa essa mais foi na rua. Eu quero mais. Olha com a maloloa essa foi na rua. Tá vem com a rua. Yo. O vai como é que? Lá manguia vai como é? Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay de vai ma vai ni la eu olha anga ya wallahi e mo kala le ngala ve kama koria wala ve kama koria ka le ve ngai le si dai wai ko mai le ve na ke ngai wai fa fo vai ayo kama ko kwa ke le na fa la le kare uma kwa ve se umo lo ma ke le lo ai pular kulang le ngai ngoi mai ma ka ma ke le lo pular kulang ai ale ngai lo le ola ngor ku ko se me fo le manga ba mai ai ngai le mai la ola oh ya or ko mula ko ma wa kemo oh técnico ole ai fafo le fa kali mai fafo ai ko ai sa se ma kala ngo ya wallahi vale hello sorry oh Kemo oh okay mo e ka ai Kiko oh ngawa o ma kala ngo kemo ya la skala ko kemo la skala ko kemo le o ma kala ngo le o ka o vel fa la ba pu ya ngai awoni men konga ya va bela o esa kingi va ko ina o esa kingi va le ko ina na ko ma ko a fela kingi va na la mo ina ya la yo ya ke le po le ya la yo ya ke le po le ale vanga ma ko kula sao ya le mela le ai si le kuri ma ga se va sole ke ma kwa tele ga wa se ko fa la ngabea o fa se papa Olá, papai. Olá, lelei, papai. Papai, a cacua para fama, que vou com o novo fama com. Por cá se ela para fama, lelei com a paunga. Com a paunga. Tá la paunga. La paunga, olha mais para cá, vou ir. Olha lá, se singa lompo. E a walei, a fama mai. Fama mai, e a curi mai. Eu vou mais cama lá, olha, com aqui, aí na coisa, vai ler aí hoje. E ainda e ainda vaku. E o mãe kako popo. E olha qual foi popo lepo. Olha o popo, não sei qual foi popo. Olha ponga. Olha para vir no senhor. A Paula não leva. A Paula não leva. Mãe kako sea. E olha lá puxar lá sua casa. Ale mau não vai ter o co. Le la curva. Le cofa. Alo fa com como é que é? Susanai manu Lea somanatu La rosai maunga Neo ma faufa Oi lava maiana moa Fear I go to Pulama E tu tasi o ilo wanana
Olo Panongi was the sun. Wale ai maseisi na oi uasili sili ina wanga oi ola ususana o te he whakalo ina oi isi a o ne wha moi e mana tua pe olo suafa I te pea uema Tino le telefona o ese Samoana Moso o ilangali De rosa male arasi Forketi por fuata sana Male auteta atele yala la fana Aku sili ai lava o manatu Susanai badu Lea so manatu La rosa mama Leo ma fau Ola Mayana mua Fia ai o tupula E tuta si oi ilo manana Olo manongi was the sun Awhiwhianga mai le penino te whau Susana o Ivanu e na ua toe se 10 minute o na tāle o le lua ia le neivaenga o le tautua le siufonga le nomoa I lunga o le tātou YouTube le nei taimi a me se whaurunga le tātou app ia toe whamaloa toe ma toe whaatala whātu ia te utolo mai mo mai le nei taimi ia I le tātou tautua ia mo le atu le whaatai tele lava ia e le o toe mawho isi taimi le o toe se 10 minute ia o na tātou whaamawai fo ilea e whaatou whaai e whaatou whaamai mātou whaatou whaatu mai ale o le tātou tautua le nei oli ia malo lava le mafuta mai ia le lafa o te pēnei whawhiawhianga ia se lua ia o mai ale o le tātou tautua ia o le nei vaenga le aso se whango le lau mua I Wellington e. Ele alofa
Ia le tamatai o tō whanga meke mo le pese ia e le alofa e whainga tā i na ua toi 5 minuti o na tā leo le lua le tautua le siufonga le lomoe lunga le tātou YouTube le nei taimi. Ia o leo ua mai le taimi o le whama ina ile au nanga le nei a le siufonga le lomoe le nei aso. E o le mele mo le atu le mātou whaafetaitere ia te utou lunga le tātou Facebook a mai fo i lunga le tātou YouTube channel. Ia o lo utou mai mua mai malangolango mai le tātou tautua o le nei aso. Ia le wai uman manu ia ile au nanga ia ma le au whainga luenga le siufonga le lau mua e mo le tuele whaaftai tele lava ia i lau tau langolango mai ia e mese fo i o lau tau mai mo mai. E le asala fo i se whaiva ma se mau ma tau te asuatu vai manu i poenga ma tau te wha manu nuatu ia sala ia vala sa ma tau whale tonu le nei aso ia manuia lava fuanga mga luenga o tutoe le nei aso le tātou o tenu to e wheloi tai au le tai masani le tātou whainga lotu i le tūlai fitu awana i ngalo le tātou whainga lotu e amata i le tautua i le tūlai fitu i aso taitasi. Ia alono winga a tāre fitu i New Zealand nei ia ai pei o le lima le na ia i Australia le taimi New Zealand a taimi Australia i le vaveao. Ia ia manuia lava ia le nei a fiafi ma le nei auli ia i le tātou atinu o lo mai mo mai to e wheloi tai au mai le siufonga le lomoe Wellingtone Yon le pule mala whainga luenga ia mātou te whātou whāwha so i fōle malo le atinu.